Ma le fua mai a Sāmoa le atinu pele I whanunga le leile nei tai au fau. Le suafa manu malo le tātu ali whaola Yesu Keriso toi whaatalofa ma toi whaafelo ea tuai. Ma le nganga whaaloalo le pa ia maurunga le tātu atinu. Wa mafuta mai fo I ala le tautua le sifonga le lau mua. Le tasi ono tesi ma le tasi whaamo. E whape fo ilungo o tātu upenga te whailangi. Wa mafuta mai ai nisi o le tātu atinu tālofa lava. O le sifonga leo lau mua Wellington mana tautua. Wa toi amatalia fo I le nei aso. O le aso lua le nei le aso toru se fulu o le masina o Januari. Lua afe lua se fulu ma le wha. Tālofa lava. Ai alo maia. O le tātou sauringa loto le nei tai au. O le ata ita ia lea le sunga I le whaiwhi auto ina. O le to ina whaatonu. Reverend Whaatulituli Setu. O le kalesia whaapoptonga Kerisiano Sāmoa I Hutt Valley, Wellington. Iau si maia le whaafonga. E whaatala whaatu I le malu o le au whaafonga le nei tae au. I le swafa manu malo lo tātou li I whaala. Le atua le tamaa le alo ma le angang sa. Ma ua le manuia ma le malosi. E meise fo I o le fia. Wa ngā luenga o le awhianga iai le nei aso. Ai o maia. O le a tātou tāpua I atu I le atua. Tātou tālo. Mātango fiele nei aso e maia mo I mātou. Sauni fo I lo nuu o tāpe fo I ngā luenga. Le vala awina o vala awina I lo lantou soifua. Me se fo I nei whanau o tāpena. Wale amtaina o a onga o nei tau sang. Ia e lofa mai ia I mātou, pui I mātou I o mātou wala unga. I se au mga luenga. E soso ani mai ala I le tapo inga nei. Ina ia tasi o mātou loto. Ina ia mātou I loa lo finangalo mo I mātou. Whai ai lea mo vi inga. E ali e fio mai mo I mātou. Mātou te langona I le loto fia. Mātou te muri atu I o wala. I lo lava suafa Yesu lo mātou ali whaola. Amene. O le a tātou vi atu I le atua, I le pese o saunia.
o le faitauina o le tusipaia, o le tusi filifilia o le nei aso, ke nese i lona nta upo e fitu, o le fai upo mua e whaangata mai il fai upo e lima, whaafufonga i a fionga ia le atua o te faitauina. Ua whentala i atu le li i a noa, nā ulu atuia oe atoa malo a inga uma i le waa. Awa o iloa oe o le ami o tonu i o uluma i le nei tupulanga. Ia e ave e ta i fitu i manu wae wha uma e mama o le manu poa ma le manu fafine. A o manu wae wha e le mama e ta i lua ia o le manu poa ma le manu fafine. O manu fele lei fo i e ta i fitu o le manu poa ma le manu fafine. Ia ola mai ai a lantou whanau il fonga ele uma. Awa e to i fitu aso ona o whato i nei fole o le ua i laulang. Whanga fulu o nao, e whanga fulu fo i ona po. O te solo i e sea fo i il fonga ele, o mea o la uma ua o whaia. Na whaia fo i e noa e tusama mea uma. Na polo i antuai le li i a te ia. Whamanu ia mai le atua i le whaita winola na fionga pa ia. I le nei tae au. Ia tū mau pēa i a te ia le vi inga o le whamanu ma le whamanitanga. Nei e whavavau lava. Amene. O le whaiu mua ma le whaiu pue lima. Whetala i antu le li i a noa. Na ulu antuia oe a toa malo a inga uma i le wa. A wā u o iloa oe o le amia tonu i o uluma i le nei tupulanga. Na whaia fo i e noa e tusa mea uma na polo i antuai le li i a te ia. O le manatu au tu o le nei aso. Pei o na tātou wawa ai i te maro. Whātua tua i aso u tuanai. Noa na vala au wina e au ona. O noa vala au wina e au ona. O le tala i a noa o le tala o tātou masani ai. Tala e pepese ai tamaiti. Ua lau vivilu ai foi. I lantou. Awa o le tasi leo fesili ai ta ma le tina o le imumoi le po. Ma le whanau. Pe a tala noa sa uni e tō whawha ma lolo. Lantou te aoa o ai whanau. O ai na whaule wa. Ie, o ai na whaule wa. Alono winga. Na foa mai lava le soi fua o i tātou uma o Sāmoa i fesili whai ngōwhie ia a o le i momoe i le pō a o le whai taungama o le nei aso ai mese fo ilo tātou malama i le tamai anoa o lona lea vala awina na vala awina e au auna. A tātou tilo fo i le tusinga o le tala. O le to e te pāle tusitala i tua. I e na mua i anoa. E se i o se lalolangi fau lea ua o mai. Se i o se lalolangi fau ua o mai. Ua fau le tangata. Ua vala awina. Ua fau i lona awa. Ai ua fau i le whawhitauli ua o mai. O le whawhitauli na tupu mai i le tangata mua. A o lea ua wala awina i anoa. Wala awina e au auna. A whai o lea. O lona winga o le tangata mua. O le tangata fia atua. Le ala leo le mālai o le ele. Ua mālai ai fo ima le lalulangi atoa.
Aole au nanga le nā noa ua wala au wina ai o ia. Ina se to e whaali lei. Le lau ele ele. Ai mai se fo i o tangata. O le fina ngalo alofa o le atua. To e whai ia mea fau. Ia to e whai se lalo langi fau. Ni tangata fau. A wale au onanga ia te ia. A whai tau ia le tala mai le mta upu mua e o mai mta upu ne fitu. Tanto ilo aile. O le anga sala le ulua i tangata. Na maa leia umai le ele ele. Maa leia umai mea uma. Mea ola. A o lea ua wala au nei ele atua noa. Se iona to e whaia se amatanga fau. A o le moli mau noa. Malana whanau e tō tolu. Ua whainga tā le o langa i aso nei. Ua whiu e eli le parapala. Ua tele fo ia me tutia e tau whaola ai. Ia le whātoanga. Awa o le tangata nei o noa. O ia o le urua i whai whātoanga. O ia o le urua i malona a inga. O tangata ngā ngalu e ina le lau ele ele. O la lato whātoanga ele i titi. A o ia foi. O le tangata mua mua. Na ia tuto ina le vine. A o le tonga vine foi le nā. Na maua i se tasi. O alanga malosi i le nā taimi. Awa o le vine e whai eile le waina. Ai a tātou tala noa pēa ma tātou whaitau pēa i le tala. O le waina na o mai ai le whaavale valea i anoa. I lona mawhau whau. Wa o mai fo i lava i nei o naso. Ia o le urua i whai whaatoanga. Nana toe la langa ina i le tau mawhai e whaamalu le ele ele. I le tau mawhai ina i a tele ni manuia e maua mai i le ele ele. Ona o le lau ele ele ua mālaia. Ona o le angasala a tamu malona to lua. O le wala au wina o noa o le urua i tangata a Milton. O le urua i tangata ngā lue ina le lau ele ele mo tau sami. Mo le soifua le lei o le tangata. O lona winga o le winga o lona ingoa. O noa o le whaamawhana whana. Ma le whawhiawhia. O ia malana whanau ua wala au ina. Ua wala au ina e le atua lātou te whau se wā. O lo lātou whaola tangale nā. Lea ua lātou whau. Ai pei lava o le matua o le nei tai au. Ua whetala i atu le li i anoa. Ina ulua tuia o oe a toa malou a inga uma i le waa. Ia e tau mai nei. E fia le atua i anoa. O ia na te toe amata ina se lalo langi fau, ni tangata fau. E o lava i manu. Lea ua whaatono e teifitu. E fesili le mawhau pe ai se hao. E se le tā ua le numero fitu. Numero fitu. Fe mei e fitu manu. Ia. E fitu fo ia. Manu fe lei. Lei tu a inga o manu uma. E tai fitu.
I tu a inga umauman. E whaola ina. Eisea. O le fitu. O le numera pa ia. O le numera le atua. O le anto toanga o le atua. Malona whaamatala ina. I o le tamaa le alo ma le angang pa ia. Iai. O le whaamawhanawhana ma le whaafiafia. O ia masiana whanau. I le vala awina ua vala awina ai e le atua. Se i toe whau ma whaale leile lalolangi. Ai le whaingofie. Ua amata fo i le mea whaingta. O le whantonunga ia whau se wak. Ua awatu malona fua. E le o stamai wa. Le o stamai. E fo ngā whale tolu lona maualunga. O potu ngō manu uma. Ai le ilo fo i le umi. O la lantou fo launga i lungo re wa. Beta ian. E ono se lau tau sanga o noa. Ai tuto i fo ti munga pe ona wheta lai le atua i ateia. Ua tala puna vai o le langi ma le sami. Ua sau le lolo. A o le aso fo i le nā ma le teimi le nā. Na wheta lai ai le li i anoa. Nā ulu atuia oe a toa ma lou a inga unga i le wā. A wā ua o iloa oe o le ami o tonu i o uluma i le nei tupulanga. Na whaia fo i e noa e tusa ma mea uma. Na poloa i mai ai i lea li i a teia. Ia o le tangata e whaalolongo. Tangata e usitai. O le tangata foi. E iai le whaamoe moe o le atua. Na te toe amataina. Le soifua nga luhe o le tangata. E au whaafonga i le nei tai au. O noa, ua lau vivilu ai a tātou whanau. A o lana ngā luenga. O le toi fua tai o loto o tangata. Ua toi whai ei se amatanga fau ngō tangata. Ina ia whaatea e se atuai le lalolangi tuai ua mālaia ona o le urua i tangata. O le manatu o tangata suesue. O le ala le nā o le whainga tā. Ona tuto le lau ele ele. A wā ua mālaia ona o le urua i tangata. Tātou antungu ue ma le au whaafonga. I o tātou tala noa pē i a noa i a tātou whanau. Ina i a lantou i loa. O ia o le amatanga fau. Mo le soifua o le lalolangi. E iai i tātou uma ma i lantou. Ina i a tātou tū mawai. O ia o le whaiwhātoanga. O ia fo i o le tangata e songa. E sa ili ni mea fau. A wā a manatu iai i le nei vai tau o le soifua. O le la au o le vene. O le tamao a inga le i le tele o antuno. Mo lato watinai. Nyoe, o Yesu lama. O ia ua fio mai. Na te amai le malosi ma le mala malama mo i tātou. Awa o ia o le alo o le atua. E le sau ina ia fasioti. A ua fio mai e whaola i tātou. Le ua toi ola le lalo langi ia taini. Ono noa malona vala awina. Ia manu ia tele se au mga luenga o le nei aso. O le afeanga iai. Tātou tutalo.
whaafitai iau me alofa tufa mai. Mātou tufa iai malo mātou ua tunuu e whaafonga mai. Ina ia tupu pealo mātou iloa malo mātou malamalam. Iau lava a fionga pa ia. Io e leali ie e whainga tā. A wae maualunga e loloto fo. E le mawhai o na e ina e le mawhai fo i o na molu ina. A wana o i mātou na o ni tangata whātaua. A lo mātou la ngona whaafitai. No le tele o avanoa le lei ua e whai mo i mātou. Ai meise lava o le tausinga o le soifua ma le ola. Nai o mātou ta māma tina mātutua se ia o lava ia mātou whāna. Wala whaia e le mātanga o fia o le nei aso. Whaafitai te le lava le atua le alofa. Le amatanga fo i o le toi fo i o nai a mātou whanau i a onga i le nei tausanga. Whaafitai te le i lau pui puinga i a te lato. Te le au whamanuianga ua mātou maua mai le ele ele. A mātou pa ie ua mātou whalolo ma fia ai. Te tai o lau fina ngalo ina i ngalu lue. Eli maatia. A wale soifua le leio o tangata. Whaafitai te le li ie. Moli ta mau a ingo le lau ele ua mātou whaungai. Ai maise mātou te ola ai I tupe mātou te maua. Whaafitai le mālosi ma le ola. For ina pea a wanga aluenga ma whiau o e walau ina I ai mātou. Whaafitai lau o fionga pa ia na mātou whaitau ma talatala noa I ai. Ese ele soso ani mai I ai mātou o tangata leanga. Whaafitai te le li ia I lo fina ngalo whaali mai. E ala ia Jesu lo mātou ali whaola. No fo ina mai atoa lona soifua mo I mātou. Mātou talo ono I mātou tangata angasala. No I mātou tangata ele tusa I o luma malau silfanga. Awa ua mātou o ese pea mai ate oi. Ua whai o mātou loto ai tuu lo finangalo. Whamalia lo mātou tuina nau. A ua mātou le whalongo longo I ate oi maloha o mai. Leli ie. Ua se lava le tangata na e whaia. A manta mai lava I au ngata mai o mai ia I mātou. Mātou tele o ese lava. I ala o le ti ngā ma le whaingata. O le manta ngā ma le oti. Leli ie whamangalo I mātou. I lo toto tā ua na whamalingi na mai. Mātou tangi atu I lau fio I le nei aso. Tā pe ngā lo atunu, lātou o e ngā lue, lātou foi o e tāpua ia whaiva o le nei aso. Se ianga le lei e whamanuia mai. Whamanuia foi le ofisa whasala lau ma le au whai ngā lue. Lātou lava o lo ngā tunina. Ma avantuina le nei tala lei I lea maota ma lea maota o lawa ma o mātou whale. Lea li ie. Ia e I lātou le malos. Ma le ata mai I le ngāluen. Mantua nei te māma tina mātutua o mai. Lātou fo I an whanau o lo I whale mai. Lau fio mātou te olai. Ia e anga le lei fo I le nei aso I se au mga luenga o le a mātou whai. Ia whai lava malo mātou whātutua. O loo e iate I mātou I mea uma matainio. Leli ie o a mātou talo ia. Ai tele lava o mātou mana ua e silafia. Mātou ai oinga se ie talia mai. Ma e tali mai ia I mātou. Tusa o lo lava alofa tunoa. Wa ua mātou wole atu e ala I suafa Jesu. Ia I lungo I mātou umale au whaafafonga o lo atu no whaafafonga mai I neias. E manu ia tele o ele atua le tama. Le anga le lei e sili ese o keris.
I le male mafutanga malau fio anganga sai. Nei e whaavavau lava. Amene. O le nā ua whaafonga le tātou atunu ui le tātou sauni ngā lotu o le nei tai ao. Na taitai alea le sunga le toina whaatonu, Reverend Whaatuturi Setu, o le kalesia whaapoptonga Kerisiano Sāmoa i Hutt Valley, Wellingtone. Mure atoila ngā whaaftai tele le sunga le toina whaatonu. Le ngata le tāpenei no le tātou sauni ngā lotu o le nei tai ao. Ia e meise foi o le upu fola, ne ia tō matau ina i foi ngā luenga ma whaivalo filima. O le anga ia i le tātou atunu o le nei asa o vi ele atua. Ia ilana upu fola nei tai ao. Ia aluma le mana fo ilana upu. Ia ile anga ia tu fo i le tātou atunu. Ia i tiu te mawhaiva o le awhianga ia i le nei asa o mātou whaamuni atu fo i. Ia le nei asa i le sunga i le toina whaatonu. Ia i whapia fo i le whare tua ma le nofo alo. Ia ma le tāpo ingo mamalu o le kalesia whaafetai tele lava. Wa luas furiva minute te aine le tu lai fito si fonga la mua Wellingtone. O le viinga le tua ma le kalesia whaapoptonga Kerisiano Sāmoa i Hutt Valley. Whangasoro tu i leo tātou pukalami o le nei tai ao tālo whalava. Ata o le taia, siu fofonga o le laumua, aso ngafua i le aso foraile. Ata o le taia. Ata, 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 ata fifia, por calame ole ata.
Le tato programe le ata le taiao le si fonga la moe Wellington ia o tato ia le aso tolu se fulu o le aso tolu se fulu le masino Januari o le tato fōlanga fō le nei sanga fō lua fe lua se fulu ma le whātoi whātalofa ma toi whaafelo i atu e pa ia maurunga le tato o tinu ma le au whaafonga le nei taiao ia maalore sai fō manuia maalore lange ma whaftai de alofa le ni o mwhai fōi on tato toi mafuta fō i le nei aso ia o le nei aso fō fō i o fō i le tua i rautou so i fuma so mata uola ia wala fo le tatou mafatanga mafanafana e ala le pokalame a mata le sifonga la moe lunga la wala leo le tasi ono tesi ma le tasi whamo ia whapea fo i lunga tatou upenga sa whailangi o le tatou Facebook ia meisi fo i o le tatou YouTube channel ia leo lo mai moa mafuta mai nisi o le tatou atunu ma le so i fomenu ia ma lo lange ma ia leo ma ngā luet fo i ma le so Jeremia tapu mana ia ia awa fo i le tatou tau tuo nene aso fatalo fatu Jerry ma lo la ma leusu netai au Ia, malo la verso i fu manuia ni tao manuia tasi, tai le lofa malanga leo le li, pe foi ona mawal ni tao ta filo ia ia lo tu ma pe fam dia ngal ta tu pa auxilio langi mo ta. Ua nga ta folia. Ia, fa ta lo fa foi pa i mo lungo sio ta tu no tina mata ma tu o te lo ua leva foi ona ala fa i ni tao fo. Ia o ta to fa sa ni nga lo tu ni tao fa tai foi lo fora su mai fa fe ngai ngore ni tao ia le ata ia la ina e fo i le tu langa tanto por calame nei aso ia nga ta foi le ia fa ta lo fa foi ia so i la to uma la volo va pena ona usi fe au manga ruenga tu la manga ruenga ia o auto fai va lo fidima ni tao ia ma tu fa ta lo fa tu manga loto maulalo ni tao ia fa tai le lo famela nga le tato ta pa o langi maua se ola ma se malos io to ia mataina le tulanga ta o nanga le tao tato o nanga le tao tas malos e fo manuia ia malo fo le usu Terry ia fa tai fo ua ta to fe lo fo le ni tao ia wa fo le tau ino le tato o tinu ia le tau tua le sifonga la mua ia e pe ona i fo le tato ma aftanga ma fa le wa mataina le yaso ia sa le ia pe ona i matua ia pe o la tau ia e fanguina i luna la fa wenga la tau fo ia e sekia le alam ia fango i fo i lunga la fa inga luenga o le nei fo taiao ia mo i la tau fo ia le na mua fo aki mai le tio fa longolongo mai tono ainga ia mafuta mai le tatou sauninga lotu a mata tatou fa afta ia ile alofa o le tua ia pe on tata ia le sunga to in fa tonu le tatou fa inga lotu le nei taiao ia le o tatou lotu fa tasi ia fo inisi na sala lotu mai tono fa inga luenga ia na la usu fo ila tau le lima le vaveao ia malolotu mai ia le o tatou mafuta fo ile nei taiao ia e mai se fo ila tau wanga i fo i au mga luenga ia o le fo iaso ia sa o le ia to tasi le aso o le nei masina io eso e vai le va le masina ia me le me fo le o le fainga lunga fia ia io ma le ola fia wa tu wa le fia i lo loto ia malo nganga i le aso ma le aso ia ele umi ia uma tu le aso ai afa pea e ia vai nga fo ile le so i fuanga e tele ina e mafau ia ma fa oso ile ita ia te ia las fatita inga fatita inga fo ile afa pea le men tupo na ia o le men tupu le sai o le loto le fono o le loto po le maftanga fo ia tina le kalesia po le fono fo le kalesia la na fa ali i mai ai o le fono ala ta fa ia te ua ia tu sa la sa fa ali i mai o le fono le kalesia la sa fai ia ele i fa ali so manatu e sa taun fa ali so manatu sa wa na fa pe fa ali so manatu e uma ai o le fono le kalesia le sa fa le sa ai pe ta yane ia wa uma ne ale fono la fa mai ale fa la utusi male fo le mal tai fono pe chef sit ia e se fie fa ali so no manatu ia le tato fono ai le ta ape ia la te puno wa fa le pe ia o le angelu ia sa ia ala e matua e fa e ia le mata upo le fono la na fie fa ali so manatu au wale ma fai ona fa ali so manatu ia ona vai nga fo ile ia tasin la te popole va pe te fo fa ali so manatu fe ita to ia le ia e mantuala lo bota mana te le vai nga to no itas ia e mantuala pe sa o pe se lo manatu ai me sidi o lo fa ali me la te ma la te atunga lu ia lo no winga o le sa o se ia e fai mai ele fai lautusi na ia na fa tu lo la ia na lo la ile fale ele fa ali ha so manatu asa tun fa lo manatu ona la tu lo la ia e fo ile e vil telefoni o tamai e la tu lo e fo ile la fa tu tina ia mai le fono ala wa tu sa la wa e wa halu lo mata uputina
na wa fa ali lo le fia tina ta pu le sa fa le fono le sa la fa martina la mena le fa ali so manati o le fono ya la fa wa fa le lo fa misa tina ya mena o le mafu anga na le na wa fa sini mai mafu anga na ya le ona ele fia le ala na ele fia me anafi le fa wa te usu male ni ta o te fia le o lo te fia la te lo anga ho ia ta ua ia e taro se furu le na ne po o mea uma na te sira fia foina ia foina i me na tupu na a le tata la no mai fai mai le na e fautu ina vai uso au te fa ia o te de o no ta ua ia o ta to anga le lotu ia me foina le ne foina ta ia o fia wa usu mai ia o se me polo ia pa tai mo la fautu anga ia sona ma ne Jerry ia sa le ia o tu langa na me foina ta te ui me o fono ma fa ali ta to manatu wa umai o la walu le ato o mena le fifia ina umara i o le hola la lotu al mena le no sau e famisa tina a inga e sau i le e alu ngaluenga e famisa ai ona ma fu mai o ia pe ona fa yatu pasi ale aso ia tu umai ngol na aso ia fa pas ia ai o le neta ia ia le la tanga festato fa talo fa tato ia Jerry ia fa talo fa tato wa tunu le neta ia ma lor so fo manu ia fa talo fa tu ia ona le tu sunga fa fe ngainga ia e mai se fo ia o le tapo inga mau nei ma tu i tonu ainga mo ta malawa fa talo fa fo ina ma tu tu asina sino le tunu lo fa fo mai mo to tanga ma tu mo tanga se ngase fe lava se va ngol langi po si o tato wa tunu fo Sāmoa ia inai mapu i whangalele ia e manatu fo ia lo ia fo inisi lo mai moma iai ia whatalofa fo i tonu a inga le nita e ao whatalofa atu ia i la tau fo i ua mana fo i ngā luenga mai la tau wa lausu fo i ngā luenga i runga la wala lo o ki mai lau nei teo whanongolongo i le si ufonga le la mua le tasi ono tesi ma le tasi wha mo ia e whatalofa atu le tau tua le si ufonga la mua ma le tatu pukalame le ata le tae ao ia e meisi fo i la tau sa ngā lua le pōna po ma rolo tau ata i whiau ma ngā luenga ia sa whia ngai mo tau ia Terry e ni se tatu wa tunu le ma ne fo e tafa talo fa ia no fa talo fa man le tae ia ona talo le tatu pese ia ona solo le ma tatu talo le tau os fa nau talo le tupe ia me se talo mena tupu le talo fa so pito lo langi talo valu fa popong mo tatu talo mai Sāmoa ma talo fo ma si fonga lo mo wen tole fa talo fa tu le sunga Ellen Mona alo Ellen le su ni tae ao ia fa tu ia Betty Nansen ia le fionga ia fa mausili ia si nava malo lava fa mausili oni fo inga luenga lo fenga yai fa tu fenga wi isila le lenga le ota fa talo fatu le trenga ta uo malo ta uo ia salo na uto tari fo fenga malanga i Australia malo lava mo le leita ia lo tama le lumo market ia salo longa fa talo fatu malo lava ta uo talo fatu sunga tala fo pele pese 40 ia fa pe fo le sunga Laurie Perry malo lava nga lulu le leita yao ia o pua ma saniai talo fatu mai Amerika oi talo fatu neta yao tumeta ia sina leo ia o tumeta ia mai matafola talo fatu ma lo fo mafuta mai o skasua o ti vai fale talo fatu tai mafuta mai suli vai timu seu fale ia ma le tumeta ino matu lai mata mai o Sāmoa ia o pua na fatali talo fatu pua ia umaloa ia vai mai le fatali atu maftanga ia fofonga o le ala taua anai vai au ia fatalo fatu ia matai hasini ia stemi foi ia le tata pese le ia ona fanga solo le tata programa le tai au le auto es full 1 minute ia ona taro le o le tula evalu fatalo fatu fatua ia susi malola masusi mafuta mai ia le tai au si fonga la mua tatu wo sir pese le ia ona fanga solo le tata programa
le siva Sāmoa a whaila e te fia talito sauia se I e pai moa isi ana whainga e whesui sui ai e le tūmau I se mea tasi e le ngata I le se e tino a whamanene Talo watu nei te mele tai ao. Oia, o le talo tau mo tātou Wellington e pe ona mai elwa I tau le nei aso. Ia e wa aia le la le nei aso. Sulu fo le la, mātango fia de sulu la e awa oa nisi o teimi. Ia I teimi e malolosi mai e savili. Ia I no fuanga ta la la e. Whasoro atu la so atai au, whapena fo I na langi le sulu le la. O le stofi le fa mele wa I tau. O le amatua le se hao e whaalave lave le sulu la mo tātou Wellington e. Ta uru ti munga I das freile. Ai toi fo I mai le langi lei, le suro lai da sto nai. Whasalo atu le motu I saute, whaatalo whatu, mai lava I nele sone, kala estete, Queenstown, taninen ma inwa kākol, whai mai le wa I tau le so, o le asu suru mātango fie le la ia te utau, a le malu lua inwa kākol le tau nei valu, o kala estete se fulma le tasi, se fulma le tolu Queenstown, o taninen se fulma le tolu. O le malu lua Wellington le tau nei se fulma le lima, lua se fulma le tasi, le maurunga le mafanfana le ea. Ma lua pori lua le tau nei se fulma le ono, lua se fulma le tolu le maurunga le mafanfana, se fulma le lima le malu lua le tau nei o Lower Heart, lua se fulma le wha le mafanfana le ea. O Upper Heart, se fulma le tolu le malu lua le tau nei, lua se fulma le wha le mafanfana le ea le maurunga. Wainui o mata, lua se fulma le tolu le maurunga le mafanfana le ea le tau nei, se fulma le lima le malu lua, ia o le mana ia le malu mai o le nei tai au, ia mo tātou I pori lua le se fulu ono le malu lua le tau nei. O le tūlanga la ele tau mōni sila le nei aso, ia mata atu lava le motu I mātu nei whaasolo mai au ki lani, sauai Hamiltone, ia sauai la loi I nei I tātou Wellington, whaasolo atu le motu I sauti o le whai malewa ai tau, ia e pei ona mai tau atu, o le tele lava vai ngole atunu, o le asuru mātango fia le la, se I vangana ai I Gisborne, ia ma pitonu ufo I lata latane I nai Napier, ia ma Hastings, ia le whai mai te uruti munga I nisi o teimi, ia I le so, o le tele lava vai ngole atunu, o le alangi le lei. O le tātou atunu I Sāmoa, e au aoa le nei aso, lua se fulu ma le valu le mafanafana, o le vevela le whaamawina e tolu se fulu ma le tasi.
O suwa I fiti a waore nei aso 25 le mafanafana le ea tolu se fulu male lua le vevela. O Rarotonga, ia po Cook Island 21 le malulu, po le mafanafana 25 le fitu le mafana le vevela le so. E a waore nei aso I Rarotonga. Oso ele la le tae wa tae ao 22 minute te aile tu la e ono. Ai ngoto I folera le fiafia nei to se 5 minute le tu la e iva I le fiafia nei e ngoto I la e mo tatou Wellington to oso e tae ao I le to e 22 minute e te aile tu la e ono. O le au whangota le nei aso, manuia lava ia whangotanga o whainga whaiwale a whengai ma utou mana tua wha mua le saonga le mū ia I ofi whaola pe a whape o I wa whangota. Pāua ia e 5 pāua mwhai ona ave le teimine nei. O le au whangota Wellington e sua le tai le tau nei le te o le iwa, 12 minute te aile tu la iwa, pe le tai le fiafena nei le toe 15 minute le tu la wha, e whtau le mataiwe mana vai ngā luenga e pe le tai mo tātou Wellington le au whangota I porirua, ia a tamia nei luma ifa e male pula uta avale pe a tele a wia ia a alu e tufa I whaife au mautua o I whamalmole e pele tai mo tātou I porirua le so e le te o le fitu 3 minute te ele fitu sua le tai le fiafia nei 2 minute te ele tula tasi ona toi pele o le tai le afa tonu le tula fitu I le fiafia nei tātou I porirua e se le tangata porirua tufa o la tawia e o le tūlanga na le ai tala le tau le nei aso ia e mai se foi le tūlanga o le ai ia le talo le tai ia mo le au whangota ia ai o le nei taimi ia o le tātou swing o le tupe mo I lātou I lafo tupe I Sāmoa. Ia, swing o le tātou tupelo I ai, tasi le tā la New Zealand, whaione whatauna le tā la fitu walu, ia mo I lātou le alafo o lātou tupe I Sāmoa, ia o le tau le tupele I ai tā la New Zealand, ia e tasi le tā la 5 walu, lona winga a whatau a alo e whatau lau, e alo e lafo sau seleni, ia o le tātou reitana o lo I le temini nei, tā la 5 walu sene, whatai. O whaminianga wa soifua mas whanau wha amnatu pele tātou I Meri Masani asa whanau at Sāmoa Capital Radio.co.nz manuia tele o tau wa soifua o tau unuso whai mai nei aso le aso tolu se fulu le masina o Januari whamnia le atua ia te utau ma ia mo pele malosi a warwhenga I au mga ruenga. Filipi mua o le whai upe sumar wha apelo le whai tauina o le toa tele fo I o le au uso o I le lii o loo matua wha atua ona o loo no tanga wa tili ai ona la tau wha malosi e tautala le upu ma le matau. Ia manuia tele o tau aso I fure nei aso alu whaanga ma Sāmoa Capital Radio. Say
Atana fatu le tino family ya tu ni tai au sma il fa fonga le va ile tala fo yo le tala fa so pito lo langi na mena tupu ile so i sanga umavai ile aso tolu se fulu Januari. O le sol sanga tasi valu tolu se fulu mane lima. O le urua i Palestine lea Amerika ua tau mawhai seisi e tangata valeina. O ia lea o Andrew Jackson. Ea o le tangata mai e zuafa ia Richard Lawrence. E wha alua na tau mawhai e whana ia le Palestine o Amerika o Andrew Jackson. E le imanuia na tau mawhainga. Ia o whamamonga lava ia. O ina amata mai na tau mawhai tangata valeina Palestine o Amerika. E len tātou lo vai tau le onu sfulu tasiva onu sfulu. Ia po le onu tolu. Ia lena a fia le soifua o John F. Kennedy. Ina ua whana lo le tangata. Ia o le aso le nei le tausanga e tasi valu onu sfulu ma le lua. O lo o whamawinai o le urua i vaatau le Amerika ua whaongai ia ni ua mea. E whai ma tali fo ile puni mai os fa inga fili ia pe wa mata na fausia ile steel ia pole iron e steel ia wa mata na fa winai va tau America le va mo na le tau ole USS Monitor na tatala ile so ile tausanga tasi valu ono sful malelua ole tausanga e tasi iva tolu se furu tolu. O le aso tonu lava nei na whaatautoa i lo hiti la Adolf Hitler e whai ma palemia o le malo siamani. Ia pio le aso na fina tōwhia i le Palestine a le wo mai nei ia u whaatautoa lo le tamanoa. Ia na ua esi le fieta la angol nei tangata nei ta isa wao siamani. O le aso le nei le tausanga e tasi iwa fasi fulu ma le valu. O le taitai fo i lea stasi ni tangata i tau ua tono initia o Mahatma Gandhi na tangata wale ina le so e tangata suafa ya Nathuram Godse o le tangata Hindu o le tautununga Hindu e le tangata lea. O le tausanga e tasi iwa fitu se fulu malelua na alu ese mai ei Pakistan mai lalo le whaamalu o le Commonwealth. Ilo na te atu i na wāmana ia Bangladesh. Ia e malo o whātasi manatua le na o le atu nuu le na vailua ina le whanau mai e Bangladesh. E wāmana ia lo lai Commonwealth Bangladesh e ita lo Pakistan alu ese mai lo le aso nei tausanga tasi iwa fitu sfurulua. O le aso le nei tausanga e lua afe male tolu. Wha atu la whanoina pe na wha le tu la whanoina i e Belgium. Ia wha ipoiponga i tu a inga tutusa. O pasia i lalo la lato tu la fono ai amataina la mafa maluina i le aso mua uni tausanga lama na luafi male tolu. O le tausanga e luafe se furu tolu. O le vaa e ta o le narrow one. O le urua i vaa lea le malo kore e saute ua whaonga ina toso i lato ulo keti. O le aso whamanatu o le so ia e whamanatu ai le talaanga e whaingole aso nei ta o le Saint Berthild Day. E whapea o le tamaitai nei na ave sea whamalosi mai lona nuu Engelani i taimi o lona talavou. Ia ai te i munumuri ane i lona olanga. I le vaitau le vā ono lua sifulu anga i le ono valu sifulu. O whaipoipo atu le tupu i le tausanga e ono whaiva. Ai o ina whaonga e tamaitai nei lona tantonunga kewisiano. E anga le leia i tangata mātativa. Ma matai o na tau mawhai e tala i atu le tantonunga wha kewisiano i tono le malo whalani. E mana tua pela o ia le aso nei i le tele o tausanga umawai. O tātou talana e toi maua le whapoponga i le taimi whape nei le aso atai ao whaafitai lava. O te whiawhia te whātalo whātulu whaafonga lo tātou tunu e se isi fo ili nei whaopoponga tātou telefon mai Sāmoa se mai il whaafonga. Wa whamanino le whiawa le minsta o tupe lau timu ia a fōwele se wa ai. Ma fuanga ua tāo fia isi au onanga le nupi wha po le whaalapo pitonga o whaaputunga tupe lumana i manui o tangata Sāmoa
Lea e iei nono ngā tupe la I te māsani na tua I le atunu I whaalawe lave. Sau no lau timu ia. Tūlanga le sa whaatino le pūlenga. O tōni e tempu I mesha o nal tūlanga pūle o tampai tōle whaahau maka ko o kunga renga I a babeda lo tato pe out. Ka tauan nā le mea. Na whamanino le whionga le minister, o lo awere whamua mua leo whenga aluenga I le tūlanga le kilia ina o le pasene wha mea lo wha ale nupi wha le sa tu I nātu, e wha anganga le amatanga le tausanga nei mō le toi fo I o whanau I a onga, mō tāpen penanga mātua, a whai e mai e o atu I a perila, wa toi so longa le lima toi fo I tūlanga māsani, a ia wanoa le o whenga aluenga I a tu tasilu lātu teimi, e kilia o mātua I le tu I nātu I a tupe, mō le mamalu le atunu. Wa iei le fuafuanga o le masino a perila pe a whaia e au lia, o le a whaangata I lo le a wanoa, ai mo I lantou e le itala I nei tua lātu se lene, o le ato e whaafo I lo I te tonu o lātou whaapotu ngā tupe. O le reporti na wholasia le ofiso le loia sili, e le fontanga al komiti o le fono Amerika Sāmoa, na maua I o Sāmoa le pito I lunga, o le lisio I lātou pito I sili o na to tele o tangata e awina atu I Amerika Sāmoa, e lano o le porkala me o ngā ruenga whaawai taimi. E le report le pe politala nei Amerika Sāmoa, o Sāmoa e 5 se lau I vavalu, Filipina e 5 se lau fitu se fulmalwha, o Fiti e 2 se lau fitu se fulu, 2 se lau 2 se fulmaleiva tangata mai saina, ma le to o fitu se fulu mai le atunu o Vietnam. O ia ngā ruenga e mafuli ia I lantou e ngā lulue e ngā ruenga awala, ma le vaenga o le au ka muta. O le la ngā le report le komiti le nei lana whontanga, o lo toi ilo le ofisa le loia sili Amerika Sāmoa, mo se numera whaatulanga I no awa noa au to waa atoi tangata I ngā ruenga whaawai taimi le territory. Mai o lo o fie foi, ma lo tātou atunu. O lo tātou atunu foi o lo numera tasi pe pito I lunga, e le tele o tātou tangata e tāno sanga mo avanono fumau le territory, le e whaafe se lau ma le fitu. Filipina e ono se lau se fulu, o Saina e tonu se lau, ma Vietnam e se lau 5 se fulu ma le palu. O le ilo ilunga fo I al komiti o lo toe sile silai, e si tia avanoa tāno sanga mo no fumau, mai ile se lau ile tau sanga sa iei mo mua, ile lua se lau 5 se fulu. Mai o ilanto ua lua se fultau sanga talu o nau mau I Amerika Sāmoa, mai le eini o lanto wha mau maunga e a fie ni sori ngā tula fono, e anga waa e talu sanga le no fumau. O le vai aso nei le whatoa wha amatu e tua wha mau maunga, o le lisi o wha ai unga o su enga le whanau le vasenga se fulu ma le vasenga se fulu ma le lua. E ona o se wha le tonu sa iei masine le ofisa wa onga le vai aso nte nei, na le mawhai o na wha amatu I le whai unga le vai aso pe o na fuafuaina. O le wha le tonu sa whai ngā luenga o vai le au whai ngā luenga le ofisa wa onga I le whai unga le vai aso, e a mawhai o na sao nia o mawhai unga suenga, mo le amatango le nei vai aso. O le aso lua le masina fau, o whata te le ofisa wa onga se awa no muli muli le mo mātua uma o whanau na sue. Lātou te mana o mia te whai tau tongi o lātou whanau, a o le ia e a o ngai le aso 5 le ua whaatulanga ina, o le nei fo I tausanga lua whelua se fulmal wha. Ma le tātou tala whai u, o le te maita I asi a le ventoa, wa ave nei ma komisina le malo New Zealand Sāmoa, whapea foi ma le tofinga konsula o New Zealand I Amerika Sāmoa, o mātua le te maita I asi a lei, na malangatu mai Sāmoa mo New Zealand tu sanga awhi sa lau fast fulu, ma whaai pui poai. Na malanga mai te maita I asi a lei le tu sanga awhi sa lau ivas fulmaliva, mo le ono masina sa no fwai I la tunu, mo le sa ilinga o lona whaai longa le master's degree. E le ngata wa ave o I o se komisina o New Zealand Sāmoa, aulo iei folo na sootanga I ona lau tangata I mafuta I ona ainga, ma o se fianga le na ia whaai loa, I le teimi lea o le atau tuai mono tātou atunu. O le amatanga o le masina fau o fuafua o le a amatai lana tautua, e whaawawina le tofinga, e Dr. Trevor Matheson, e da uamaia le tolu tausanga. O tala fawia mai le tātou atunu, maduia le nei aso, e fuafuanga matiu te o whenga iai,
whaasoifoia. Whaatalo whātu I telefone ei mai Wellington e tāpenaina e le au aunanga a le siu whonga le lau mua. O le tala mua mo le so, le aso lua le nei, le aso tolu sifuru o Januari, lua afe lua sifuru ma le wha. O le lipoti I le saonga le mua o le tausinga o tamaiti e le matanga ruenga le malo e whea ngai ma le waainga o tamaiti le oranga tawariki wailo ai le to tele pea o tamaiti e lalo le tausinga le ofisa sa afia I ni sa wanga. O le nei ripoti e whauru talaina o le Safety in Care Report o lo o manino mai ai o le 1% o tamaiti sa I lalo le waainga ma le tausinga le nei mtanga ruenga sa afia I ni sa wanga I le tonu o le tausanga lea na wha iwina ia iuni o le lua afe luas huruma le tolu. O I tu a inga o sa wanga na a fia ai I o tamaiti, sa au fia ai le leanga ma le whaata mala o le tausinga ma le waainga o lātou. Ato ai fo I maa whaina o lātou tino I ni manuanga, mani whao o 5 mātanga. O le 1% pe o na whai lo mai le nei reporti, o se au whainga mawa e lea, taru mai le urua I reporti a lea matanga ruenga, taru o na whawaina I le tausanga I lua afe se furu ma le iwa, lea sa tula I mai ai, I le 5% na whaina ona oni sawanga na o lātou whenga iai. O lea songa fuana nafi sa whaiaini whailo inga ese I le Parliament Star whainga malo whaalauto I whale o Simeon Brown mo pule nuu o le ai o Wellington whapele ai o Upper Hutt. O le nganga utua nei whailo inga Parliament Star mo tofi pule nuu o Wellington ma Upper Hutt o le fia wha mautuina leo a lātou fuafuanga mo le sa I linga o se tonga fiti o le tūranga wha ale tonu o iai le swa vai tau mawha I ia a ai te tele lua I le taimi nei. O lo o fia I loa fo I le minsta po a tonu fuafuanga o whaia pūlenga nei e tu sai o wha awhi tauli o le swa vai tau mawha o lātou whengai I le taimi le nei o le tele o paipa o lo o pea o na wha ale tonu pā mama e ra tau o na wha fau. O lewa o na wha ilo mai le pūlenga o le swa mai mo Wellington e atoa, ia le tūlanga wha ale tonu o iai le swa vai tau mawha, o na o paipa nei e tele ina pāpā, e mo o mia o na wha fau I se tau e whaitau 4 biliona tā la. O le nei whaapita auri e raunga te si ai le Hutt Valley atoa whaapea Wellington e atoa ai mo Porirua. Mai o tele manatu o whaadia whaalau I tele iai e awhi ai le te tau leo na whaia o ni mita o mo paipa o ainga. Ina ia mauti no ai e whaai te tangata uma I le whaao ngā ina o le swa mai. E le I whaai loa ina mai pe sa fia le vaenga I talanoanga ia nafi I le Parliament Star ma pulenu o Upper Hutt ma Wellington e. Ai o le teimi nei o leo lo wha malu pēr le vaenga lua o me o sā ma wha ai te ngai le wha o ngā ino le swa vai I le tonu o Wellington ma o le tūlanga e ono sui ma se e atu I se isi la sanga e siri atu ono whaingata I le lumana ai. Ai na ta ua e tusa ma le wha se 4% o le swa vai tau mawha o Wellington o lo o alu leo ngā ona o le tele o mama maliki o na ala paipa I lalo o le ele. O le whawaina o se a onga whaafita mō tūpulanga tala vau, o se tasil nei o fuafuanga lo ave I ele wha mua le malo o lo tūnei I le foe I le whainga malo a New Zealand. O le atulanga na toe wha mawhaina mai ele minsta o le leo ya Mark Mitchell I se whaatalanoanga ma le Port Kalame o le checkpoint a le wanesi whaasara laua New Zealand. Ta ua ai ele minsta o le tūlai mai pēo le mausoli ngā tūla whono e a whiai tūpulanga tala vau. E a whiai le ngau inga ni whaloloa se lua o le Michael Hill Jewelry, ma le manua o se leo le pui ngai se tasi o supermarketi tele I Aukilani, I le whai unga le mai aso na tenei, o sanga wha malo sia ai le wha naunga o le malo,
ina ia whaavaina se a onga wha military, e awe i aitu pulanga talawau ia soli tu la fono so, e awa ia mio, ina ia lili waio la tu o langa i rea ngai luma. Ta ua fo i le minsta, o se vaenga le nei o fufuanga le malo, e wha-ITTI, le tutupu mai pe o soli ngā tu la fono nei e a fi aitu pulanga talawau, a to ai ma le wha moe ina ia toe whaafo i New Zealand i se tūlanga e saonga le mu matoa fi ma lia i le lumanai. Ua whai loa mai el mtanga luenga le vai whaafo New Zealand, o le masina fau o Februari, o le a amata ailo na tofinga fau le komesina maua lunga fau lea ua filifilia e le maro New Zealand, enga lue i Sāmoa. O ia lea o le tamaita e swafa ia si a lei van tour, o se halo o Sāmoa, mai o wharia pe o le urua i Sāmoa le nei o filifilia le malo New Zealand, mo le nei to whinga tāua. E le ngata ina o le angalue o ia o le komisina maulunga o New Zealand i Samoa, ai o le awe fo il nei te maita i makone sula o New Zealand mo Amerika Samoa. O le nei alo o Samoa sa soifua e au kilani, mai o whailana ainga e to lua o nalo, sa vea mo o ia masui o le malo New Zealand i le malo Taiwan, mai sa ampasa fo o ia i le malo Rusia i se taimi e le e mamao te lea tu nei. O le lapata inga mai stasio lo ia whaapitoa i mata uputau ngā ruenga o Steve Dyberg sa i tawai o le lua awhe luas fulfa o le a avea matausanga whainga tā tele mo le to tele o tangata whai ngā ruenga ona o swinga le whai ngā malo fau lea ua iei nei. O lea ua wha ngā solo na whai e le malo so whaatasi ua tūlai mai nei ia le swinga o tūla fono e pū lea ma whaafoe ai mea tau ngā ruenga i te tono New Zealand. O se vaenga leo le lātou fuafuanga mō ngā ruenga i te tau na whaia i te tonu o le urua i se lau aso talu o na tūla i mai lātou i le pūlenga o le mālo. O ia swinga te tele e au fia ile so loia leo tūla fono mō le whainga o whengainga ma marienga tāla whengai e winga i te tongi o te ngata whainga ruenga. Ai whapea le toe whaamamaluina leo le tūla fono na so loia le whainga mālo te luai e ma whai ai una wha mālo lo se te ngata whai ngā luenga whau, pe a uma le iwa se furu aso e ngā lue wha ta ai i se ngā luenga. A to ai hoi, ma le fuafuanga e vaea ia se vaenga tele o te ngata whai ngā luenga a le mālo o lo o iei nei. Wha alia mai el te maita ilo ia le nei o Steve Dyberg i se wha talnoanga ma le au wha asana lau le AM, na ia ta wai o le lua awhe ruas fufa o le a avea ma tausanga whainga tā mō le to tele o te ngata whai ngā ruenga. Tā ua il nei te maita ilo ia, o le mea o loo popole iai, o le sawa tele o le whaatino ina o swinga, ma o lona longona, o le whaioni swinga te tele whaape nei se tūlanga whaana tinati, e ma whaiona te tupu mai ai ni sasi, a toa mani whaale tonu. Ua toa lima la whai o tangata ua whano le soifua ona o whaalawe lawe tau ta avale i le motu i saute i le tonu o se taimi e luas fuma le whai tū la e tū sai o se lipoti mai le ofisa o leo. Mai ua whapeo na tuina mai ai se whau tuanga alo ia mai le mtanga luenga o leo mo tangata uma ina ia whaai te mai e tau tua nā le saonga le mui lungo au ala te tele. Leo aulia le sana ma li waisi tangata e to tasi na la vera na ta avale i le West Coast to lua isi na mari liu i le fiafi lava le sana te nei i Canterbury i mātū, ma leisi fo i to lua na mari liu ina ua wheto aini ta awale se lua i o maru i le vaenga i le tai au o le songa fua ananafi. O le whalawelawe i North Canterbury e pe o na whaai lo mai e leo na mawhai o na whaasau ina ai le ola o se pepe e le iti ngā ina te leo na manuanga. Whaari ai e le taitai leo i a Ash Dab, o so i fua lava e mau i lungo le tele, ona o se whaalawe o se tūlanga ma tautia tele ma tua i longo na whai nai le to tele o isi tangata ai maise o a inga. Na ia ta ua o le tele o whaalawe mau waile so i fua e a fua i le so ona sao o ta vale a toa ai fo i manisi a ta vale o na na a o nisi fo i e ma fua na lawe vea ona o le on sai ma le wha tala le i lunga o le awala. Sa wha mawhaina mai il te ita i leo
o le tiute o ave tawa le uma, ia whai le lei o lātou fusipau, ma ia tau sisi i le sawa whaatu la whanoina, ma ia mata alia i teimi uma, a o malanga i le awala, ina ia tau nuu malemanuia, i mea o loo wha moe i aise whai ngā malanga. Ua te poni le teimi nei, le whalo o loa e tasi do tonu o Wellington e ave fua ai ana o loa e le aise do tongi, e mafua ona o popo lenga i le saonga le mua la tau e whaatino ina le nei au nanga. O le nei whalo loa e i le ai o pori rua e wha ingoa ina o le free for all. Ua wha malo si ona te puni le teimi le nei, ona o popo lenga i le saonga le mua la tau o loo ngā rulue ai. I se whaasere launga te maita i pule sua wha ia D. Glensworth i lungo le Facebook ana navi, na ia tawai, o le mafuanga au tū o wha malo si ai o ia whaia le wha ai unga, ona ua popole le saonga le mua la tau o loo whaatino ina le nei au nanga. Na ia ta ua o tele teimi e upuleanga i nai ma lau vale te ngata ia whero la tu whalo loa, ia maonisi fo teimi, e so ona whaia i te ngata o loa i le tauno le whale, ma fola solo ai i lunga o le wholoa. Ta ua fo e nei mawhine, ua tele taimi e usu o tuai, ua la fua i la pisi, ma isi o taota, i luma ma whawhora la tau whale o loa i porirua. Mai ua mana tuai, e sidi ona ta puni a le i tupu mai se whaala belave, e ono a whai na i seisi o la tau o lo ofo atu o la tau taimi, e whaatino ai le nei au nanga. O le free for all, ua iwa nei tau sanga taruana a mata i le nei tama i tai o D. Glensworth i lona whale. Ai o lea ua atoa le whao tau sanga taruana se atu i se warehouse i le tonu lava o Porirua. Na ia ta ua e taruana toi te tala nei le la tau whale ina ua umaso malo lo le kirisimasi, ua whaono o na wala ausef soasania leo ona o tangata mio le pu lea ma winga paa ai whaadia i tangata i olo o whaatino ina le nei au nanga. O loe mawai le free for all e au fiai lava ma mea whale, ma isi mea e o ngā mo a inga. O nei mea uma e fōa i atu i ai e tangata i fia veso soni atu i lea tau mo whainga. E le tutongia so se o loe mana o stangata e ave, ai e lima tā lai unfole ai le tangata i le tonu o le whale o loa le nei. Teimi nei lai le i mai loa pe toe te tala lea au nanga pele ai, e tusa o le whaaringa le tamai te ipule. E lua se furu la whae o tangata na Māli liu i New Zealand le vai aso na tenei, ona o le whaamai COVID se furu iwa, ai e lima afe, fitu se lau lima fitu la whae o mai fau sa wha maui nai, e au fiai le lua se lau lima se furu walu o la tau, na tau fia mo tongo fitinga i te tonu o whale mai. Whae lo mai e le te whatuora, e tolu afe ono se lau male iwa o mai nei, o tangata na a fia mua fo i le COVID. Ta o mai hoi le mtanga luenga, ua i loi wha mau maunga o pito lanta mai sa i linga u whaia, le hanga i ifo i lalo o le tūlanga pipisi sa iai o le vairusi o le Omicron i le tonu o New Zealand nei. O wha mau maunga mo le vai aso i ona tua, sa tūle mai iai le fitu awes fruiva la whai o mai fau, ai tolu se lau wha tolu i la tau sa tau fia i whalemai mo tonga fitinga. O leso, e amatai ona toi tau o fia le Parliamene o New Zealand i Wellington o lana unua i tau o fianga lea e amata i le tula e lua i le ouli o le so mo le neitau sanga fau, taru mai le vai taimi o aso malo lo sa whenga iai. Whailo mai e whapea o le tele o ngā ruenga ui luma o le Parliamene e au fia aitu la fono e whaatino ai i a swinga ia na fola e pāti e toru o tū nei le taita inga o le malo i le vai taimi o whaatosina o le pālota. E taluai o le asonga fua na nafi o le aso whailonga ina leo au ki lani malona i tū malo o lea e whaatoa fono i fo i le so le kāpeneta a o lumana i aile tau o fianga le Parliamene i le au oli. O i tū la fono o le maota e o lawa i le se furu i le pō a ena whailo mai e mawhai o na whaau pōpo i tū la pe a mo o mia le whaanatinati o na pasi o ni tū la fono e manao ai le whainga malo. E au le whai ungo le nā o telefou.
O le nao whaafonga mali tātou o tino ui le whaaponga mua tātou telefou le nei fwoi tai au ma le si whonga lau mue Wellingtone ia pe ona tāpenina le fionga ia lau wano ati I lawa I tula iwa le tau nei ia ma le tula si fulma le lua ona toi whaafonga le tātou telefona ia e mai se o tātou tala mai Sāmoa pe ona tuina mai le sunga ia tāse sa Lam Sam o leo walua si fultolo minuto o te nei le tula valu le si whonga lau mue Wellingtone ia ma le tātou programe ato le tai au le matanga lua tu ma le sa Terry tapu manaia ia o le nei taimi ia fia lava o le fo ua mafuta mai ia le sunga ia tu fu fiso ia wa fo le tatou proclame o le nei tai au ia mai Sāmoa ia Jerry o le ua mafuta mai ia le sunga tu fu ia le nei tai o wa fo le tatou proclame ia o le atal tai au ia fatalo fa nei le sunga tu fue Jerry ia malo sei foi lo sunga tu foi le vai ngol tai au malo sei foi maua malo lange ma ia a tai fatalo fat foi te uru to ina nei tai ko malo le sei foi maua ma lange ma fa filo I tatu tu ia malo lo foi ki me le tio fa longo le foi tatu to filo I foi nei tai au foi le lo fa mala le tua ia o ma yo lua ma vai tu ape I se meu ia me foi le me foi le o le usu lotu tai au ia ma lotu tu ela fo le taimi ia wai o mai alo lotu ia le ali si me le ali si langona e tau ona yel tangata pe fa peto e lotu tai au o le fia e me ta watu pe ia e fe ale li pe ia ni winga be ani me fo le na tu puta o lo mana ia o lo manuel tatu ofisa tu fu la finga luenga o le tau fu la mo ne Wellington o ka se matango fio le susulo le la ia le tātou pitonu nei por lua sfultasi le malu le mafanafana sfululima le malu le tau nei e ama le tātou tonu le tai au tasi e whaaluaina lau tala o ka se matango fio le tau nei le tai au e te langona foi le vevela mana I o fafo ai le yoso ai le la usau nei le tai au le pisi au le mana I o la ta whaalongo I le tau ia saulo lai tono tata ofisa ua malulu ia mtua mo ia la plan ke kema lof mafan fanal meli nei ia fa fo lava ia tu lang tau se lau pa se nel mana yo tau ni yaso mana ia tel ia ole tu lang fo na pe ona il tato pitonu ni por we me se Wellington ia tau fe tu sa fo ala tato se vanga na ala ole malulu ia ma tau e te masalo na fo tau fe lolo taimi nei nai Sāmoa alo no winga po se taimi ole iva ia wa mata fo ina langona nai tangata ina mlanga atu le vevelo tatu watu sa ole le ia o lua te loi o na fina umano nga luenga o watu ia pia lisi ofisa nei mta pulaiti o la o tau ala o la ua te al sfuru lua te al tasi ia au titi lau tole wati o la fato afa sfuru tasi awa vevela le la tau le mafaina ia me vila le sa o fautuanga na fita ua lava mo tato malanga mai fai te tele vela le la na tele pulo lau fala na mo ina ia sa uma me so pulo lau fala e ufi elo wow mo tino le vela la lo sa fa pe le pulo lau fala ni ia sa ia u fai la kapia tama le la mo la tia pia se su es pulo lau fala ia vole le tau le fam tala ina fa tulanga lo ele tau sa mo e longo fia ia I fo ringo tangate pe fo la mai tau tia pisi fa nu una sa ni fo le sa u ai o vai mele solo afu le vai solo afu to ina fo e fe wa e so mali uma fe wa e o fa yala to mo me malo su fo I saufa ia pena o mal solo afu le fe le mel tama ale vola tu le pitole le fispa ia mo le ula ia va la se tanga ta fa pe ia le uso le vo ia lu va le malo fo ia malo sa fa ia le la pe male vo le su le o le kinga ta te fa ta si tu ia si o ta ma vai vo alfa ngola to vo ia ma ne fo ia e ta vo ona ni ta to mo ni ia nganga fo I mani langona na ina tangata por el mafuanga la tu te fai ai na maenga ia po se ia tu atu pe tu ilau pito tu fu wa ona te nai Sāmoa e stem foi fam tala mai ia pe na foi na muri ai na fi ia po se as fo nei vai aso ia o se tu le tele e har mai tau ni tai au le usu fo inga wenga pisi fo tata watu no oi se te fai tu e se la fo fi o tangata dunga la wala pe no fa tu la so na
na o aonga le kalesia katoliko le ai. Ia. Ia al mol mau ana i wo ma inga fo. Ia e loa aonga ki u fa solo ato mo la wala. Ia o tulanga la tai o nei. Ia o winga masani ia o statu tunu la fo fia ma. Ia usu fia i ngā luenga ia le tele o ta vale lungo la wala. Ia fu ia so ia pa tu i pasi. Tai milane. Ia. Ngao ia pasi. Ai tele ta vale ia o swinga na le wi la wi ta vale la inga faina o e o ngā luenga pe fu ia so ia tuli al pasi. Ia. Ai Maria tai o nei tasi ma chewi. Ai al tulanga o foi le tulanga o wala i tatou ina le motel ina i polo. Il tai au. O ka pela nei tai o tal fata ia pia o le mata o fie o wala me to lule o tai lua ia o lein foi. No winga na le tai lua. E matua fa inga tal fe o inga o taval ia o lakia o le tai lua le fa inga fie ia ai. Ma nei lava. Ne to sunga chevi pe i se me o mama fa foi ia ma voi poka la me ata tai au. Ala telen. E vai per tu la gala. Sigue tamait. Okay, seki oi. Ole ale tulanga ia la fo usu le tai auto fu de nei aso vi pe tu sama la usu mai in el tato ofisa ia pe e se sen fu lele wai o nei ia tele na fango e se fa tua te sau nga luenga ia pe a ina to pitonu ia e se ai nga fo i pe fango e no se no tua il tai me faila na lotu. O te ofo e te le no fo le mato fa e te no fango o le mato. E te noi. O lo tala ma losia i nei. Ia. O fa pe po le ale ma fu anga ta usau fo i nai pe. Ya o tau nei so le halu le ato. O fa pe ia o tanga te te va i tai a umale tau au mai sina venga ma fa fo. A fa tai. Sa uma fe lo ta sesa ia pe. Ese foi il felo i le tai o le usa ta sesa nga luenga. Ese mai la ta felo i pe o masani la ta vai le un po i tai umai. E pe mo la lo ta malo si le titi ai nei. Le se vai nga foi le se vai nga fo si o ainga e le usu tai au. O istanga to fa longo atu ele man le se o ainga le pa o mai tu le ku ka la o fito fa vela le ta mofta. Ma ese foi fo le me ole usu sa o mele ainga nga luenga ma nei va person ona tu vo ya so yo to fa nga luenga nei malama tai au yo savali so el pas ya sa o letas ele le se va nga pena fu ya la to e pa o tai au le foto ma nei yo le tala le na sa nei le tatu telefone na va to le sunga ya ta se sa la fa la tele me le fionga la wanu pe le wo filia le ua Sāmoa le mo komisina ia maulungo ni usila tono tatu tunu ole ia o tamaita ina pe na fale ina no sua fosi a lei ventoa ia pe ole vai tau le tasiva fast food da malanga to ima tau no ni usila na grandparents ia utile lola po feo lo langi men grandparents pe la tu le si ni Sāmoa sa ule si mai fia ia na le pani no le ia pe ole vai tau na tasiva fast food ia la tupunga mai tamaita nei ia matau tia fo tai ele taimina no fo isa mo le ono masina tau sanga te siva iva ia tau mo fainga langa master degree e lo tau mo le university ayo o kila ni pe ya na ia yo lo tu a Ken Havili ia sa ve ia ma pule a onga na Western Springs College ina pe o kila ni sifo yo no winga la ia yo no winga tupunga mata mai tai nei a inga o ina le lei ona tangata ia ale fa mawina le Sāmoa le o filifilia e fai ma komisina i Sāmoa ni usila wa afa ia o le ala amata le masina fo e o fia le mai tai nei wa le la sa to e fa ola na tu manga fa Sāmoa ma o fa pena ile ne tunu yo pe stala fia na mo tatou Sāmoa ale mai tau atu ele fo mai tai ile i to finga mawalunga ia sa vea fo i ma suyo o New Zealand i te tonu o nu leo Rusia sa mole so yo foi sa fai ma suyo o New Zealand nu leo Taiwan sa fai foi ma ami pasa o New Zealand ya Rusia lo no winga wala va o ina o lo te lelo no to mai por kiki fa va malo e le la usaune e o te lo le atili ma wa ai le maftanga sa mo New Zealand e talusia e saune ia so soni le immigration na New Zealand le nei
ia ona ole tala le ta te fa la mo ia solo le tanga tai nei e se le fenga ta le talo sanga o visa ia inga tu ai ole ta u fa pe ole masino o februari ta tala le office ia le ole va na tala i office ia tala na le o mai o te le lopon excuses a company agencies ia pala i visa ia o le fai pe po le tangata e tal si ia sau fa le le vale wa le o se tu langa fa pena o Sāmoa le fa ina ngal le mta al vanga le immigration news na foi fa pena ia le vanga internal affairs il fai ngo o la citizen ia tangata i New Zealand tal si ia sau ia na fa le le titi te mi apala i visa ma ia fa ngo fie ia to o le mesa i mo tal si mana ia o le situ mana ia na o ta o foi ia o se mita mitanga foi na mo na ta tu tanga ta Sāmoa mo wa no foi le no fo le fainga malo ni sila i Sāmoa si o ta tu tinu ia to no foi e ia lo manatu ele o to ma foi ia fa sua faina foi si ona inga ia isua fa matai wa le tu nanga na ta ona ia sa o le ia ele o tato mai tau ina nei taimi le to tele o la to ia ua ave ima tua pala ma whaamanuia fo i swafa o ainga. Na no fo matata ma upiniki na lopo mena na la sau. Ele o tala noa alta maa loa i vaenga na ia te lopo se swafa fo ele ia e matai nei ia ai avese ai taufi. E matai nei vai aso nei ia taufi reisi vaenga le ainga vai aso fo. Ia tal sia una tu le si va nga tu fu pe on tato il mane il va nga le fa so io pe o ta ya nei le o le wa amatali fo le fono parlemento tato ni New Zealand ya le sa wa na fila so malolo ya le sa i va nga vo ia in nga o kilan ya le ala fa mai o nei le sa le la fa to no fono tanga le fono le parlemento ia mala to va nga fo ia le sa la to ile se lau aso Ile waso mo la tula i mai. La tula i mai. Ia na ia lato. Po ana ia lato tula fono na mat vai va pena le sa. Le lato le la fatino ina le sol nei. Tu foi ai sa. Ia, foi le te fafsili atu. E te ilo le fale o loa le ata atu i por rua le utau. Le la sapuni le free for all. Sa o le o te ilo. Te ilo taf o le met pucha. O ia. O le fale fai pa uta vale na ina. Ia. Ia le fai stone e por. E tu fa tasi a mo fale na fai pa uta vale. Si no fai tau tu tala na pole na mai na fionga na wan. E foi le temi na mau foi ave ia vai ngata u foi o. Ia. Fo isi vai. E te la tu ala tu e sa wale tine siaki fa tai mai le anga le. No no la tu te u tu ala tu la. E lima ta la tu pe tu tongi te alu e tu tonu. Ia. Pe o se fi fo le posto petong if so sani fo la to na. E na lo tonu sa lo to o lo ave fu u ma lo. Te fa no lava o se vai. Io. Te fa no te fa longo tu nei le o la ta punia le fa lo no sa ngali mo la to lo ngalu. Se o te ofo fo ni tangata. Ai ngalu fu u ma ni tangata na. Ia. E sa o le ya lo no wingo la to. Wingo le telo te mi tu la fo ila pisi lumo le. Ia. I luma o le fale. Mito mio foi le foi na tupu foi si fale na i poli lua foi o tangata tia i la tau lapis. Ia, o le ala e le mena na la aloka ia ua tele tau sanga o tau fai istina na le le pisinisi. E los pisinisi i le na fui ngalwe ngalo fai sio na inga. Ia me i lo ina il fale na. Te lo pe e longo uru o iai. Pe o fale nga tufu e vatu foi a le fafsanga i le ia ma le fale le a maliu. Le situ. Le pito i tua. Ia, le pito i tua. Le tu tonu ai tua al countdown. Ia, le te whapea ui ai o le whale le sai au tafa il mele la foi tatou tupi le sai pole mena le sai mua. Ia. Le ai, ia. E se te le lola le whale na te. Misalo le whale na le masa ne alu esi isi ia. Ia ile aila, ile o le whale isi ila o le whale. O le ala na lo usilia tu. Ona o le o te le i o le whale. Ale o te ine le sau tatou talafope na mele fionga ala wanu. U te whanua noa e whai o le o folele o le fale o le e anga i tangata mo fuai ia me mai e folele wale atina ina ona ia inga so le ai o foi tau fa fefe i le au fainga luenga ma fai fa la pisi solo ai e se wingo tangata so
Ia ne ala tapuni. Ia te loe le o tātou. Ai fu yo disi Ia. ia nei tātou tangata nei te lea na ua tula tau mea o ngā ia fua moi. fua ina. Mai maus tau tua. Ioi. Wa fua i se o nanga. Ai alu fua i o loa na wele mana o mia pe o fua le office e vai o le mana o mia ulo i. Ia e fa tau e vanga na. Asi fale na e fua i fua. Ia. Ia. Nala o maula nala loka mai mau. Ia, se vai la ia. Ia. Sa le ia lo no inga wa tangata por rua ia le fa pena mi o le pun tangata mai si no ue tua o mtatou. Ia tangata por rua ia tangata le. Ia ma lo la vai te o lo su le tai au. Ia. Ia la foi ia o tal fa ia che okay ai. Le se lau pasen. O le siva ta o le tu fu le sa foi ta o tu ai. Ia wa le na te sila fil tu longa tau ta fua mo. I nei a tātou. Ia a le talala le na sau le newspaper na fi. Ia e siti na le na ia fai mai lana tala. O la ua sa fai lana watu foi alfa fonga sa fai lana maile. Ia ua le te mana e fai se maile fai le pusi tang. A la ua fai lana pā moa. Ia i la yo peit. Le ala ua fai le pā moa. Mo fai mai lana ia whamtalanga. E pau ar vanga whainga tā foi le fai ngol pā moa. O le fai ngol fufi foi le ia awana i fere le ifa fomoa. Ia ala ua wa ai le telo fua moa. La ua ia mawain. La ua fai mai lana ia fautuanga mo le atunu. E sili atu ai la lo alo e fai sau pā moa. Nei lo tausi pusi ma. Nei lo tausi pusi ma le maile. Ia se vai. Fue ia ave ese lo le pusi. Ia ave ese lo pusi ma le maile. Tau fai ia o mo se lima. Te lo rua. Vai la le mau o le fine na le familero sa no le chi. Apena uma le mau o le tatou matua matutua. Fapea. Se totola au e aina. Totola au le aina. Ah, matua atu toto lo matua le losa, le te wila o le pua matoina. Se totole le la au en faina ai e o tola au le ai atu lo nga nga. Fapena foi le mau se lo matua na ia na mo ia le mana ia. Ia. Ai o matua ile malanga le si lo matua malanga mai se voi. Le saula si mai si o na uso nei i pia. E na saula malo na oso o moa. Ia. Ia matele atuale mau polo le si i mai le tanga pepa moa tu le isa. Ia o le fia fin tau nu le malanga o le po. Fai lo tau maftanga le ainga matu le lo tal no ia e uso lo matu e to lua. Ia lo tal no nga tala lo matu na la fu mo iso. Ia. O manu ia la fu mo. Su e moa to ele nu fata. E fa melo malo mtua ia le no sa o mamoa ola e fa mo ola sa malo mtua ai te su e lo po fea ala tu to ko le sa a mo ola ola masa wa tu ale le mo bolo le ai o me tanga pe polo so me sa wa su el furisa tu ale le lo mo ola fa. Ia wala kila le fa pe mai o le fa longo tu fa pe mai mo koko ai koko e mai tono tato buzai ole sili la le lo matua ia le no sa mo o so mo e fa sili lo matua le ai mai oi o fe la mo e sa mo si lo matua mo se vai si lo su ia fa mai lo matua le o mo ola e fa na mai ai mana o fa ola fa fanga ai mana o fa il me ai me malo mtua le nei voi tate mana ola fa ola e tausi sia e fa sa ola fu mo ia su e no mal mo to le to le fu risa la tu sa te piti ia o le talana le o le mau paulo foi le iola i le olanga fa Sāmoa au tio foi le vai atu ai lo se mo paulo sa fa se au sa fa tu sa tono buza isa mola malo ya malo tu foi mo le tai au e manat o le la tata pese ai mane volta tu fata lo foi nei tata pa ngai uma futa mai on tai no tata pese ia na matule ni se o nanga fa se fa la ulo ya fata lo fatu ya radio sifa ya o le faltua ya mafo Eric fata lo fatu mafo ya maltam oi Tom moi taro fa ya Tom ya fa nga malanga i Sāmoa e fa pe foi ia le sunga antele aliva po fia foi se ainga o intia leta ya o le fionga fa mosili si anama tiko te vita ya fa pe foi le sina o le soa
o soata tali fe au fa tai tele lava sime siemo tana ia fatalo fatu ia leilani yone malo fatali mafuta mai o kalangolango fatalo fatu nei tai au tali vui ia malo nga lue ia ona nai to manga yona ia va pe foi le sunga e te wati mareko ia ma le to tele ia lavinda ia le lo fatu lavinda tu foi mo lu mtasesa ia fa pe foi ia chewi lo fa sa fa inga fa fili ia ma fa wina tanielu oliveta miti fa talo fatu fa tai ia faltua ia fola norieka ia ma wilma ato ai ono ia fa pe foi sunga tasi se unua ia ikinasio fia malo ikinasio fa so ia le mafuta mai ia ma leftarenga ia ta uo nai Sāmoa tu foi ia Te wolof tau i nai Sāmoa. se man tola na lafo ia ona saulea ia va pe foi ni mani mo ni po pe foi fa tu ia faith pe tau ia telefon pe se foti ia fai kau taulangi fa marulua tu ai swafa Johnson ia Jeremiah Maua Andy Tom ia fitse manu alesi fa talo fatu sengi ti fiso ma lola fa tain mafuta mai waro sengi tanotu ia water si hosi mataia ia ma to tele o faleata Wellington fa tai tele lava John Crichton ma lola le upo ya saulo o faea ia ma le to tele mafuta mai ia le la tanta to pese ia on tato to tata no ia channel pese ia ono lene ta ule e le mafutanga sa fa ni Sāmoa stasio ainga malanga o le asfa na ulo matua malanga o malfa na o Australia ni usila sa mi so i fa ni po ia lo tu no le MC fa ta lo fa fi lo yu malfa na uma ia e le tama le lo matua no foi ni usila o le fa fi ni se tu lo me o te fa ta lo fa tu ne tu fa fi ni lo lise tu fa fi ni ia fa ta lo fa no yo uso ai sa wi mal fa sa wi mal ngol fa fi ni lise uso la tama le MC ya o lo te me fai speeches we po tau talanga alfana na o te me fa fine tu do mai me fi fa sa o la un fa pai ta won family no me ala ta ai ngol fa pai ne la ai no fu zina ya le la tata do pese ya lo fa tu por kala me le ta yao ya te u mai ta tu fa so e dem ta u fo ni aso ala se kwa tai
Ele tongo fiele toi tapera to le whanau ia onga o le ritu sanga, a o le ua mau le wha mama avenga mai le DJ Sal. Pea e marumalo ia lantou sei ia so fo waile taitasi. Ele mawha ilonga ta I lima se lautala e sei ina mo New Zealand. Ele mawha I wha ilonga ta I lima se lautala o le a sei ina mo au se talia. E mo fo e au a inga I Sāmoa le lima se lautala. Pea maruia o en I le sei New Zealand o au se talia. Na le whaatau lava o se top up luas futala pe siriatu. Mai whale o loa I New Zealand ma au se talia. Po longa fo I o le www.digisalinternational.com. Mo soa wadoa I le dei sei. E anga wa fo I lantou e wha ngā ina le tautua le ClickX Pacific. E lafo ai se leni telefoni Digisal I le dei wha bitoa. E ia inga o le dei wha bitoa. Ready to start your tertiary journey now your NCEA results are in? Our friendly Whitirea and WellTech team are here to help. Whether you ace the externals or you're a few credits short, we'll help you step into your future. Call Ed Mai. Find out more at whitireawelltech.ac.nz. O le whaasisilanga tāua, e whaamana atu I le mamalo le tātou au whaafonga, e iaila wa ia te tau I lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasiiwa valuiva, e whai e sau whaasea po se whai tionga I mata upu, tau I whaasalalau I lunga le Sāmoa Capital Radio. O lo o au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalaunga, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. A inga mo le whai o sau whaasea I se polkala me whaamanu alia I lau whaafonga anga. O lo o au fia I vaenga nei, o le ale te me mawhaiona whai se whaasea, o ai tu ainga polkala me mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iai la o whaasea mō le taimi mō mua, whaftai. Malo whaftai o leo to es fultasi minute ia o na tāle o le tula iwa, ia tāle iwa, ia o na whawhongone I tātou telefou tala mai Sāmoa, ia lo mafuta mai le sunga tu fue mai Sāmoa, le tātou ofisa au tū I lalo vaia, ia le tai au ia wal tatu kalame atal tai au mane tau si fonga la mua ia toi fatalo fatu fu le tai au malo lava I le atunu utalo fai ia e to tele la tatu na tasi a po Amerika po Hawaii e au au me ia Sāmoa e fia mai ia au tatal novo ina ia wo ina fatu o le atunu ni e se le fia malanga mai o tangata ia o tau no fele fata tainga ava pe o tatou tolu ata malanga chewi alu Australia ele ima se o tatou vele va pe amu ia o chewi ava pe o tasi le tau malanga lu Amerika ele ia se o tau chewi va pe amu ia o tasi ai tau malanga tangata sa Sāmoa fa amu ia o ma I tangata amu ia o la alu Sāmoa ia lau le mal mafu anga le na amu ia o la ai lau o esi mal popo ia amu ia o la io la ulu mal miti pe ia mo mai le tangata ina yo mai lo ia matau mafa na masani I tino nei yo alan failan tala una pe na filen tata no ai ile so ona tau mafa ya afia ilo ile ngasa de suka afia toi matfaktunga au ia ta ua po ta toi malanga mai nai New Zealand po Amerika nei ya o le so na ta ua na ta to mai so ni no le tu tele le no mela o tangata yo siaki o la to fa mamale to Sāmoa ia mafu mai ona ua le va ingona tu suka ia mo ngasa suka ia tatou lava tatou ilo ile tulanga tasi mo chewi ma le si vai ngatu fu o la tu fa mana tu matou wa se fai mo si akil fa ma ia fo ma a wona no fo io mo ia wa ele o tatou Sāmoa le ni fo ma fa ai nga fo ile ia te la ai nga le o sa ai fa ma I fa tu malo ia si akile ele fa tu ile la tala mo ile fa ma io si ak se le ia si ak o le suka ia mai se o toto mo lunga ia wa mai tau atu pe ona tau ia sa le ia o tele ale mai suka Sāmoa ia ona e mafua mai o tau mafa ia ele pela o nei ia e tau te moa uma fa matalanga I lunga wala leo e ale pokalame so fu maloloina ia pe fala ona ini sutas le ala il tatu pokalame so fu maloloina ia tau fa matalanga lo ina mai wa ia le tatu ia lo no fo nei ia matatu to anga yo e vai fo mai al mela va tau la fono ia o ku tau lo to o mal tu la fono tasi o talu lu tanonga masua ia al mela va tau so fu malo loina ia pe o le mate fa longo tu fo I lau o fa tu mai e ia na tele fa uma chewi o fa vai so ta ua tele tu langa yo so fu malo loina ia yo le na va tu tasi san na fia le tala fa tau le fa o fo mai le nga lui Sāmoa o fo mai nga lui le vaenga le malo o mai le malo I vas fulu fo mai I vas e fulu
o fo mai tu ma o ti fa se fu no se lau tolu fu fo mai I Sāmoa nei ia ai fu ala pe ama le lua fe tanga Sāmoa e va ai fo mai tas tu so le ratio na por fa tu ai lalo ai inga so fu malo lo ina lalo lang e tau na fe tanga te va fo mai tas o le ala e uti e la iti fo mai Sāmoa se mo mia se lau tolu fu ai o le fatu stu sangala ai ono le CEO po le fatu Silia so fo malo ina Sāmoa Silia tu Sāmoa na le isi no Pasifika fata ingo Papua e lima afe tangata a tasi fo ma la tele o le fo no me ya sa o lo no wingo le e mawala no e vai fo ma ia o wai o tatou no wala fo nei na no maua fo le ranga la se ilonga mai fata vai fo ma sa o le e ufa pe tani fo ngale proactive ma le reactive tele la tatou e reactive se ilonga la vai mai fata al vai fo ma al proactive e tatau na le vai fo ma tu sa pele o mai una mai le fa mo maunga wa mai le toto wa mai le suka wa uma cholesterol nga o le toto me uma pena sa lo lenga lue anga ia va pe ya tu ulmelea o to e fa o nal me ai o to inu vai so mali ia pe ia nga tele na te lo na Chewi na wa ti na fa tu fo ma ia la volta sil masina ne tai fa luon vai fo ma ai so umano mo si aqui fo ma o le asa o to fo le vai le vai uri Sāmoa le fangu vai fa to fa lo se ala to fo le vai nei Sāmoa e se la to fo le vai le nei o le asa to fo tu fo e sa o le ia o tas ia talu ai ono ma to fa le e tu tonu ai tu o le no fuanga le utu mai le vai I la vai tele ia e mai ala ma tfonga vai la po e ma na ia la tofu ai te alu le fa tau mai fangu vai e au mai le lo e se ala tofu ia u tele tangola ia wala i ma to ki la ta fangu vai vui ai sa o le ala tala tas e nga foi la wa tele to nga fangu vai e se fa lo nei vai le fangu vai na e se la tofu au la to fa tau sa o le ai fa tau fangu vai le te tofu atu e pe ia le vai le sa o le ia o ta si tu langa na ma le foi mate ia tanga tai malanga mai na e ia fangu vai ma sanin fa tau ane una Sāmoa te tofu atu e se la te tofu atu lo mai ki mai lo vai le paipa tātou le wa le matou paipa le matou nu e sau mai lungo i fa tano fo le sau mai i atu maunga ma tamalana na sau e manino le yo fa oni to e fa tau min tatou fangu vai ranga e se ala u fo le wo te tofu atu au te masani ai po kala me se fa mala no ina ya ma le vai le sau bai bala pulu ta le ngaru ma ya sau le ma le alma no le vai o le wa fai la le malu lu le vai le na tama vai le tafe mai lungo manga e tama na sau ai matua mama le ma fo le ya vai la ia te lopo ini vai la o ave tuna sau te tofa tu e se ala tain ya la tom fai o wala na o sau tatu tal noi o sau fa pe to fo e tu Sāmoa por tau sanga ni por tau sanga fo vai so pisinisi walu lo tal no el mato pule nu wat tau na fai se vai el mato nu vai fa tau vo lele vai fo lele fangu vai fa tau ia fo lele fai se vai ia mo fai stupel nu ape o ma fa fa o inga ma fa fa no winga o latu mala o ai kia le o mato nu e fai fa o ngale vai le mato nu e fai se pisinisi vai o le matua ta uta ua o inte fa pe mal tonu sau ni mal palo to le ai te lo ai sau malo manatu na ni tonu e mo mo se ke tonu le apio fa sa langa tanga te fa sa le yo tu ni awa tu fue e ia no tasina pisini si ona fa ia tanga ta Sāmoa e misi no mo ila tu fue le ia e le si vaina na lo fai na i lata misalo le si le fere ti mo le va ma to matanga ia o lo tu fo le vai e fa tau kiliva i fa lo vai lata le vai lata ia o lo kiliva o tu fo le vai na le fo le pamule na le pisinisi na ia ave kiliva fo le fa lo fa pe o la tu la vai fa pe o tal no ai si tanga to mato no fa pe o fa tu vai pe man ia vo e fa si tato vai vo le kiliva ile tu nu ma fa lo e mo e tu pel tato nu pe kiliva fo le vai vela le la fa mo e fo ia tu lo le masin po le tau sanga fo ia
Tu te vai atu Sāmoa la o kiri va vai Sāmoa. Ai man tu ele me na to sa no ninga tala no mal sum na to bu. Ate no la. Tu tala no na vai. Ia. Ona nafi. No to fo ele kofe e ta ole ale isa kofi. Wa mai la. Ko fa fo ma se ta to tu no ina te lo ali o la to uma fi kofe wa ta to na e mo ia se ase se kofe wa te le ale green tea mo le vai vela. Ia. Ai matua e se ala to fo ile fo to inga kofe so. O le pepa la no riri. Ele tele se pepa to no lima tala. O le la o ta o to le la intanga ta o mai ine fi melo le kofe. Ia. Ya tangola su ele kofe na fa ta u sa kofe ni tangola fa sa kofe ni Sāmoa. No vinga po se a inga vo po se. Ia la sa no to tilo le pepa ne ta o. O kofe la va to le manga risi ai nga ya li sa na la ta o le ali sa kofe la no riuri. Oh le man, nei o le kofe so. Al tama fo le plendi le vili, no nga la ye mo le pen, ma tai pe o kofe CCK. Ia. E vai le dai pisi ana ta tanga tai nei pe o ta o le vai, ye le fo le kofe le no tau ye. Yo na ve le sa fo le chips. Ia. Le masa ni mai ve tanga tato. Ia. Ia tele na wa. Pe o ta o fo na o na pisi ta to sa mo langa e tele fo kofe mai sa ina le fa tau ni. Ia. Ya so ya nei kofe fi pa fa pe o stanga te fi no kofe sa Sāmoa. Ya mana ya ta to kofe nei fa tau. Na. Ya fi pe nei me kofe. Wa nei to ai ta to lo fa nua ma fai mai pisi ni sana ta to tangata. Ya wa fo le la to. Ma no ma fa so ma stasio li fa lan tonga ava. E te lo la u fa so to pe a umar ta to telefon no va to la te me telefon ta. Mana ya. Ya ma lo ya ya wolo fa to ile tunu fa malo tu ni ta yau ya ole o tane valu ya Ismail fa fongo ta tu telefon o te fie te fa talo fa tu fa fon angalo tato tunu e se isi fo ile ni fa o pongo tato telefon mai Sāmoa se mai el fa fonga wa famadino le fionga le minista o tupe lau timu ia a fua wele se va ai. Ma fuanga ua tau fia isi au onanga le nupi faa. Pol fa lapo pitonga o fa putunga tupe lumana imanui o tangata Sāmoa. Lea e iei nono ngā tupe la i te masani na tua i ele atuno i faa lave lave. Sau no lau timu ia. Tulanga le sa whaatino le pūlenga. O te oni e tempo i mesha o nal tūlanga ko leo tampai ko le whaahau mantan ko o whenga venga i a babeda leo tato pe out. Ka tau ana le mea. Na whamanino le whionga le minista, o lo awere whamua mua leo whenga aluenga i le tūlanga le kilia ina o le pasene wha mea lo wha ale nupi wha le sa tu i nātu. E wha anganga le amatanga le tausanga nei mō le toi fo i o whanau i a onga. Mō tāpen penanga mātua. A whai e mai e o atu i a perila. Wa toi so longa le lima toi foi tūlanga masani, a ia wanoa le ofi ngā luenga i tu tasilu lātu teimi, e ki lia o mātuai le tu ina tu ia tupe, mō le mamalo le atinu. Wa iei le fuafanga le masino a perila pe a whaia e au lia, o le a whaangata i lo le a wanoa, ai mo i lātou e le itala i nei tua lātu se lene, o le atu e whaafo i lo i te tonu o lātou whaapotunga tupe. O le reporti na folasia le ofiso le loia sili e le fontanga al komiti o le fono Amerika Sāmoa. Na mauai o Sāmoa le pito i lunga o le lisio i lanto pito i sili o na to tele o tangata e awina atu i Amerika Sāmoa e lano o le porkalame o ngā luenga whaawai taimi. E le reporti le pepo le tala nei Amerika Sāmoa. O Sāmoa e 5 se lau i vavalu, Filipaina e 5 se lau fitu se fulmalwha. O fiti e 2 se lau fitu se fulu, 2 se lau 2 se fulmaleiva tangata mai saina, ma le to o fitu se fulu mai le atunu o Vietnam. O ia ngā luenga e mafuli ia i lanto e ngā lue e ngā luenga awala, ma le vaenga le au ka muta. O le la ngā le report le komiti le nei lana fontanga, o lo to ilo le ofisa le loia sili Amerika Sāmoa, mo se numera whaatulanga i no awa noe au to waa atu i tangata i ngā luenga whaawai teimi le territory. Mai o lo o fie foi ma lo tātou atunu. O lo tātou atunu foi o lo numera tasi pe pito i lunga e le tele o tātou tangata e tāno sanga mo awa no fumau le territory
le e whaafe se lau male fitu. Filipaina e ono se lau se fulu. O Saina e tolu se lau. Ma Vietnam e se lau 5 se fulu male palu. O le ilu ilunga fo i al komiti o lo toe sile silai. E si tia avanoa tālu sanga mono fo mau. Mai ile se lau ile tau sanga sa iei mo mua. Ile lua se lau 5 se fulu. Mai o ilanto ua lua se fulu tau sanga talu o nau mau i Amerika Sāmoa. Mai le eini o lanto wha mau maunga ea a fie ni sori ngā tu la fono. E anga waa e tālu sanga le no fo mau. O le vai aso nei le whatoa wha amatu e tua wha mau maunga. O le lisi o wha ai unga o su engal whanau le vasenga se fulu ma le vasenga se fulu ma le lua. E ona o se wha le tonu sa iei masine le ofisa wa o le vai aso nte nei. Na le mawhai o na wha amatu i le wha i unga le vai aso pe o na fuafuaina. O le wha le tonu sa whai ngā luenga o vai le au whai ngā luenga le ofisa wa o ngā i le wha i unga le vai aso. E mawhai o na sao nia o mawhai unga su enga mo le amatango le nei vai aso. O le aso lua le masina fau o whata te le ofisa wa o ngā seawa no muli muli le mō mātua uma o whanau na sue. Lātou te mana o mia te whai tau tongi o lātou whanau. A o le ia e a o ngai le aso 5 le ua whaatulanga ina o le nei fo i tau sanga lua whelua se fulmal wha. Ma le tātou tala whai u, o le te maita i asi a le ventoa, wa ave nei ma komisina le malo New Zealand Sāmoa, whapea foi ma le tofinga konsula o New Zealand i Amerika Sāmoa. O mātua le te maita i asi a lei, na malangatu mai Sāmoa mo New Zealand tu sanga awhi se lau fast fulu, ma whaai pui poai. Na malanga mai te maita i asi a lei le tu sanga awhi se lau ivas fulmaliva, mo le ono masina sa no fwai i la tunu, mo le sa i linga o lona whaai longa le master's degree. E le ngata wa ave o i o se komisina o New Zealand Sāmoa, aulo i e folo na sootanga i ona lau tangata i mafuta i ona ainga, ma o se fianga le na i e whaai loa, i le teimi lea o le atau tuhai mōno tātou atunu. O le amatanga o le masina fau o fuafua o le a amatai lana tautua, e whaawawina le tofinga, e Dr. Trevor Matheson, e da uamaia le tonu tau sanga. O tala fawia mai le tātou atunu, maduia le nei aso, e fuafuanga matiu te o whenga iai, whaasoi fuaia. E whaatalo whātu i telefone ei mai Wellington e tāpenaina e le auaunanga a le siufonga o le lau mua. O le tala mua mo le so, le aso lua le nei, le aso tolu sifuru o Januari, lua afe lua sifuru ma le wha. O le lipoti i le saonga le mua o le tausinga o tamaiti e le matanga luenga le malo, e whea ngai ma le waainga o tamaiti le oranga tawariki, wailo ai le to tele pe o tamaiti e lalo le tausinga le ofisa sa afia i ni sa wanga. O le nei ripoti e whauru talaina o le Safety in Care Report o lo o manino mai ai o le 1% o tamaiti sa i lalo le waainga ma le tausinga le nei mtanga luenga sa afia i ni sa wanga i le tonu o le tausanga lea na whai uina ia iuni o le lua afe luas huruma le tolu. O i tu ainga o sa wanga na awhia i o tamaiti, sa awhia i le leanga ma le whaata mala o le tausinga ma le waainga o lātou, ato ai fo i maa whaina o lātou tino i ni manuanga, mani whao o 5 mātanga. O le 1% pe o na whai lo mai le nei reporti, o se au whainga mawa e lea, taru mai le urua i reporti a lea matanga ruenga, taru o na whawaina i le tausanga i lua awhi se furu ma le iwa, lea sa tula i mai ai, i le 5% na whaina ona oni sāwanga na o lātou whenga iai. O lea songa fuana nafi sa whaiaini whailo inga ese i le Parliament Star whainga malo whaalauto i whale o Simeon Brown ma pule nuu o le ai o Wellington whapele ai o Upper Hutt. O le nganga autua nei whailo inga Parliament Star ma tofi pule nuu o Wellington ma Upper Hutt o le fia wha mautuina leo a lātou fuafuanga
mo le sa I linga o se tonga fiti o le tūranga wha le tonu o iai le swa vai tau mawha I ia a ai te tele lua I le taimi nei. O la ofia I loa fo I le minsta po a tonu fuafuanga o whaia e pūlenga nei e tu sai o whaafi tauli o le swa vai tau mawha o la tau whengai I le taimi le nei o le tele o paipa o lo whaapea o na wha le tonu pa mama e le tau o na whaafau. O lewa o na whailo mai le pūlenga o le swa mai mo Wellington e atoa, ia le tūlanga wha le tonu o iai le swa wai tau mawha, ona o paipa nei e tele ina pāpā, e mo o mia o na whaafau I se tau e whaitau 4 biliona tā la. O le nei whaafi tauri e raunga te si ai le Hutt Valley atoa, whaapea Wellington e atoa ai ma Porirua, mai o tele manatu o whaalia whaalau I tele iai, e awhi ai le te tau leo na whaia o ni mita o mō paipa o ainga, ina ia mauti no ai e whaai te tangata uma I le whaao ngā ina o le swa mai. E le I whaai loa ina mai pe sa o fia le vaenga I tala noanga ia nawhi I le vāle minsta, ma pulenu o Upper Hutt ma Wellington. Ai o le teimi nei o leo lo wha ma malu pe le vaenga e lua, o me o sa ma whaai te tenga I le whaao ngā ina o le swa mai, I le tonu o Wellington, ma o le tūlanga e ono sui, ma se e atu I se isi la sanga e siri atu ono whaingata I le lumana ai. Ai na ta ua e tu sa ma le 4% o le sua mai tau mawha o Wellington, o lo o alu leo ngā, ona o le tele o mama maliki o na ala paipa I lalo o le ele. O le whawaina o sea onga whaafita mō tūpulanga tala vau, o se tasil nei o fuafuanga o lo ave i le wha mua le malo o lo tu nei le foe I le whainga malo a New Zealand. O le tūlanga na to e wha mawhaina mai le minsta o le leo ya Mark Mitchell I se wha talanoanga ma le Port Kalame o le checkpoint a le walesi wha asara lau a New Zealand. Ta ua ai le minsta o le tūlai mai pēo le mausoli ngā tūla whono e a awhi aitu pulanga tala vau e a awhi ailenga o inga o ni whalo loa se lua o le Michael Hill Jewelry ma le manua o se leo le pui ngai se tasi o supermarketi tele I Aukilani I le whaai unga o mai aso na tenei o sanga wha malo sia ai le wha naunga o le malo ina ia wha vai ina se a onga wha military e awe I aitu pulanga talawau ia soli tu la fono so e a o ai a mio ina ia li liwai o la tu o langa I le anga I luma ta ua fo I le minsta o se vaenga le nei ufuanga le malo e whaai TTI le tutupu mai pe o soli ngā tu la fono nei e a awhi aitu pulanga talawau a to ai ma le wha moe ina ia toe whaafo I New Zealand I se tūlanga e saonga le mu ma toa whi ma lia I le lumana ai. Ua whaai loa mai el mtanga luenga le wai whaafo New Zealand o le masina fau o February o le a amata ailo na to whinga fau le komesina ma o lunga fau lea ua whiliwhilia e le maro New Zealand e ngā lue I Sāmoa. O ia lea o le tamaita e sua whai a si a lei van tour o se alo o Sāmoa. Mai o wharia pe o le urua I Sāmoa le nei o whiliwhilia le maro New Zealand mo le nei to whinga tāua. E le ngata ina o le anga lue o ia o le komesina ma o lunga o New Zealand I Sāmoa ai o le ave fo il nei te mai ta I makone sula o New Zealand mo Amerika Sāmoa. O le nei alo o Sāmoa sa soifua e Aukilani mai o whailana ainga e to lua o nalo sa ave mo o ia masui o le malo New Zealand I le malo Taiwan mai sa ampasa fo o ia I le malo Rusia I se taimi e le e mamao te lea tu nei. O le lapata inga mai stasio lo ia wha apitoa I mata uputau ngā ruenga o Steve Dyberg sa ia tawai o le lua hafe luas fulfa o le a avea matausanga whainga tā tele mo le to tele o tangata whainga ruenga o na o swinga le whainga malo fau lea ua iei nei. O lea ua wha ngā solo na whaia le malo so wha antasi ua tūlai mai nei ia le swinga o tūla fono e pū lea ma wha afoe ai mea tau ngā ruenga I le tono New Zealand. O se vaenga leo le lato fuafuanga mo ngā ruenga I le tau na whaia I le tonu o le urua I se lau aso talu o na tūla I mai lato I le pūlenga o le malo. O ia swinga te tele e au fia I le so loia leo tūla fono mo le whainga
o whengainga ma marienga tāla whengai e winga i do tongi o te ngata whainga ruenga ai whapea le toi wha mamaluina leo le tū la whono na so loia le whainga malo te luai e ma whai ai una wha malo lo se te ngata whainga ruenga whau pe a uma le iwa sifuru aso e ngā lue wha ita ai i se ngā ruenga a to ai foi ma le fuafuanga e vaea ia se vaenga tele o te ngata whainga ruenga a le malo o lo o iei nei Whaalia mai el te maita ilo ia le nei o Steph Dyberg i se whaataloanga ma le au whaasana laua le AM na ia tauai o le lua awhe ruas fuwha o le a avea ma tausanga whainga ta mo le to tele o te ngata whainga ruenga ta ua el nei te maita ilo ia o le mea o lo popole iai o le sao tele o le whaatino ina o swinga ma o lo na longo na o le whaioni swinga te tele whaape nei se tūlanga whaana tinati e ma whaiona te tupu mai ai ni sasi a toa mani whaale tonu. Ua toa lima la whaio tangata ua whano le soifua ona o whaalawe lawe tau ta avale i le motu i saute i le tonu o se taimi e luas fuma le whai tū la e tū sai o se lipoti mai le ofiso leo. Mai ua whapeo na tuina mai ai se whautuanga alo ia mai le mtanga luenga leo mo tangata uma ina ia whaai te mo ia tautua nā le saonga le mui lungo au ala te tele. Leo aulia le sana ma li waisi tangata to tasi na la vera na taamali le West Coast. To lua isi na maari liwi le fiafi lava le sana te nei i Canterbury ma tu. Ma leisi fo i to lua na maari liu ina ua feto aini taamali se lua i o maru i le vaenga i le tai au o le songa fua ananafi. O le whalewalawe i North Canterbury e pe o na whaai lo mai e leo na mawhai o na whaasau ina ai le ola o se pepe e le iti ngā ina te leo na manuanga. Whaari ai e le taitai leo ia Ash Dab o so i fua lava e mau i lungo le tele ona o se whalewalawe o se tūlanga ma tautia tele ma tua i longo na whai nai le to tele o isi tangata ai maise o a inga. Na ia taua o le tele o whaalawe mau waile soifua e a fua i le so ona sao o taamale a toa ai fo i manisi e awa taamale o ona nā a o nisi fo i e ma fua na lawe vea ona o le on sai ma le whaatala le lunga o le awala. Sa wha mawhaina mai il te ita i leo o le tiute o awa taamale uma i a whai le lei o la tau fuspau ma i a tau sisi i le sao a whaatu la fonoina ma ia mata alia i taimi uma a o malanga i le awala ina ia tau nuu malemanuia i mea o loo wha moe i aise whainga malanga. Ua te poni i le taimi nei le whalo loa e tasi i do tonu o Wellington e ave fua ai ana o loa e le aise do tongi e ma fua ona o popolenga i le saonga le mua la tau e whaatino ina le nei au nanga. O le nei whana loa e ile ai o Porirua e wha ingoa ina o le Free for All. Ua wha malo si ona tapuni le teimile nei, ona o popo lenga le saonga le mua la tau o loo ngā rulue ai. I se wha asere launga al te maita i pule sua wha ia D. Glandsworth i lungo le Facebook ana navi, na ia tawai o le mafuanga au tu o wha malo si ai o ia whaia le wha ai unga, ona o popo le saonga le mua la tau o loo wha atino ina le nei au nanga. Na ia tā ua o tele teimi e upulea ngai nai ma lau vale tangata e a whero la tu whalo loa. Ia ma o nisi fwoi teimi e sa ona whaia e tangata o loa i le tauno le whale ma fola solo ai i lunga o le wholoa. Tā ua fwoi nei ma fine o tele teimi e usu o tuai ua la fwa i la pisi ma isi o taota i luma ma whafora la tu whalo loa i Porirua. Mai ua mana tuai e sidi ona tapuni a le tupu mai se whaalawe e ono a whaai na i seisi o lātou o lo ofo atu o lātou taimi e whaatino aile nei au nanga. O le Free for All ua iwa nei tau sanga tarua na amata ile nei tama itai o D. Glandsworth i lona whale. Ai o lea ua ato le whao tau sanga tarua na se atu i se warehouse i le tonu lava o Porirua. Na ia ta ua e tarua na toi te tala nei le lātou whale ina ua umaso malo lole kirisimasi ua whaono o na wala autef soasania leo ona o tangata mio le pulea ma winga paa e whaadia i tangata ia o lo whaatino ina le nei au nanga. O loe mawai le Free for All e au fiai lava ma mea whale ma isi mea e o ngā mo a inga. O nei mea uma
e fōa i atu i ai e tangata e fia vesoa soni atu i lea tau mo whainga, e le tutongia so se aloa e mana o tangata e ave, ai e lima tā la e unu whale aile tangata i le tonu o le whale o loa le nei. Taimi nei la e le i mai loa pe to e te tala lea au o nanga pele ai e tusa o le whaaringa le tama i te ipule. E lua se furu la whae tangata na Māori liu i New Zealand le vai aso na tenei, ona o le wha i COVID se furu iwa, ai e lima afe, fitu se lau lima fitu la whae o mai fau sa wha maui nai, e au fia ai le lua se lau lima se furu waru o la tau, na tau fia mo tonga fitinga i te tonu o whale mai. Whae lo mai e le te whatuora, e tolu afe ono se lau male iwa o mai nei, o tangata na a fia mua fo i le COVID. Ta o mai hoi le mta ngā ruenga, ua i loi wha mau maunga o pito lanta mai sa i linga u whaia le hanga i ifo i lalo o le tūlanga pipisi sa iai o le vairusi o le Omicron i te tonu o New Zealand nei. O wha mau maunga mo le vai aso i ona tua, sa tūle mai ai le fitu awes furu iwa la whai o mai fau, ai tolu se lau wha tolu i la tau sa tau fia i whalema ai mo tonga fitinga. O leso, e amatai ona toi tau o fia le Parliament o New Zealand i Wellingtone, o lana unua i tau o fianga lea e amata i le i tula e lua i le ouli o le so mo le neitau sanga fau, taru mai le vai taimi o aso malo lo sa whenga iai. Whailo mai e whapea o le tele o ngā ruenga o i luma o le Parliament e au fia ai tula fono e whaatino ai i o swinga ia na fola e pāti e toru o tū nei le taitainga o le malo i le vai taimi o whaatosina o le pānota. E taluai o le asunga fua na nafi o le aso whailonga ina lea o au kilani malona i tū mālo o lea e whaatoa fono i fo i le so le kāpeneta a o lumana i aile tau o fianga le Parliament i le au ouli. O i tū la fono o le maota e o lawa i le se furu i le pō a ena whailo mai e mawhai o na whaau pōpo i tū la pe a mo o mia le whaanatinati o na pasi o ni tū la fono e manao ai le whainga malo. E au le whaiunga le nā o telefon.
Whawhiawhianga le taimi o le tai ao, ina ua luas fultoni minuti o te nei le tu la e iwa le tautua le sifonga lau mua Wellingtone, ia ma le tātou puklame le ata le tai ao, ia leo lo mafuta mai ai, ia le sunga tu fuefisa o mai Sāmoa, ia alo manga lua tu mleusea ya Jerry, tapu mana ia in le taimi o le tātou puklame, ia toi whatalofa atu tu fue, ma ne tele pese le o le sifa Sāmoa, ia e aiuli mamao mai, ia le aiuli, ia ai mo el taupo ia ai le sifa Sāmoa foi le tu le sil patu o les yo sa le ia ai te lo la u tatu tana no le vanga le o le wa mata na ma na il taimi nei ai una wa malo si le o ina fa ya onga ia fa ia a onga o pesi Sāmoa mo sifa Sāmoa le Pasifika ni usila mai sinu o se asa te va ai se tamaiti o sa u fa o lu mo le I lumo le teine le taupo. Ia fualava pela o e tasi le we tu lo la we fo ai a pe taupo ia che. Ia o mavi lo tal fel ma. Wo mata fo I le to inga siva le e sa o le leia. Wa tele ai na fo le fa pa u la lo ia misi ali. Ia ai wei lo le ia la si taupo ele te tau ona tu ia na tango le taupo po le fa o ia tu lo ilunga ia lu tua ma na ia tele tu langa na pe fa pe le tu pa tama il si Sāmoa ia lai ma lama le nei teine taupo le si va po le tua ia fa tu ilunga e alu tua si vai ana ia le va inga na sa va ia fo dis temina le na la tulisi ali fa o la lo ai ai tolo tua ia le isi tangata toso ese le lina ia ele mana o tu pe on tina na siva ai watu le isi tala vo fo la watu al tamal fine le toso ese la tamal na male ele mana o tu elon tina al patu le ia le foi no misa le si urunga ali ia la tu alta malo ia ta tia la no ia tu ele stene lunga ia va tu la misa mai le spiso ia o te fai le si Sāmoa na vaenga ia le tasi o pe le falo non foi telefona me le fionga la wano ia le vanga e la pta i tatu tangata ina ia me sifo inei tu na la pta vale luas full fight tu la il motu I saute ai lima maliu tu lo wa fa fonga mai le tinu le tai ia le masina le na tene ia o le masina le tu pol fa la vena ai lu su fai tu la lima maliu luas full fight tu ia mo ia ole me foi na la te va ia ni avita vale ni ia e so ona ta tipi tu lo na so ona ta tipi ta vale fo I fa ola ofesilo te ofesili o fe na nati ni tangata ia so ona ia o nei foi la ta o so ia le mele le fisi fo lu mo la ta vale fisi ane lu mo ta vale istanga no fa pe po fe na nati la to nei fa ia le mele ia ta saula la wo paka se fa lo la wo inula na kofi fa pe lo po le mele na nati mai sa wi msan kofi se fa lo ia pia ia ma ta la foi ta to malanga mai na a wale tu dia lo sa o pe sa wi ave nei ia ma ta la le ni te wa fa ina le rental car na pe ta vale tutongi pe ta vale lo ai ia po so I fu foi te o ma o il fa la vena na tupu po malua I le po le aso sa ia ta te mo se tala pe na afia se ola vai atu ai la to foi na pu ata na fola mai tanga te uta fola wala ia fa te pe malanga mai ia mo ile ia onisi fa ngale na watu tatu telefo ia o tamiti fo ia se tu ro nga nga o ile o fa tu pula ia pe tono ni sila te mine mana fu fanga malo fo e mission min sta male tanga ngo leo ia mana le la sa uni fo le fa ni o fo le fa military tama fo ia ave ia ile nga o I male au ina ia o mai ia mio ia wa le misi se va ia so matulanga fa pena ile tale pe ino fale ma fale o lo mpisi ni se tangata e tu pulanga tala vo mana te fu fanga le malo le la nga ia Atava nei ile os fa inga na ram rates le o itamiti talepe fa lo fa ile au e tu mata e po ela tu telefoni ia ta se ma fa ala fa pe o la tanga yo inga fa ata te se fale ai os fa ia se fale o lo se fale fa tauni wati taunta fili o mama mani fale telefoni o le tali fa ingo fia mo tato ia Sāmoa au ale tango I se si ia
Au ane whatainga whapela tatu I tonu o le mall polua. Tu los whainga ta maitia le whale nai whatau telefoni nai tonu polua. Ia. Tātou Jerry mtasi awari tango I sesi. E fwe ele maia se o los telefoni o laisi so tātou pia malua. Pea whapea nai uia o penga a. Ioi, peo pelei fwe ni au penga. Ia. Ala e so whai. Mana tua e, ala u tātou tue. Ila le nganga o Sāmoa vole le whapea. Wa ila le ulai tia. Ia. Fwe pea la iei company insua la insua I o loa vangana. A so so ese tātou. Ia. Wa ele ese mea a company na whea tātou pea whaina le o lao ese o tātou. So ese au le ia fu I tu upea tu la fono na ye camera mawai na ye insua to tongi o loa company au ane ia fu tātou mena so ese tātou ia ia tatal no ala le ava tasi ona na file na pe musu si tamali ile sa ulu no camera no fia no tango la fata no tua e no si la ile meno ava Sāmoa ia ma ai fo ole no sa stama le ole no lai o le tuli manu sa vai to le tuli manu sa vai na tele no na ina o ina sa vai na ole ni la faila tonga ava ia ona na tala le te fo mai tu fu te lo ole se le ole mato no le melo ava Sāmoa o te faila la tala ole umi te to ole ava le ia ia fata usanga te to ai ole tele ava va se io non mana o tupe pe alu ta usanga ai fa mai ole ava le ia fata usanga ole la tau no ula e fai tau fia se lau fia afe pu e ava le ainga ai o mon fa por kala me le to ino la ainga leo e se ile ava ile masina nei ava ile si masina se ile ava o ila la tau fia ngainga ua fai ma company ma fa lo te tele la isa va ima nei ole pepa ava la titi ana fa tu sai le ilo na lo filima mai sta mai pepa ava va pe e valuta la te fa tau ele fa lo loa no fololo fololo ma toi fa taua tu pe pa vana se fulu tala o tu la la fa ngomai a sa uni mala uta pe pa va yo no se la pe pa va e mai al terminal fa fe mon tu tala terminal na tasi a sa we a fe pe pa va e na fa tele le valuta la ye pe ya na ma wa le valu a fe pe ya se o tango e tu pe tu la fa tele ile ya fa mele tala le e va ila o ya ile taule ia na afa pela ia fer tau ia pepa ava fa tele valu ia sa ola na ia valu afetala ia o la tau nula ua matua sele lo la tua fio anga ile afa Sāmoa ia a inga o fa tau la tau len cruise avo ita se la umu tupu afe mau tu o la tau fale ua fai au fai ngā ruenga o fa tu sole mata uti e fa mai tu fue o le vai al tangata la ula lo pu afa o le mata uti o le alu o le avai ni Sāmoa. E moi. Ale se wela mea mata ina wai. Fa mai o lato no ma lato I tu malo wa le manui al melo le ava. E se a tango se tangata se whangupia. E o lato whangai na le ava Sāmoa e whaile pai lo ava na tal no ai le mai val tu pulanga ma matai. Ai le whaatau e lato le ava malosi le ai. Whai ei pāti e isi no o mai stangata whaatusole. Mai talu na whaile ava e se ato e wha moe no tangata o lato a inga I tangata I whafo. E sa o elan fo I tau voilele. O lai ele lau ele tupe a o le ngā rue au tangata. E wailan nei mea o le ava sa le anu I tātou ia so ia. Ia o le mea sa ia I pe o maketi I whafo nā sa tau an e watu le ava e mou mai tupe. Ai mawa e la le maketi tonu a Sāmoa ai. Ma mai la tau e tuai na kiriwa le ava I whaloloa o vili atu o mana mea le ava. E sa. O le si tu le leile tu langa na le tong I whatoanga ava. E mawhai a ona tato I uta le wao matua. Wai le fo le mawhai e pua a se turo pua ai wao na fo le na whatama ia. E te whamaunia fo le tu langa na pe ona ta ua si tamanina. E fo le si a fo tamanina matala no. Te le fo ilo na tonga ava o uta I le uta le tala loa. Ewa. Ai sa ola fa mai ole au nga ia to e ai le suala le ia foi pua ia ele ia foi pua ia le ngala lo e pua o ona le sua la foi pua le ai o ona te le sua le nga ia tatu ala nga tangata na to nua ia sa ole ole te mi le sa mo te ia na tu pulanga foi le fia la to le amalo si ole tele o matai ma tu pulanga le anu mafio anga
te luatu se ngaluenga fu le fa pe o po la paelo ia paelo ava ata tiaini pe pa ava pe lima ia po se fango se fale ia po ni me fa ia inga ia tamana la e fu le fa fe au ma inu le ava Sāmoa ia wa le si tu ta o le va ngale tal no me tu fu le ava o le si va ngata o o nisio o foi nisio ainga e mau e foi ngaluenga nisio ole no i nisio fatoanga o vai le se i la vai le atina le se atina e fengo fi o le tele vo o me e mana o miele ia wai ata fo na mele ava mai na ma fa ala ma tu langa ma fa pena ia ai au te lova i te mi wa sa ta vai ia a ma wal pailo ava e fa ile ia ngaluenga ia pe se tu langa le leina ia ai e sa o le si atina e sili non ta wa mo ta tu Sāmoa ia ma le melo le koko ia ma le tonga koko le sa ta vai vai te ia au te le inu ai le ava sole au te le inu ai se ava au te le inu ai se ava ioi ia to fo ia man tu e pe anta tano ia pe o ava fe ia me tu o lo e sta o fi ana lei du lo dale wa ata jewi e pe na ta na ta sta o fi ia tai na le tas e wa te pa ia awale ole o ngar penu ava e te le na fo le lu e tanga te au ta fa le fo ie ave se le no tasina ngar penu ava ia pe umana mai le mali ole ava ia ona i me ola ia e pe ai loi ia fa ina i fo i me tu aulo ia ale fai el fia tangata soifua ia wa fa mai le mau a tu pulanga ma tau le e fia le tamana e pole ale asa le la male ele ai ma se langona vo le ole la va male asa la pe a inu na ava Sāmoa fa ngal ngali tio fo ya tele ia la inu ava Sāmoa te me fa ia ngal venga fo sa albolefu e sa ole le ia tele le jangata mai ne ke la no la tasi ona fina no nei la no wa fe ile ufficiale fa i pe fa na u ia pia ia fa to le tumu solo le ufficiale ya solo ia fa pela al fengo fie ia o man nei ia la wo nanga si vai la le winga la tala fengo fie a pela le wo la tu ne mal pe fa na wo chewi ia fa te kopi na lo la tua su ele teine le va tong il tupe e 5 minute pe 2 minute wo pe fa na fo ai fie tongi au te fai su lima tala au te fai atu la tu fue wa o tonu ai le ofisa o le ana fo le na matu fo le vala au nisi o ai ngai Sāmoa ile o pe fa na wo tangata inei ia e mana o miela no pe fa na fo le na lai Sāmoa pe fa na fo le na fa na ulo fa le pe fa na ai va ai lai fa ta mi lo sanga la na fai mai ia le ofisa e la fo atu ia le pepa le na li wai e la fo atu ia le passport e la fo atu citizen pu atu umai tu e lua e la fo atu male ata ole male ngole lo ia lai Sāmoa na li wina ia le tangata le ia so le titi o ka se te le ole ai ma anana weta o fa ngofi ole ala fo na lo fa tu e pole ala winga fa ngofi tu sai lo ngai fu ala mta upu le tangata e wala mta upu na le fa fo wina la va ole pe fa nau e lo ngai ese mai la su enga te fu ese fo yo la una na mta upu no fa tu e vape na lu sawa mar kopi tu vaenga ya o su e mai fa mo monga ya tu saule o sa pe fa nau fo ya tu do le tu mo ya ole la te no fo le va o tangata vo e wa fa e pula o e ava noa ma e watu lu e fa tala le si lo tu na e o ko se tu mo no yo fi sa pe e sia e fa lo tala ma le e fi fa tu lo por tele un ngari te ale o mai ta vai le mai le ngole mai no le acha le lo matu le uti lo mata o le ala tala le fa si lo matu mai sole e tu ava le to no tele ole winga le ngale mai le stala ta mai ole winga tala fo le o fa ya tu ai o fe tau le ale le ofisiano e le male tu langa no vile tu tala tu na fi Sāmoa ya ole tangata le nei na pawale le mele mana o yoron pe fa na tu ai ia so le na e pawala na vai vai ngana ai mai e ofisa e la foto o ka o le pala inga fo se tasi a fa pe o mau le copy fo ile ia o le mau ma pe se copy
Ia, o le kopina na mai ave, pe o le mena na ufai, na le tuatu ar kopina, sau pe whana ufau, 5 minute o pe whana ufau, le ia manisi mena ufai. O ia, o le nala, o le nala. Mai le kopi wana i lunga le numela. Ia. E le numela na ia i lunga. I numela na e va i le vaanga se, pe o tango e su e mai la wato le tonu e wha momonga na ia ngā fu i. Mo tātu sangata. Ai nisi o i nā o mai me. Wa ia ia tātu wa tunu o lo mara o mia ia lato i pe whanau fo ia me se lato lo fia whaini passport passport Sāmoa ia vai lai lunga pe whanau lea o le iele me ka o le chei ia o te le lopla le wingo le chei mal numela ia mal numela pe whanau pe la pe whanau le te ua lua whaono e ono foi numera ia na tu watu ava ai lau vanga na o sa o asu e wha monga a people computer mai wha mtalanga 5 minute ua i el pe whanau fau. O ia. E lea la sfingta. O ia, sa ola. E ala tau su e pe whanau o vanga le nei avat. Ia. O nei tangata fo ile le umna o mia le sosoani ia lena tau sosoani atu ia vai atu ia o le apalai ngol sitseni ia le fisi ia fesili na fai mai al vai na ina. Ia e mana ia. O mana tua na mata no Malaysia uo e whainga luenga i nei. Tonga luenga fo ie au na tangata wa inga luenga mo fale ngausi o loa inga luenga e tele au na tangata e te au na i peila o isi au na ngapino fetu e o mata li e la le natura fo inga luenga i nei fale tala le mai te lo le mali o le mato ofisa fa se fa ila tala mai ava pe la tu serta tangata fo le fa sena au na la au na tangata tangole o tangata fa tu le tip o le tu be vo le fa me alo fa pe o ta to nei ya ai sau mai na e lu se pisinisi po se au nanga e te tango atu usina tu pe tangata le o le te alo fa ia ia pa mai te loa la o ele tu le mata office ui e sau no se mai se tangata mai fafo ia sau no tangata mai fafo na le umal mta upu fa pa u mai stupe lu ngol lau o lo manatu la ele u lo mai dise o ile dise e tango lo le pe le pepa e fo vo le lo le no vo le matongi ngol tu pe tapuni ta fi tu pe mai la le mena te se maunu lo tangata le ifafo ia ai fa longo tu manu le potu le tangata le no fo me lo si la fa maunu mai la fo manu le tu longo ai tali ta manu mal ta paia wa anga le mai fo lo fa lo ana wa unon tangata na no tu pe fala o ye ia mana o fia fe lo fa sang mo le spirito ai te lola tasi wa mo tala no ele dile mai te va ai la tu voi te fiu te sola ta muri umaya na lo ke tala ta ilima tala mo ya tu fa ta ilima tala era wali e ma tu ta to sa bo se i lo ngai ma mal tu pe na fa to ai se mo tanga tan mai ole me ala na mo voi tu pe de se wali ya e yo ta to e fa mo mauli nei fo ai me tu no ya me atamai ele lo na lu tangata avale tu manu mo fola lima tala le tu ngol laula fola o pai ele lagi mo le lagi o me lo fio al fono la kasi do la tu ngalo ni lo to mo fui o ia sa ma mai e wa ya nga ya te o ia fa ta sa fa tu so to ti ngalo o mo me malanga ta si ni sa mo o sa le tu le fue o le tu to i ma le fue fa mai o factor ia se sa ma mai se fa se sa ma mai na nga fo le fa ta fo ma to van no foi molta to tu ele o fe ele o me na za ta me na tu o i le fa lo mai pe yo le i se nga fe ya o ina o vai to mal fue le ai volele wa la tu foi wa sui foi vai Sāmoa fa pe le la o la le ma fo ang na una tu tu ta to visa ya stay foi ta tu tal no ya wa umano foi wa Sāmoa wala me tu ta to visa ina ya wala la fa ngai malta tu tinu le van no foi malta tu o ia ngai Sāmoa Chei, almeta tai. Engalo le fue malto to ni. Ai fe me fa mo fa ngai ni. O fa tu ai. Ya o sola i me fa ale sola na. Mane na taule ro ni si ya o ni. Pe no fa ni usile tu li fa solo ato tangata muri.
Ese la sanga le wil tamala ta wali. Ese la sanga le wil tamala. Tu pe na lo to tamalo I meta fuele afi. Tu pe na lo to mo lo fu ese o to watu ia se iva ia ele o li ina. Tamana mo lo pocket mane ia fa sanga lo tamana. Asa. Atelo. Yo no se wala na le fa tanga tamala mai na so. Yeah. Tem yo fa ngol tau sanga fa nga matai. E le se pocket mane sa mo sa lo ta mino fu mo lan to. Malo usu tu le mali malo usu tu ia no fo malo usu tu ia sa fa. Vai le meu. Pe ia lan sa mo pocket mane le se. Ora ba lu ngal me lo. Pela no fu mo to ni. Ora ba lu ngal me lo ma fo ni. Ora ba lu ngal me ma fo ta male ta te yo ye. Yeah. Nanga tau foi ona fainta. Nanga tau foi ona iste me fainta to wa onga il mo le anga nu. Yeah. Ole ta la wa mane foi le no ta tanga malanga mai. Ya, na tu langa tu pe sa mo ina. Yo sto na no sa we no tango I ti lo I fale e fale di tu pe me vale. Ya ole ta la no sila ta la ono su sen la yai. Ya. Ta la Australia ta la fitu fa sen. Ole ta la America e dua ta la ono sen. Oh. Ya na tango lole e fitu na. O fea la o tu no ne e tolu. Wa America e o fia tuila ma America mo wa. O fea la o tu no ne le tele tu pe Sāmoa le sa we tonu me ta remittances tu pe la forma tu. Ya. Yo tali o usila. Mo. Ya mau lalo al tatu ta la ya e tele tatu tu pe la forma pe fa tu se Australia ma America ma wa. Ya mo tatu la ni usila ya malo. Me sala to Wellington ni. Ora ofisili mana fu ora ofisili va ngale we sa no ye. A fa pe ne yo le o tu langa fa malanga. E sili le la fo to le tupe ni usila I nei ya ta to pe sili lo ta la tu mal tupe ni usila e tala ina I Sāmoa. E pule lava o eva va aila ile rate o e te me te la tu lungo o fo u pengo so ta inga company pe la le company na le la fo mai tupe. A va tu la ta la ono lua ya na sili la fo mai. Ya e fisi selo ainga te sili mai e pe tai tu sa Paulo no se senga o na le se fi to nge pe sa uma la ta la ni sila. Yeah. A la fo mai na e le fi to ya le tupe te to. A sa o mana o le si foi tu e fa mna tu le tu pe malanga mai. I lungo le app foi le fale tupe na te fa ngaina. O nai ai le vaenga o le app le na fene tango e ki e ma faina fa nga fa va malo lo card. A wa sa uma lo tupe na nei lo pe patal tupe le o miekina. O local le fale tupe lo card le fa nga fa fo. O na la masa salo la to. O nga oi tanga tau fa mtalanga. A manelo wa pe fale tupe fa o la lu Sāmoa e fa nga la card Sāmoa. Ya fa ya le la to ton wa. Mana tuna mo ila to ye fia fa ngala to ka di Sāmoa. Ya manino le vanga na wa tu langa na e te malanga to tu fue ye o te roa o le o fa ye fa pena la ka wa ye tanga te ta fia la ka ye ma pule al tu pe la fo atu. Yo ile va yaso mo le va yaso. Yo atatu fe o pe tatu o sifi e pule ye tanga te pule tatu ka. Ye me na fa ta ye fa mana tu mai mo ila to mo e fia fa nga ka di Sāmoa. Yo pe ve se ya inga se fu tu nga o ka. Sila whaka mawalu o mai. Mo tau le ini vanga, fule leo mo a singa I Sāmoa, te mire na uiai. O te lero te mire tu fue pena ini a singa na watu, tanu na e tau nu. Tasi, ole suinga ole o langa o tātou iai. O aso ia a tau nu uru tangata mai ni usila. E mawa e fo I lea tangata usau mai usila. Te mire? E pe ole mea fua. Afa pe tau nu nei chewi ia mai o samo chewi mai ma si leu ko mai. Tu se le o toi a vea o mai ma me moi. Se vai nga mau lunga no le tapena mai le asinga ia. Mo sui la le lunga. Sao. Foi le te inga na sa mo lo mitia fu mai le warehouse na ri tasi na fo. Sa lo le fe ruai ia. Lo ve tu ngola fa yumu me tu bulanga to o fu tu sa le alo o fu mo o fu la. Ona winga wo le vana de sa mo o fu na warehouse. Ale te mita me fa fa to ha o mai sa mo. Le se senga la na. E bela chevi. Ole sa mo lo fu ke mate mai na. Ya, ale lo wo le van fa yumu la manga o to ni fa tonga ava ni. Ole lo tu mal o fa. Vitou ya ma second hand na.
Ai sa o soli to fu. Ai sa o soli. Tate mi mita tu mo ta ofu foi le mai ile Repo Sport foi le Nike soli. A te watu i Sāmoa, soli lai moa vau mai tamara i Sāmoa isi ofu. Ya sa o le ia. E so i fuanga lo ia i wo fai fe awa i ofu le. Yo. Ya, na tonua. Ja, la vai foi stato pese. Vai foi stato pese e se tato fatalo fo mo ni si tato pa le ma futa mai, fatalo fatu fatu e loiva afo ma psua, talo falava loiva wa movie Australia loiva. Tene por rua, ya. Tai lava loiva, ya lo e manantua mai pel tato to. Lo move lo ya. E va be for sunga ya pasta aperamo vala. Ya malo lava pasta ma futa mai. Ya sunga ya sula sautia, fa tele lava. Ia malsunga Max come, ia malo lava Max, ia manuia foi ngā luenga lo whenga nā tunu, ia fa pefo ili tamo antene liva, ia male to tere ma futa mai Kevin Walker, ia Amelia Whaamoana, fa aftai tere lava, leftarai ngā le vau tō lei matapula, malo lava, ia male lo matua leo tau sanga whanga io, ia tai lava lo matua, ia fa pefo ia le sunga paltaiso, fa solo, malo lava tais, ngalue ni tai au, sunga pule aonga, ia pule aonga, ia sunga olo to lima, saunu usia vau, ia fa pe foi ia le to tele ma futa mai fa tu e atusa fanga fa lili fanga lang liliu ia ma foi Eric ia fa tele lava ia ma lo lava ia le la tata o sina pese le ia tata tali mai foi le ia fa o tata talonga le tai au programa atar tai au si fonga la mua to e 10 minuti ona tale o le tu lai se
sifa asalala a Sāmoa sauia se io pese pese a e Sāmoa le amo ai la usina Sāmoa tama ole vai ai salele ua to e Sāmoa e mafutatu iwa le sifa asalala a Sāmoa sauia se io pese pese a e Sāmoa Whawhiawhianga mai tama ia o le vai aisa. Ia e lato whawhiawhianga ni taimi o le tai au. Toi 5 minute on tane o le tūlai sifulu. Ia o lo o whao pēle tātou poklame. Ia ma le tautua mai le sunga tūfue. Ma le tātou ofisa au tū lalo vaia. Ia le tai au poklame le ata o le tai au le sifonga lau mua. Toi whata alofa toi whamalo atu. Ia le taimi. Tūfue le ase tūlanga o lo iai ia le marketi na toi asia marketi pe o lena mai tau te foi lungo penga te fai langi o fia foi lau fa atau me mata ia ele mana i o tulanga le o toi tele ai talo le tolus full tala ia o toi foi ia le tulanga volele se fulu lua talo tolus full tala ia pe o tulanga sa iai ia i le tele foi o masina mal tau sanga te nei tasi au le o tulai le tulanga le marketi ia pe la fai pesena tamo le vai isa ia la sia il tato polo kalame e vai so i le tule le tuatane o le vai sa fe na sa fotu o le vai isa sa monga o le vanga i nga le fanga o li o le mata o le lelo sa vai de la sia il tato polo kalame le vai so fo mana ia vai na e fa ia ma le fo si le fia o le tu ia vai vai ta o te le vai pesena tamo le vai isa ia le la o le tato me poata se vai po le la vai le ta o le vai isa mana ia o le tali tu le marketi ia pe o le tala fia na mo le au fatau o le tala fano nona mo le au fatoanga ia o foi la square le au fatau ia ai ula so na lu i tala o le au fatoanga ata sau nei o ta lo foi le tulanga na e sau ai nei tato na e falolo na New Zealand ia e le ma se talo to mo la lo lima tala kilo e mo tau ngo fia o valta la sau nei sole ia o le la popo ai o talo to te le tau talo ia to suta la ia fu la i tau talo no vai e pe a fu el kilo na le lo po le valu suta la ni usila ya no le fa putunga talo le sa ole le ale fa tau to suta la nei ia pe o le tala fia mo la fa tau al tala fa no mo la fa to anga ia talu ai te le lo ya chewi pe sa fa tau talo ia so ia sa mo ta o sa ta fa tau talo ia ta te la ngona o tangata la tu mai fa tau mai talo ia taita sa ia ta te alo fai nei tangata ia le sa ta me mafai wai le te liwini atu tupi o la foi mo nei me mata i lo ta inga e na lo mata ama alu loama a pia talo fai e tau si e tau lia te wina e fa tau talo ia so i nei ia ma o fa lava non fa tau talo ina ia o tu langana tas ia o le sila tama le lau fola ia wa pe o le tūlanga o le pe o le tūlanga le o tala noi fo i talo ia wa pe ta sa o le lau sau noanga fo le ia ta te alo fo wasa ta fa tau talo fo ia wa ia me sela ma tau le mautua ia te va ia tulo a wa la le a rupa si muli ai le ai a la to toia o talo ia o le ala le sim e si le fa tau tia ia mo me sin tu pe fa lo pase se na lo to ma saure ia na tau tina la inga me le pe ia mana tu me o mai tau ana ia fe meltina la inga ia na sa o fa iunga e le foi lo ia foi la sistemi foi le pe te vai a tol tanga tale na fa tau tanga talo ia la o la so ta ia lo tu usu me tanga tale le fa tau chips ai le fa ia chips ia utal ia sabe e stai foi le na tango i fu ni au talo i nei vai i nei tanga foi le mai nei tanga foi ni tama tai foi le ia me na tatal no tu a lunga ia de ia sa le ia Paulo tu langa foi ia fa ftai wa mo foi nei se le ni la fa tau talo ia mo la tau ia wa le tu langa na au te iro le tūlanga o vavei ona toi wha tau wha pena talo wa tele talo i le tolu sifutala ona o le ua fua ta ulu i te min nei ia o etas fua ta ulu i o le mena na sa o le le ia lo inga ia ngā fua mo le whai whatonga fua le lau to anga i le teimi i lo le teimi fua ta ulu ia mo le va o fua ta ulu
E fuol te mi fa yelo to. E tasi lona e. On me le tala to ino le la o ilan. O le tau mawhai e sa su anga tai le ufi. O le ufi. Sao. I utangata su e nei le. Ya tele o ilo na ile au to ufi nai whalongolong me por kalam. Wa ngalo e taita polale umi to el palai ma o yona afu le ma. Ya ai afa pe isi si foi le ma fanga fa foi e foi nan tonga ufi. O tangata se le sele na pe o na fua na ufi. Oh. La o le marketi. O le si tu langa pe o to tono va ngale. E ia tangata fo ia le me se tangata fa ngarwenga. E ia la to foi mai. Foi mai e silia tu tau talo le a ingala le e silia tu le fa tau tang ia talo ia ta fola ta fa ala. Na ilo la tau ia fa ta wala tu talo le marketi. Esa. E ia la ia a inga fo ia po onu lo e masa ni o te sau le usu meltai au ta mai tau ina. Ia me mai tau le a inga le mau tino ai mau le tatang talo. Ia ma ele lei fo le talo e mau na ilo le o fo le marketi. Ala tawai nei le talo le tau tatu ia so le talo ni ue. Ia. O le toi au panga le talo na le talo le mau nei a tau le umu pe vele saka tu loa. O le mapo le talo le mau nei tal pai pai. Ia tai tai au va pe a tati le toi mo mis talo ni ue ni le au le le tatu talo le ue. Ia se ala tanga ta. Ia. Sa. Ia malo. O le ua charge food. Tasi ala vanga muri. O se tat pokala mena sang mel se food. Le ai, fa o pe pa isanga te fia talo ia. Vanga muri le e fate ia foi la tsa nei msalo ai ni se ono tele o tato e se asa o mel tal fata ile o pie inu ia se usenga. O vai telefone, o vai teleuta, o nu. A ta milo le tonu nu ia tasi ma te. Ia. E mata tia falolo asia i te tonu nu nei se. E tu sai o tele no o fa matala le tu inga tele na wa o falolo asia ni. E si ali i mau te tua oi. Ia. O tele no po la tele ono na falolo te tele o mana fa ai no fa ngai le au asia. Ya, ala matua i olo ua le tangata ila na mele fai. Lisi la wa asia. Ioi, tu sa fa pe so no fa nu ala isi usenga. Fa ulo le falolo te le ai lisi la asia. Ai la tu la falolo le e fa ofi e matua tu mu tangata fa ta. Ya, e nei ai nga Sāmoa la to fa ile mena. E la to fa nu fa ulo fa te le lisi la wa asia. Al mela no wo foil o vai nga foil mele no sa woni. Salo pulu o mai ile mele fa mau tu ele kale sia pe al mol mau yo vale isi usenga tele i vai si o lua ele pasi ma tele ana ina o na fa sanga ile le na fa wil fa lo tele Frankie tele pol fa lo tele ale o Frankie Sāmoa le fa wina lo fa solo time nei la fa solo time nei la walu i vivi o mea ele no tele tu tangata la fa mai tu o le taimi ala i lunga i to akilia o malo au tafa. E mao ai fo le tele o le to inga falolo. Pe o tele o le fo le house nei po lu o tele o le fali. Ma nei. O fa pe ala so o foi ma fa matio la nga utatu. Tu so le me tu ai fa matio tu ai fo ia Frankie. Ai ese la isi foi falolo asia o isi foi tangata saina la e fa nga ia. O fa pe so e mata utia tu pe ia ao tangata ia mai fa fo wa matau dia ala fo mai do tu pe ni you know le tatou fa ta le alu i tatou tu pe o i fa lo dia asia o le tu le leira ia te o vai nga pe na i na e fausia i fale o au asia i a pito no uma manu itua wa le o mai ele to atele o tangata ma ona vai pano ia pia ma te fa tu muri ia pia ma tu mo ma ta vai ia pia ia na o fa ngo fia le afa ni na e va vena fa ta mo to e fo Ia sa o lele. E te lona se mana tu fa tu mana tu tatu tangata ina. Ma ile tau so i fuanga i Sāmoa pe a fai o maulunga. A tau ngo fia le fa tau o loa ina ala fo mari pusa nei. Ia. Ma te ingala le la fai ne fa tau na fa na una ina ala fo mai nei to ina malom tu le. Ia. A mai la pusa na fa simoni. O paste. O pota. Ia o kofe o lauti. Me ma sani o laisa. Ona fua lo le polale umile la fa ngai lo ai ngai a fa pe ono masina le la fa ngai o lo in fa tau au kilani po Wellington ala fo mai fika lo le tupele la fa lu fa lo nei vai po feta mo fi a feta mo fi la fo mai na ya ta itaia e sili atu la fa nau e fa yo fa tau na ala fo mai na i lo le la fo mai nei o le tupe piki nei o loa va ai au ala na fitu na i po fe fa ngo fi vave
toi se fe le tupi Ia. toi le lei o loa maua ia fai la wala na lo fai isi ainga Ia. fai le fa tau tele e kava uma toi ta tau sanga to fa nga mela yo rumu o paste me furuipu kofe la ti ia ole alaisa ole soka fala mata ia na mai lo le nei e nei ma se tupi la ainga nei ya lu fa tau o loa o le utato i loa ni usila ia ma Australia o matua o loa ngata i o loa Ia. o te lo fai atu lai o loa ia mai sia tunu pele le ia tau te le i loa ma santa tau i loa ni usila Ia. Mana ia. nga fai mo chewi nai ta pena mai ia Ia. main container se lua o le isa ua E o le pusa re te whanonga te le wa fau, a matana fau. Ia. fangol va o noa se lau no tau sangan fau lau po le flexa nai fau al pusa Ya, tu wa fo fango le yaso e ni vai nga nga I fo ia wa fo ia ni fa ta tan fo mani vai fo le mo le wina le ta tu programa lo mona in le yaso. le ya le fo o te fa ta se tu ta por kala me ile aso Stofi. tofi malas for really Ya. ya le vai aso yo na tua ya le wi fo malanga tu por kala me se vai ia e tata nofo I tele o nanga I nai tu le tu tane ia va I foi le tu mai mo ina yata mai na ia o le so tai au e le fofu e fi malanga tu tata po kala me ngai tua isi mata anga tua a mo la no male le le so ta inga wa e fu la le connection por so ta inga ia o away me por la me tai au ia ale ia o fa intala o so ta inga nei vai ngai la si au Sāmoa la vai tasi mo cherry ia o le nu o fa manianga male ia Yo la tala no family. Fai la tala fa umel po kala mene. ia Na ye ile va no na o siasi ai ile kale si ile worship center ile lotu ile fefe la sa. ia Ya o fa lu le no uru tono le fale tapua ile kale si po malma. Ma o e vo le tele o le fale so. ia Le fu ala pe fi a fe tanga te o fiton. O ma nei o e malulu ma tango fia. ia E yei tangata no o watu nei Sāmoa tangata le apaso. Ia. I. Famtale yel tala fai ngofia tam tua le nga fai a le tangata. O yo le fa mi misa. ia O na le anga. Sole. O vai atu sole le tau tu me tam il fa man tu ngofia me e au sene. E fesu ia inga o langa o le tangata. O le mafo taita ele e o tia tangata le ava. Ale o tau sau ni sole wa sui le tangata pe sole. Vai le mana ia suinga o langa o le tangata. Siva mo le li wa. Ia a e foi se fa lo po kala me o na ile mta fa yo le ava. Ia alo ese mai ai io fa se swing of ma le swing on ni to ina mat fe do ni. ia mana ia Ina fa is fa te inga le le wa. Uso le fatu le le to to le fu ta mai to no na inga va ita mai ti pe sole. Le te le to. Ai nga te lo va tu na o ti lo to chewi tasi. Ioi, o puno wa chewi tau. E la ngā ua i o le wano tia o tori to hui. Malo mona yaso. Malo wa tai lama fo il fata smai tu fu il tatu programa atol tai au ia tatonu ia le a tatu to e fei lo e fo il stofi malas fraile lungo tatu programa masani. Ia manuia le yaso tamalei fu e. Tamalei na. Tamalei na wa. O ia tamalei le. Ia aftai la mo fautuanga le ia e le se fautuanga na fautuanga o te le faingaina ia o tafia alo ia pinati le yaso ia o le ai se le ni voi le ia fa ngalo le ta fa ngalo to o male fuena ina o no vai melo solo a fune valo tenne ia o lo su te malo usu se sa fa ipo se me fa dai ia ai manuel le yaso ia i fo fanga la fanga tato filo i pe ia lo fatu ia tato to filo fo la stofi por mo las fraile ia le lo fatu mo lua me se tato fenga lo ngam fiong le pule ai silio na lo fatu le tunu ia tato pa anga lo mai mo mai ia fa so i fu mo nei taimi mai sa mo nei e lo ile aso tofi pe au lia il tai au ia ma tau tua mai Sāmoa ile au li sunga ta sesa ia lo fatu tai ia fa se va doi boa
Ia o le nau whawhonga mai nei tanu ia i tata polami fwoi le ato tae mo le sunga tu fwoi fisa o mai Sāmoa tata o fisa au tui lalo vaia ia tu e whelo e fwoi le stofi mo le Friday tata o polami masani le waiva minuti o te ainele tu la sfulu o le whatatianga o le tata o polami o le nei aso ia talo fwoi le sfulu lea le watea le sfulu ia o le ala se mai le sunga cherry tapu manaia ia wa fwoi musika sui fifiloi ia e moni atu wa foi nei tapo inga nei tatou matua o lo fa fonga mai tono a inga ia e mai se foi la fa inga luenga e foi ni so fa fia fianga ia e fitau le mai la tau nei taimi o le taiao inga luenga tau amata ia e mai se foi la tau lo mafuta mai lungo tatou penga te failangi ia e le Facebook mo le YouTube mo le tua share tatou Facebook subscribe le tatou YouTube ia wa foi la fa fonga mai mo mai nei taimi o le taiao ia se to fa talo fa tu lava si vaenga le o mafuta mai ia manutafa se kai fa talo fatu malo lava fa taile mafuta mai poklame e o matu ma se lianga ia o temeta ia alofa tiai fa pe fo ia tim tu min kirifi after tele lava ia mafatu amelia fa moana ia o veta arona fa tele lava le mafuta mai tato poklame ia le fionga ngal mo mana Angelina Lila Sangala fa tele lava ia water siosi mataia ia mo le tele o tatou tunu ia o lo mafuta mai nei taimi o le tatou proclame ia ale si fonga le lau mua Wellington ia ma fo Eric ia fatalo fatu nei taiao fa tele lava ia le la fa o fa fianga nei ia le la se mai le sunga cherry to te mafuta ia nei matua lo tapo mai tonu ainga nei taimi o le taiao ia le la su mai le sunga cherry ia wa fo ia fa fianga mo atu mo utou ia fa fianga fitau le mai matua ia me se la unga lu le taimi ia o le tatou proclame good morning talo fala vas futasi minuto te nei le tunas fulu le si fonga la moa I Wellington Matanga to
mea whaala le manea, wa ena mea tele, i le laule wa o te rekea. Ta mo e ita i le alana i isa sa e. Pitawi matanga katoe ko i ala i isi sifo. E ta ino i sia mea whaala le manea, wa ena mea tele, i le laule wa o te rekea. Toi whatalo whātua pa i morunga o tātua tunu re nei vaenga o le tae ao ina o sumare lima ne minute o na tāle le tula sumare lima ne minute o te ele tula se fulu i le tautua mna unanga re tātua ala leo le tasi ono te sima le tasi whamo e pei ona iai le nei vaenga o le aso mālo le ngā rurue, mālo le ono sai, mālo le taua tai fi au mga ruenga pei o na māsani iai le nei vaenga o le aso ngā ta foi lea o le toa telo le tātou tunu i fi au mga ruenga o lo whaatino, ngā ta foi lea ia o le tūlanga foi o lo i aina ia tātou ta māmatina mātutua, ia i le lātou foi tāpo inga, ia le lātou mālua le tae au, ia mana ia lātou fe au o le tae au, ia au ala foi, whaasiri ngā mālosi au whianga i tātou i fi au mga ruenga peo na māsa nyai. Toi whaatalo whātua le pa ia maurunga o le tātou tunu le nei vaenga o le tae au, i o le nau mai atu tātou porkalame, ia o le ata o le tae au, pei o na vava alua toi foi, ma leo so ia tasera ngā ta foi lea, ia o leo so ia tu fue pero na mafuta mai Sāmoa, ia o lea o le awha ngai oi le tātou porkalame, manatua i le tātou porkalame, o le soi fua mālolohina le tula sumaratasi, ia e tahua la foi nei vaenga tahua ni, ia wala foi, ia le soifua mālolohina le mamlau tele o le tātou tunu, ia iai lava nei tātou porkalame fia tui nātu, ngā ta foi lea, ia o nei vaenga tāua wale longolongo pui ali i o le tātou tunu. O le taimile nei, o le atu i nātu nei tātou whaafiisianga, mo le tātou au whaafonga, mo i lātou lo ngā rurue, mālore ngā rurue, mālore o sai, ngā ta foi lea, ia whaatalo whātua i foi, ia i lātou lo whaapena o na mafuta mai le nei tai au, nisi foi o la tolo pena ona fato aki mai le leitio tasi ono tesi ma tasi famo ia te o tau nei taimi ma lore on sai ma lore nga lu ia te o tau ma lo foi tau ata il tato au fa fonga ia le nga mo walunga no lo solo nga le leipe por kala me fa nga solo ni tai au ia ala atu mo fa tu na tu nai fa fi sianga mo o tau a fe nga lo tato tu no fi au manga lu nga pe yo ma sani ai ta lo fa lava. Sāmoa
ia o Sāmoa, aole nei mo sau, se iau whawhia whia. Se iau pese atu, a pupura i tangata, aole winga moni, ole onga ole ava. O nisi a tai mia mawai mai le atu. O ngā senga se ole tino pole mai whatu. Se i whalongo ia, isi ana tangi tangi atu. Se wha mole mole se wisiki ia avatu. Tato manatu, i le urua i wawenga, aole whai poi ponga, na whai kanai kalilaia. Sali ua ai, ole mai luma o tangata, aole sua mai lea, ua avea nei mauaina. O nisi a tai mia mawai oi le atu. O ngā senga se ole tino pole mai whatu. Se i whalongo ia, isi ana tangi tangi atu. Se wha mole mole se wisiki ia avatu. E toa tele o tangata, tenei ua alala. Anga whai mai wale anga, o mea uma talu ai le ava. Ai o te manatu, ua le anga talu ai le tanga. Ata uai a toi lalo, ai pule ai o le ava. O nisi a tai mia mawai ai le atu. O ngā senga se ole tino pole mai whatu. Se i whalongo ia, isi ana tangi tangi atu. Se wha mole mole se wisiki ia avatu.
ngai whavi fianga nei vaenga le tae ao, whenga le tātou tunu, ia i whi amanga ruenga pio le māsani ai, ngā ta fo i lea, ia whaatalo whatua i fo i nei tātou ta mamati nā mātutua, ia le nā ua mai ale lātou inu ngā ti, o le nei vaenga le tae ao, ia mai ni te ua ngalo le whala au, mai le whala au le toi ina mane lo matua, ni te ua ngalo, ia leo whamanatu atu le tātou porkalame nei tae au, ia mai ni te ua ngalo le whala au le toi ina mane lo matua, a whapea fo i ele i a whaia le tausaminga le toi ina male loma tua le tae au, ia vai le tūlanga lana whala au, ia nei te i wangalo, ma lore ngā lue, ma lore ono sai, ma lo fo le tāpua i le malo o tele o le tātua tunu, toi whaatalo whaatu, ia le paia maulunga o le tātua tunu, le nei vaenga le tae au, whaatalo whaatu foi, ia i la tau lo whapena, ono whaafonga mai lunga o le tātua apio fōringa, ngā ta foi leo lunga o le tātua YouTube, whapea foi ia le tātua app, ia ma le tātou le tio le tasi o ono te se ma le tasi whamo, ia o le tautua lava le neima le unanga le tātou ala leo, ia au wālawa foi, ia maenga foi ona longo pia li le malau tele o le tātou turu o au whia ngai le tātou tunu i au mangaru wenga pia na masani ai le nei vaenga o le tai au. Tāle tula suma le tasi ai le tātou porkalame la tui nātu le tula suma le tasi, mo le soifua mano loina, whaatala noina le sunga ia le tuafine ia sep, le tuafine ia savalina kasiano, ia awala fo i le tātou atono, ia male au whaafonga. Ngāta fo i lea, ia, tāle tula suma le lua, toi tu nātua tātou talafou, ia ona tātou whaanga solo atu ale o le tātou porkalame, mo nai whaafisianga, mo i lātou alo whaapena ona ngānu lua i lea wauli, se ia pā ia le tula e lua, ia o le tātou maftanga le nao le a fofolo le nei vaenga le aso, ma lore ngā lue, ma lore ono sa ia te o tau, o le atu nātu pēr nai whaafisianga, mo nei tātou tinama, ta mātua le tai au, ia o whea ngai fo ilo tātou tunu i whiau mga ruenga peo na masani ai tālofa lava, o le tautua lava le nei mana unanga le tātou ala leo, ia o lo whapena, ia o na tui nā tuto tono mauta malawa, a wale whaafonga mai le tātou tunu. Apa elengi o se me a faingata no fo manga luele maumanga ele mativa pe a elo to iai alue malo si ete tua iai vai, vai, e mau manga e te iu iai.
Fale ula le fetu taua au e sa
tulu whainga o le atunu mai le amatanga se ia o le ngatanga. O te whaamalo atu ai o te whaasao. Malore ngā runue malore on sai malore tau a tai se au mga wenga wha mai he o nei vaenga o le tai hao ia iei fo ni niso le tātou tono nyolo wa pena fo ia on whea ngai ila tau whi au mga wenga tono mauta malawa ngā ta fo ia o le toi amataina fo o tūlanga ia o onga le whanau lea le atau amataina le nei vai yaso ia le vai yaso fo ia lea le atoi a matalia I loa alo ia tūlanga o ngā ruenga ma o onga re whanau ia malo whaatara whaafitai fo I mātua ma wha malosi fo I mātua malo I lau tō ngā ruenga whai whaafitai fo I lau tō ngā ruenga whaatino e pe ona iai lea vai yaso ma le vai yaso tā hua tele fo I le vahenga lea sa taratara noa tuai le tūlanga o tātou ofu ia a whaapea te whaalongo atu lava ia iai lo ofu fo I lea ofu whanau ofu a onga re whanau o le toi ofi ia mana ia e whaasoa mo niso ne tātou walam whanau o le ato I amataria o a onga ia wa sa o le leo le tama le o mato I taunga tā le taimili nei ia le au te mai tau I la loi le warehouse na o anu ato I lisi po polisi aso na o la tua lai mau wale tō ninga le porurua ia le tātou a onga maurunga le kolisia porurua ia mana ia tele laki foi o tau ia wa le to tele sia onga ia e oka luna le ilungo le online ia o lato of ia le mana ia o le maua ia manisi fo yo a onga wo o le mai tau ia o le tūlanga le na manuia tele o onga lo fengai ma o tau ia ngata fo ile ia o le malu tele le tato tunu e pe ona iai I fo fuang nei vai aso le aso mua aso tolu se frune masina mua to tasi le tato aso le aso ataiao ma e ale nei masina ia ona alu le tatou folaunga ia February ma nga ia toi lo tatou sa rodo winga mea uma o to tono le tatou fainga malanga le o to ton ne ai se me fale ton le wa nga i tatou sa nei vai ngor tai au fa talo fa tu te auto tina ia no for nga ta fo ile o le tina ia le sina ha tai tai o alofa o le tina ia lo inise
lo pe na ma futa mai tama ia mu nga te fo ile ia o le tama ia fava lili ia lo pe na ma futa mai i moa o lo pe na ma futa mai ni vai ngore tai au ia ma lo nga ro ia te o to fa ta lo fa tu ta to por kala meltina ia le sina ma lo no sa i ma lo tau ta ia te o to ni vai ngore tai au ia o mai o to ma lo nga ro ma lo no sa i tu ina tu pe fa fi fianga mo o to ni vai nga o le tai au Se mata mata mase iba ai se suise falongo masiba ai o tamalai tele ulai ele pisivale ai lele una fai itali tonulo asaweo o mai esu esau pangama elu mai shake your hips into the twist go round and round like a merry-go-round jump to the left now jump to the right. They come a left out, I saw left fight. Happy my Lord, I always see you. I push out a day, he loved a malo. I live for a tilo, he out five basic. And I know I did, Masiano, Tima Maila, Musica, Opese Malia, Fa'amalo Mata, Isu Esau, Tenes, so Mamau, Musica Malia, let me fall about. Siba ua bisa mai tangata uma walolopi iai e piai lo o ke o mai ai le apai paselea e pepese mai ma ai lau pangala alea ngoiai ulonga lima ma e siba mai malile palongo sole aua leo fusi lau pangama faama opo sima mai la musika Pese malia fa'angalo ngata Isu esau teine so mamau Musika malia le tani folevau Malesi baile malolo Tangata uma uale fiao le pana mafamaupo Musika malie ole fa'alomo Mai ale si balu sa le pale Ma ai foi oi e moe babale Ula upanga ni umbade ngamo Nei muli ma iamako Shake your hips into the twist Go round and round like a merry-go-round Jump to the left, now jump to the right They come a left out, I saw left fight Be happy my Lord, I only see you I push out or I take it He loves a malo, I live for a tilo Lile out fight basic Ang alo I get, masiyaw no pepe Chiba mai la musika Upese mai e pa ang alo ngata Isu esau tene so mamau Musika malia lenta ni falevau Sima mai la musika Opese malia fa'angako mata Isu esau tene so mamau Musika malia lenta ni falevau Eyo
Tasile tino, tasile loto e Paulava lo fa moe moe oe E mo o mia oe O lo taia o manino E mo o mia oe Pe a vai vai lo utino O oe o lo umano si anga A o mai o asoleanga Paulava lo fa moe moe O oe E mo o mia oe O lo taia o manino E mo o mia oe Pe a vai vai lo utino O oe o lo umano si anga A o mai o asoleanga Paulava lo fa moe moe O oe Paulava lo fa moe moe O oe Nai whawhi whianga mo taure nei waenga o leo ho lai waenga le tae au. Io e se po whea te whai mai e whai e iau ngā ruenga. Io e. E alu anu a ngā ruenga e te viria ia mami mami. Wa omana o mi ha oe. Io e. Io e. E po whea e whai mai e te alu ngā ia. Io e. Pe te alu fu i Sāmoa. Po o a mea tau a inga e whai. Io e. Pe te mana o mia le fisosoani. Mana o mia le tupe, io e, mana o so se mea te mana o mia, e hai ale teimi e te wala au le tina le ai, ngamai whai hani, mami, ua o mana o mia oe, io e, whaafifianga mo o tolu nei mai ngare tai au, mai ale sā lio tua nai, ia manai whaafifianga mo o tolu nei mai ngare tai au, ina ua toe lua ni minuto no tale tula sumaritasi, tale tula sumaritasi tu ina tula tātou porkalame, o le soifua malolo ina, e wane ingano, io e, au ngani o tau o ese, io e, tale tu la suma de lua tu inato tātou talafou. Ama e alo tātou talafou. Ia, tu inato lo fo ili o tātou programa nei whaafianga mo o tau lewa uli. Ia mana e tātou ori, io e. E le a sisi e pule a tātou ia tātou ori. Ia le a tātou talatala no, ele nei vahenga lewa uli. Ia ma watu nei whaafianga. A whianga i le tātou tunu i au mangaru e ngā mālore ngā rue. Mālore ono sai, whatalo whaasu foi. Ia nei tātou ta māmatinalo, māfuta mai lungo le tātou apio fōringa. Ngā ta fo i lea to tono maota malawa i lungo la
tau le tio whaalongolongo, ia o i la tau alo whainga ruenga to tono ta avale, le ale ta avale o e whaatau teia, ta avale o e lava ia, o la o e mea tō tino, po le ta avale le company, po le ala vale ta ruenga ta avale pasi, o lo e whaatau teia, po le taxi, po le ala vale tūlanga le train, ia po le ala vale le tā, o lo e whaatau teia, le teimili nei, a lo whaatul tātou porkalame a te utau, o le ale atu nā atul tātou a whaataltanoanga nei, ia o na matatu ile, o na mai alo tātou whaataltanoanga, ia o na tu nā atu ilo leo nisi o ne tātou porkalame mole mole o si mai ale whaafafonga. Ia malo lava soifua i le au whaafonga i le nei tae au o te whaatalo whaatu ia te utou uma lava o lo o mwhai na whaafonga mai ia to lo lava o tau pa ia mamamalu ai o le swing o polkalame i le tae au nei fo i stofi o le a tala noa tuai se tasi o polkalame mo le soifua malo no ina. Ua mwhai na whaatasi mai ia sunga ia linon na nai whaape ma le sunga ia li tia le alamisa o le au nanga le waka a tawhanga ma sa whailoa mai le sunga ia linon. E fia tal noa le mata au po le ngungu ia po le kaut o se tasile nei o ngase to tele o tātou tangata e a afiai. Ia tālofa lava linon ma li tia ma loa soifua. Tālofa lava. Tālofa Sabelina, tālofa tio tātou atunu pele Sāmoa Potspoto, whaatalo whaatapoi pa ia le awhainga le wenga, a le atua mo o tofa le tua, ta māma tina matua. Ia ai mete o e o mawhai ona whaalongolongo mai le nei polkalame. Mālo lau soi kumana langi mā. Mālo, ea, o a mai a lua sunga le nei tae au? Manu ia whasai. Mana ia leo fu o saule tau mawhanawhana ia a tonu o mauaile tino maalosi ia ai maise o le soifua manuia ia te o lua. Ia ai le o toi pose lilo ia a fianga o nai o tātou tangata Pasifika le nei ngase le ngungu. Na ia fo inisi polkalame muambuana tala noa ai e winga i le ngungu. Ia ai mātou tele o mau tinoa i pe mailua fo i le nei taimi. Po mwhaiona mauaise suinga mo tangata. Sa mawhaiona whaafonga i e polkalame o tuanai. O le mafuanga lea tāua i tele le toe sanga wha manato pea o le nei lava ngase. Ia o le ala le mana ia lava le tātou a mata mai le amatanga. Se i wha amatala mua po o le ale ngungu mai wha pewhia fo i ona o lua wha amatala le ngungu i se tangata i le i wha alongo mua lava iai. Lua sunga li non malitia. Ia whasai lava mo le awa noa. Ia e sa le lava la sunga Savelina. Le lava le toi manatu i le mata o pule o le ngungu. Ia o le fasiri po le ale ngungu. Ia o le ngungu e mafuai o na o se whapose i te whina inisio so o ngot pona iwi. O le isi tu ainga o pona iwi tinga po le arthritis. O le ngungu e mawhai o na whainai so se so o ngot pona iwi. Au le songa mua lava e tere lava i na tinga. Tinga i le vai matua lea o le vai. E tinga mafula le soonga.
O mafua mai le ngumu ina ua tele le vai la au e sa ua le asita eureka po le uric acid i le toto. O le masani a le tino le ngau sia le asita eureka pe a e ai ini tu a inga patino o mea ai. O le tele o le teimi e pasi mai fafole asita eureka lea mai lo tino pe a whaila pe au vai. Tulo. So a whai lava o tele le asita eureka e lo toto, o na liua ai lea le asita eureka, ua pei ni fatu ni ni e ila, po o e ta ua whaperetania o le crystal. O nei fatu ni ni ila e maa ai, e pei o ni ta enga tio ata. So o fatu ni ni ila, nei iso ongo pona iwi, o maa fua ele tinga, ma le fula pe ao so le ngungu. Mai mawhai o na whaaleanga ina, le a ano vai i le vā o pona iwi. O whatu ni i ila, i lalo o le pao e mafua ai, patu o le ngungu. O whatu ni i ila, i tono whatu ngao e mafua ai whatu maa, ma whaaleanga ina e whatu ngao. Ia, o le ngungu. E le mafua ona o se mea na e whaia, Yeah. Yeah, and it's a mea na e whaia. It's not from us, what we have done, E tō tele tangata, e manatu o le ngungu, e mafua mai I mea ai, ma mea inu, e be ona mea ai sami a ano o manu ma pia. E ngā maua mai se so enga inu sila, e whapea ona me tau mawha ma inu, nau le sofu pestene. Te ese tenga e awhia e le tūlanga o lo uric acid. Ia ngau le mea ai le sofu pestene alu lalo le uric acid I lo toto. O le tūlanga masani o le uric acid I le toto. O le manau mea e tā tō tino ni vaenga o le uric acid. O le tō tele tangata ma whai o na lātou ta whea sea le uric acid wha sili e ala I le whiau vai se tulau. Iwa sifulu pestene. Ma fua ai le mai lea o lo jeans po le kene Okay, ia ole. Ia, e ma fua ai fo I le whatu ngao ma le mamafa I lo white. Yeah, o le ese senga lea se fulu pestene o le mea ai iwa se fulu o le o jeans ai le iwa fulu ele me whainga sui mea ia Yeah. This is something that your body creates. So ele mafua ele ngu ia oi, you know, you are not the problem. Yeah. Malo ona ole ulo ta uala vaenga ia sa ole whaftaila ole ua mau atu. Ona fo ila ole tele o tangata pei o tau mawha e trika pei e whao Sofia ai ia le ngungu. Ole ala se tau ole vave whai o tonga fitinga o le ngungu. A o a fo ininga yo inga e tatau ona whai e tangata pe a whai e masalomia e ono a fia I le ngungu. How important is early diagnosis in managing gout, and what should people do if they suspect they might have the condition? Yeah, that's silly. If they have the condition, e vale whako ka ila le pō mai, e whaingi blood test ma susuenga o ale uric acid e lato toto, e te tono lato toto. Yeah. The thing with the Port Tele Tangata Pacifica, they only treat the triggers, they only do the treatment, they say prevention. Yeah. They say management, maua lalo ai le uric acid. So a lot of the Pacific people, you know, matutangata, we try and treat gout. Mo le mea ai, ngau le mea ai ngau le 10% alu lalo ai le uric acid.
Yeah. Le iwa fulupasenge. Le iwa fulupasenge e maua whala au ia e treat taile for, you know, mo tangata the gout. Yeah. Mānei, o lea la wata ua nei la o lua whaamatalanga. O le iei le so o tanga o le ngungu ma le tinga o so onga o pona iwi. Lea fo ilana ta ua pe a mata mai le vai matua. E iei ni si so onga o pona iwi tono le tino e afia fo i le ngungu. E se mai le vai matua. Yeah. I olo o iai ia pona iwi o joint so onga e pe o le tulilima. Yeah. Ma isi temi o sama ilima, ko nga iwi sama ilima. Ulo o afia ai ia le ngungu o so onga o pona iwi I lo tino. Yeah. Elena o le vai masua. Yeah. Au le ngungu ele alu esele le ngungu mai le tino maua mai le tsala mai le fo mai ua diagnose o I le ngungu. Yeah. Ia ele ave estea le ngungu pe a mau esele tinga o le osonga o le ngungu. E tu maua ia. I ua oversele le uric acid I le tsotso ma soonga o pona iwi so o lona winga o lo maua pe a oe I le ngungu. So ele alo esele ngungu e te maua I lo langa a soa. Yeah. Ai lona winga e paule a wala e fai ia tau mawhai ia pui puia. Awane I o I tu langa ia e oso ai le ngungu. Yeah. Lelei, ia se I whamatala wai o isi tangata, I ese tangata I mafua anga e leo na oso le ngungu, ia o mea ai po o tūlanga whaapena, ea e mawhaina o lua whaamatala po o ani mea ai ea awhia I tangata I le ngungu. E mine whaafose e whaingowhionga o na oso le, oso whai le tino le tangata I le ngungu. Yeah, mea ai. E tele tangata Pasifika, fia mea ai tami. Yeah. Na mea ai ano manuma, mea ai ia. E ai le ngole o le purine ko kongo mea ai ia. Yeah. And what the purine does, it breaks down, and it breaks down into uric acid. Yeah. Ai kele me aia e yele le ngonga le purines ko kongo me aia. So that's why lawo pui they stop or ask people not to eat too much of this because of that purines that is in this food. Yeah, and so because that increase the maua lunga ele uric acid to tonu lo toto. Yeah. E tāua lava e whaelo atu I tātou tangata Pasifika. Le importance o le ngā o le se fulu pasenge. Se fulu pasenge e a awhia I mea ai I le ngungu. Ai te le lava I le iwa fulu pasene. O e tu whaasolo mai o mātua e pass down Nga o le titi lava le se fulu pasene o mea ai. O le ala le lua whautuanga I le vaenga le apea whaapea o a ole nei ngungu e mafua mai ona o lo utama, mafua mai lo utama o lo na tua a. Ia sawa ile ufa asolo mai ele mawhai o na ave sea maa ule ngungu. O le ase whautuanga I vaenga e tataula ona ufa atino wawa o la le tonu. O le iwa se fulu pasene lea. Ia whakatai lava mo le spesili. Ia, so a whaila e iwa se fulu pasene o le lawa pass down mai lalo o mātua ia, laina maua ia le couch, le ngungu. E saua lava ia le tonga fiti lea o whala au. So o lo ia le whala au lea,
o Sāmoa o le allopurinol a wa ele mawhai ona tato suia o tato jeans Ia mo'i. e sa lava ona suia ia jeans a mawhai o tato ona whai se suinga o tonga fiti pe lava o whala au ia o Sāmoa o le allopurinol. Yeah, o le allopurinol o whala au ia e whatutua mo uric acid ai ingu aso uma e wha maua laulo ailo uric acid. And there's 3 e tolu I tuainga whala au o le uric acid o le allopurinol o le febuxostat ma le propenicin. Whala au ia e tau fia ailo tino mai le ova ngau siina o le uric acid. Ia. Yeah, and that's what these medicines help with, to bring the uric acid down. Ia, o whala au la e inu wa e tangata se ilonga whatoa, no o whanongo I tangata, I se tangata e mawala ngungu, se ilonga e oso le ngungu po wati ngā le vai, ia po o vai ngā fo ia iloa la vai la to o le ngungu. Se ilonga e oso whatoa, so ele whala au, po o le mea e inu la vai aso uma, a ele I tu sapele I se ngungu. Yeah, ole... Sa yele li possible research nga fai. Yeah. Nga yei pebo over almost 45% o tangata Pasifika. Nga ole fale mai so they've been admitted to hospital because of the triggers. Ole ngungu and ole reporti le nga facility tangata ia. Benga ingula to prevention o bo ingula to fala au allopurinol lalo aile lato uric acid Yeah. and the made facility le vainga le me le ai le fama au lato inuina le fala au le mo le gout. So what happens? Because the uric acid le ko le toto, it will form crystals. Menga wo so ele de ngungu ko le gout attack. Yeah. And that's when they go to the pharmacy, pole for mai, and most se whala au e te aile tinga. So a lot of our people treat le gout na ole tinga, aile prevent aile le tinga. Well, if you understand what I mean. Yeah, moi ole mafuanga tonu ana ole fesili. Yeah. And you know, my family, we had gout, and we see a lot of our young men. Ele whamaongi lato ingu de whala au lea. Ai uso lolo gout. Ele koe whainga wenga. It's like 7 days off day. Yeah, and then you have no pay, you know, and then it starts to get hard for the families. Ele whainga wenga le tamale ainga for, you know, these men that are not preventing the problems. They're only treating the tinga. Yeah, they're only treating the tinga. Yeah. And that's where the reports found, tele tangata Pasifika, no le treata le problem, le preventa le problem. Yeah. Mana te le lau le lua whamatalanga le tūlanga lea o ia mai se o le pasene le ono 5 pe sile atu foi ma le ono 5 pasene o tātou tangata ia vātul whalma ia le vātul fesili ele o whaia le tūlanga e tauna inu ele whala au pe ona ia le puipuinga mai le ngungu o ani ni e mwhaina whamatala ni tūlanga o ngaonga e mawhai ona a fie le tangata ele o le leila ona vaailo na ngungu. Tai pela tūlanga le ele ua vātul whale mai. O ani si tūlanga o ngaonga e mwhaiona o yel tangata lea. Whaman mola I Savelina pe mawhai toe matala le sili. E mwhaiona ulu whaamatala ni tūlanga o ngaonga e mwhaiona a fie le tangata ele o le leio na vaailo na ngungu. Can you explain the potential complications of untreated or poorly managed gout?
Tai pēlau kidney stones ia na lua tā wala matanga? The bones are for joint bones are, and it has like lumps or deform. Oh, arthritis ma deform mele your bone ma ponga iwi. And your bones and your elbows for vai are. And it will create more problems in the future. And e tō tele fo i tangata e ingu le whala au mo le tinga. O le Voltaren, o le si whala au, o le Voltaren. It's really strong on the body. And if you drink it too much, e awha inga lo whakunga uma lo manava. Manava. Yeah, your stomach. And a lot of our people, they are just taking this wala out, but it causes more damage to the body. So the key here is to prevent that from happening. O le vave alang na diagnose pe vave na lule fo mai loa au mai lo leo le tonga fitinga e pui ai mai leo o i tōlanga whaapea. Ma e consistent whamaongi e ngula tō whala au. Ma mea ai fo. Ioe, e sao leia. If you put two of them together, ma ngai lole. Mana ia. Sa o le lei whaftai mana ia tele nei whautuanga. O le mele ua mautino ai nei, e le whaapea mawhaina to e tea e se lava le ngungu. Ona e ei fo i tangata e deny, pe fo i lea e le mana o e tau atu a mea. Pe oa, o te le mana o tau a mea, o ngungu. O te le fia mana o tau a o e ngungu. Ia ona te e nai leo le tonga fitinga, o le ai mawhai ona whai e pui a une i o i tūlanga, onga ye pe ona ulua tā ua. O le ani si whautua ngai mawhai ona ulua tui nātu i a inga po o wofo i stangata o loa a fia le ngungu. Ia efeso soani i fo i malango i la tau le pa ainga le lei o ngungu o tātou tangata ia a fia le a fo i ngase. Ia ele lei lava le pautua i tato i tono lava le ainga le polo whala au masania o le ala pruno o lo ta ua mai li tia a wape o whala awaia e sosoani le whaamai lea o le ngungu e te le lava le sosoani o whala au lea o le ala pruno because o le prevention lanata ua li tia mua o tupulanga ia o tamatane o luasfuru po o tolusfuru tausanga o pe o mato vava ai o la so lava ia e tere le wha maoni tere le wha maoni e polo i mato whala au o na ofailea i le ngā luwenga ia e awhia umarasanga sa i tono le ainga e whaingo fia lava o na wholo whala au na o le tasi ai le aso polo aso uma ile take time off e mawhai lava ona o e lava e control ia lo so fu malolo ina e mo i lava e whaingata i si teimi le folo so o whala au o le sosoani lea a formai e tamawhai e le by le short term short term o whala au ia o prednisone le whala au le pingi ke whiwhia lava tangata e o le talavai e amai e te aele le ngungu le ngungu ai ele prevent sai ia se ngungu i whala au ia nga on the short term. Ele lei lava le tala noa lava i le fōmai. I lau oe lava fōmai.
Mai sa oi leo. Feeling, you know, there's a lot of stigma out Ia, there. ia, Le mo. tangata e aka le oe mau le ngungu Very so, you know, they tease people with Ia. ngungu. Ai o le ngungu ele mafu ai ona o se mea na e whaia. It's passed down through your genes. Yeah. So that's the message that family have to understand too, that it wasn't caused by something that you have done. It's something that your body cannot get rid of. Can't get rid of that extra uric acid in the body. Mana ia, le whaftai lava mo le toi whaapulanga tili o le vahenga lea. Ia e fisosoani e fo ila o na o leo wailoa nei o le te leo le o le ona o e pasi mai e tātou tua āmatu langa whapena e tono o tātou fo ilea tala anga wha le ainga. Ia ai e tau e whapipi ia tu fo ila ia i matau mawha matulanga whapena wai tau lava nei loa tangata ia. Lona ia tu ngā tau mawhai whai ngowhio na o solo nangu o le sa o lea. Ia. Mai le fo ona no fouta ia i vaenga e alo e se mai ai ina ia awane i whai ngowhio na o solo ngu. Sa o lava. Ia. Lele, ia. Ia, e ei nisi vaenga lua te whiwha o popol nei mata upu. Ia po o iei fo ini vaenga ma whai o na maua i nisi wha amatalanga e o tātou tangata e winga i le ngungu. Lea, Savelina. Ia. Lele, ai a mo mia lava e tangata ni wha amatalanga e ma whai o na fsota i atu o tō. Ia, ma whai lava o na piri mai le maso nung mela. Ia. O maso nung mela o le lua tasi tolu valo fitu ono o. Ia. Lua tasi tolu valo fitu ono o. Ia, lele. E whaafesilia tu lava au nei a yeini se fia mo umia le fsosani le ngana. E mwhai ona fsili mo lua swafa a. Ia, e mwhai lava o fsili a litia. Ia. Lele, ia e whaapasi tuale ngoli non. La fsili umatu lava ia te olua. Lele. Ia a whai le se si vaenga i te lua fia saunoa i le nei tai au, ia whaaftai tele lava mo le polkalame. Whaaftai lava a Savelina mo le nei avanoa, mo ma whai ai ona maso, tato whaastoa i le polkalame no le stoi fo malo loina, pa malo lua atu fo i tato atu no pe a whai o sati se sa. Ia, Manuia lea. Ia, le lei whaaftai lava ia a tono la ato o tele ni se wala awatu ia te oulua nei aso. Ia i le tu langa o loo iai fo i pe amo mia se so soani wha amatala tili ona o te tali tonu a malama lama lava. Ia o whaingo fia fo i mo tātou tangata ona whai le ngā luenga e so soani ai ina ia mwhai ona alo mai e mapui puia mai i le nei fo i ngase ngase. Ona e mutu ato o tele lava o tā tangata i te whaalongo atu. E a awhia ai pe a i se mea te alu e whesili atu o whea o iei mai i o lafo i e ta oto le ngungu. Ia ona au ngā ile o le nei tala noanga. Ia ato noi whaafonga mai. Ia le wailoa pui puinga e te tau una whaia. Ina ia awane i ne ia o aitu. Langa ia e whaftai tele manuia lava le aso ia alua sunga ngā luenga fo i o loo whianga iai. Ia alo whaatu. Right. Ia whaasoifua, ia soifua. Ia o le tātou polkalame le nā, ma sunga i tamaitai, ia li non nanai, ia whape fo i le sunga, ia li tia le alamisa, o le au aunanga a le vaka a tawhanga, pe ono tō whaafonga mai nei tai au, ia ai toi mau fo i whapoponga o polkalame, a le soifua maloloina, i le asolua, o le vai asofo e mo le taimi nei, ia wha soifua ia le a toi fo i wha awau po kalama sani a le si ufonga o le lau mua.
Sauia o e tau te lo wau le nei vaenga o le tai au ina ua toes furu le whane minuti o na tale o le tula suma le lua i le tau tola unanga le tato wala leo le tasi o no te si mo le tasi whamo e pe o na iei nei vaenga o le aso malo le ngā rue malo lo sai malo le tau ata ili mamaru lau tele o le tato o tono o se me amano ia le naua umana nau whaafonga me le tato o tono le tato por kalame le nao le soifua malo lo ina e a pei ona tu ina tu le tula e se folu i le afa o se le tula sumre tasi ia i le afa o sumre tasi le temile nei ia ona o tūlanga lava fo e mwhai ona toi longo pui li i lo tātou o tono
ia au fia ngai e tātou ia matu langa fo i o wha mai esi o lo mau ai tātou ni nei vai taimi ia lea sa au wha alonga tu i le vahenga lea pe ia o le toi wha mamafa mai ai i le vahenga lea i le mailo le ngungu ia o le mailo le ngungu ia o te loa to o tele niso i tātou e maua ia hau ia e pe ia o le mea aia ia o le mea aia ia le tūlanga fo i le tau sisia o mea ai a wa o wha alongo i tangata e maua le wha maile e maua le maile ia e iai mea ai le tatauna la tau samia ia o mea ai e tau maingo mea ai ia o le whasi povi ia o le pua ia o mea ai nga ia o le favorite nga o tātou ia o la uia la tu alalo malau soani ai le tātou tunu ia me sei tātou o lo mau le wha maile o lo mau le maile o le ngungu ia o no sa ia o no sa i alo fia o no sa i alo fia tausami ile fasi puaa ia o lo fia tausami ile fasi povi masima ia o le ale tu ai ngā mito le nai fasa ia e tūlanga ia wai ese foi lo mātou ala lo fātu fo ile tūlanga o lo fia tausami a lo mātou ala lo fātu fo ile ia tu ele teimi tu eoi mai ai ia a wa a eoi mai nei e wati ngalo vai ia wati ngalo talima o fea ia ele ma fai e mātou ona mātou e paula mātou ngaru ngai fai ia o le mātou o tong fai e soani atu ia ele ma fai e avela vai o e ti ngalo mai ia na o tau whaafonga me te tātou tunu ia inisio nei tātou porokalame le nā o le soifua malolo ina le nei vaenga o le tai au ia au hala fo i le longolongo puia li pelo tātou tunu ia au tātou a ngai le nei soifua ngalo tātou iai malolo ngā lulue malolo sai malolo tau wata i malolo telo le tātou tunu lo pena ora mafuta mai i le tautua mana unanga te tātou ala leo le tasi ono tesi mana tasi whamo le si o fofonga le laumua ia i nei Wellington ngā ta fo i lea ia o lana api o fōlinga le nao lo i le tātou app le nā whapea fo i lungo le tātou YouTube ma le Facebook live o lo pena ono tui nātu e tātou porkalame le nei vaenga o le au nei vaenga o le tai au malole on sai malole tau watai ia whatalo fo i le usa ia so tanga so le maloso Mano le usa ia so tanga ia sione ia kamo tenka ia malo tenka lon sai malo nga rulu le ia so ele nga maulunga lo so lo manuia por kalame lo fenga ia ia ma o lo manuia fo ila usunga le lo famalanga le tatu tapa usile le langi ia lo fatu le usunga ni mal fale tu hari mal fana ia manuia tau sang fo a lo fatu mo to nga ta fo ile fa ta lo fatu ia le lava tomi fui o le pena ma futa mai sek le ala ita fea lo pena ma futa mai le nei vaenga o le tai au o le a tātou se elo le tātou porkalame na i tātou whaafianga o le auli a whea ngai lo tātou tunu i whia mga ruenga pe ona iai ma lolo no sai ma lolo sa watai whaafianga mo o tau mai a misiru ki sua i le nei vaenga o le tai au
Ai wa vivianga mo tole nei vaenga o le tai au ina ua toe sumare le mene tole tale tula sumare rua. Tale tula sumare rua toe tuna atu tatou talafou. Ea ili nei vaenga o le aso ia mai a iona toe tuna atu vele o le tatou programe whaafianga mo le natou le nei vaenga o le auli. Ea a ofenga i tatou tunu i whia manga ruenga peo na masani. Ai malo na ngadu rue malo le ono sai. Malo le tau a tai whaatalo whaatu e foi i le mātou vahenga na ono penon mafuta mai. Ea le uso ia pili ma le latou fale inisiria malosi le na mafuta mai ina i thea. Koni place le nei vaenga o le tai au. Ngā ta foi le ia whaatalo whaatu e foi nisi foi o wompa anga masani lungo le tatou mana leo. La fionga ia wha mausili si anava o le penon mafuta mai lungo o pasi. Ngā ta foi le ia o le uso i a moana moe, o le uso i a rei, o le uso i a pira tofa, le penana mafuta mai rinei aso, ma lo le ngā rurue ma lo le sa ia te o tau. Io, nai whaafi sianga mo o tau nei maenga le tai au, tā le sula sumare rua tui nātua tātou telefou, ma e ale tula sumare rua tui nātua tātou porgalame, se ia pa ia le tula rua le tau tōna unanga le tātou wala le tasi ono, te sim le tasi wha mo le nei maenga o le tai au, tā lofa lava. Io, a halu hala lau ngā ruenga wa e whaalongo atua wale isa utau mafutanga. Ioi, wa aila wipu vai, ioi, la wipu vai vela, ioi, awe te papole e fuha, ioi, a lea tu inatu ne tātou whaafi sianga, po le hale pese, lea la tu inatu pe vave, pe se telengese, pe se whaiei o mawhauwhaunga, po le hale tu inga pese, ia e tahua umana vaenga, whaiei lau wha amalo stino, o te papole fuha, ioi, fai lau wha amano stino, ia a wanga ruenga o lo whenga i mo o tau. Nei taimi, a lo whātu mo o tau, nei whaafifianga mo o tau ili nei tai au. Charles Tia, mare pesa u whaingo ina maunga o sala whai mawhuri mai, ia ta mitera ngā taula. Bye.
I
E whaatalo whātu I telefone ei mai Wellington e tāpenaina e le au nanga a le siu whonga le lau mua. O le tala mua mo le so, le aso lua le nei, le aso tolu sifuru o Januari, lua afe lua sifuru ma le wha. O le lipoti I le saonga le mu o le tausinga o tamaiti e le matanga luenga le malo e whea ngai ma le waainga o tamaiti le oranga tawariki wailo ai le to tele pe o tamaiti e lalo le tausinga le ofisa sa afia I ni sa wanga. O le nei lipoti e whauru talaina o le Safety in Care Report o lo o manino mai ai o le 1% o tamaiti sa I lalo le waainga ma le tausinga le nei mtanga luenga sa afia I ni sa wanga I le tonu o le tausanga lea na whai uina ia iuni o le lua afe luas huru ma le tolu. O I tu ainga o sa wanga na afia ai o tamaiti sa afia ai le leanga ma le whaata mala o le tausinga ma le waainga o la tau ato ai fo I maa whaina o la tau tino I ni manuanga mani whao o lima mātanga. O le 1% pe ona whai lo mai le nei reporti o se au whainga mawa e lea taru mai le urua I reporti a lea matanga ruenga taru ona whawaina I le tausanga I lua afe se furu ma le iwa lea sa tula I mai ai I le 5% na whaina ona oni sawanga na o la tau whenga iai. O lea songa fuana nafi sa whaiaini whailo inga ese I le Parliament Star whainga malo whaalauto I whale o Simeon Brown mo pule nuu o le ai o Wellington whapele ai o Apahat. O le nganga utua nei whailo inga Parliament Star mo tofi pule nuu o Wellington ma Apahat o le fia whamautuina leo a la tau fuafuanga mo le saa I linga o se tonga fiti o le tūranga whaale tonu o iai le swa vai tau mawha I ia a ai te tele lua I le taimi nei. O la o fia I loa fwoi le minsta po a tonu fuafuanga o whaia e pūlenga nei e tu sai o whaafi tauli o le swa vai tau mawha o la tau whengai I le taimi le nei o le tele o paipa o lo whaapea o na whaale tonu pāpā mama e ra tau o na whaafau. O lewa o na whaelo mai le pūlenga o le swa mai mo Wellington e atoa, ia le tūlanga whaale tonu o iai le swa vai tau mawha ona o paipa nei e tele ina pāpā e mo o mia o na whaafau I se tau e whaitau 4 biliona tā la. O le nei whaafi tauri e raunga te si ai le Hutt Valley atoa whaapea Wellington e atoa ai mo Porirua. Mai o tele manatu o whaalia whaalau I tele iai e awhi ai le te tau leo na whaia ni mita o mo paipa o ainga ina ia mauti no ai e whaai te tangata uma I le whaao ngā ina o le swa mai. E le I whaai loa ina mai pe sa whia le vaenga I taranoanga ia nawhi I le Parliament Star ma pulenu o Apahat ma Wellington. Ai o le teimi nei o leo lo wha mamalu pēr le vaenga e lua o me o sā ma whaai te tenga I le whaao ngā ina o le swa mai I le tonu o Wellington ma o le tūlanga e ono sui ma se e atu I se isi la sanga e siri atu ono whaingata I le lumana ai na ta ua e tu sa ma le 4% o le swa mai tau mawha o Wellington o lo o alu leo ngā ona o le tele o mama maliki o na ala paipa I lalo o le ele. O le whawaina o sea onga whaafita mo tūpulanga tala vau o se tasil nei o fuafuanga o lo ave ia le whaamua le malo o lo tūnei le foe I le whainga malo a New Zealand. O le tūlanga na to e whaamawhaina mai le minsta o le leo ia Mark Mitchell I se whaatalanoanga ma le Port Kalame o le checkpoint a le walesi whaasara laua New Zealand. Ta ua ai le minsta o le tūlai mai pēo o le mausoli ngā tūla whono e a whiaitu pulanga tala vau e a whiailenga o inga o ni whaloloa se lua o le Michael Hill Jewelry ma le manua o se leo le puipuinga I se tasi o supermarketi tele I Aukilani I le whaai unga o mai aso na tenei o sanga wha malo sia ai le wha naunga o le malo ina ia wha vai ina se a onga wha military e ave I aitu pulanga talavau ia soli tu la fono so e a o aia mio ina ia li liwai o la tu o langa I le anga I luma ta ua fo I le minsta o se vaenga le nei ufuanga le malo e whaititi le tupu mai pe o sori ngā tū la whono nei e a whi aitu pulanga talavau a to ai ma le wha moe
ina ia toe whaafo i New Zealand i se tūlanga e saonga le mu matoa fi ma lia i le lumana ai. Ua whai loa mai il mtanga luenga le wai whaafo New Zealand, o le maasina fau o February, o le a amata ai lona to finga fau le komesina maua lunga fau lea ua whiliwhilia e le maro New Zealand, enga lue i Sāmoa. O ia lea o le tamaita e swafa ia si a lei van tour, o se halo o Sāmoa. Mai ua wharia e pe o le urua i Sāmoa le nei ua whiliwhilia le maro New Zealand, mo le nei to finga tāua. E le ngata ina o le anga lue o ia o le komisina maua lunga o New Zealand i Sāmoa, ai o le ave fo il nei te mai ta i makone sula o New Zealand mo Amerika Sāmoa. O le nei alo Sāmoa sa soifua e au kilani, mai o whailana ainga e to lua o nalo, sa ave mo o ia masui o le malo New Zealand i le malo Taiwan, mai sa ampasa fo o ia i le malo Lucia i se teimi e le i mamao te lea tu nei. O le lapata inga mai stasio lo ia whaapitoa i mata uputau ngā ruenga o Steve Dyberg sa ia tawai o le lua awhe luas fulwha o le a avea matausanga whainga tā tele mo le to tele o tangata whai ngā ruenga o na o swinga le whai ngā malo fau lea ua iei nei. O lea ua wha ngā solo na whai e le malo so whaantasi ua tūlai mai nei ia le swinga o tūla whono e pū lea ma whaafoe ai mea tau ngā ruenga i tonu o New Zealand. O se vaenga leo le lātou fuafuanga mō ngā ruenga e te tau na whaia i le tonu o le urua i se lau aso talu o na tūla i mai lātou i le pūlenga o le mālo. O ia suinga te tele e au fia ile so loia leo tūla whono mō le whainga o whengainga ma marienga tāla whengai e uinga i le tongi o te ngata whainga ruenga. Ai whapea le toe whaamamaluina leo le tūla whono na so loia le whainga mālo te luai e ma whai ai una wha malo lo se te ngata whai ngā luenga whau, pe a uma le iwa sifuru aso e ngā lue wha ata ita ai i se ngā luenga. A to ai hoi, ma le fuafuanga e vaea ia se vaenga tele o te ngata whai ngā luenga a le malo o lo o iei nei. Wha alia mai el te maita ilo ia le nei o Steve Dyberg i se wha talnoanga ma le au wha asana lau le AM, na ia ta wai o le lua awhe lua sifuru o le a avea matausanga whainga tā, mō le to tele o tangata whai ngā ruenga. Tā ua il nei te mai tā iloia, o le mea o loo popole iai, o le sawa tele o le whaatino ina o suinga, ma o lona longona, o le whaioni suinga te tele whaape nei se tūlanga whaana tinati, e ma whaiona te tupu mai ai ni sasi, a toa mani whaale tonu. Ua toa lima la whai o tangata ua whano le soifua ona o whaalawe lawe tau ta avale i le motu i saute i le tonu o se taimi e luas fuma le whai tū la e tū sai o se lipoti mai le ofiso leo. Mai ua whapeo na tuina mai ai se whautuanga alo ia mai le mtanga luenga leo mo tangata uma ina ia whaai te mai e tau tua nā le saonga le mui lungo au ala te tele. Leo aulia le sana ma li waisi tangata e tōtasi na la vera na ta avale le West Coast to lua isi na mari liu le fiafi lava le sana te nei i Canterbury ma tu, ma leisi fo i to lua na mari liu ina ua feto aini ta avale se lua i o maru i le vaenga i le tai au o le songa fua ananafi. O le whalewalawe i North Canterbury e pe o na whai lo mai e leo na mawhai o na whaasau ina ai le ola o se pepe e le iti ngā ina te leo na manuanga. Whaari ai e le taitai leo ia Ash Dab, o so i fua lava e mau i lungo le tele, ona o se whaalawe o se tūlanga ma tautia tele ma tua i longo nā whai nai le to tele o isi tangata ai maise o a inga. Na ia ta ua o le tele o whaalawe mau waile so i fua e a fua i le so ona sao o ta vale a toa ai fo i manisi e awa ta vale o na nā a o nisi fo i e ma fua na lawe vea ona o le on sai ma le wha tala le lunga o le awala. Sa wha mawhaina mai el te ita i leo o le tiute o awe tawa le uma i a whai le lei o la tau fusipau ma i a tau sisi i le sawa wha atu la whonoina ma i a mata alia i taimi uma a o malanga i le awala ina i a tau nuu malemanuia i mea o loo wha moe i a ise whai ngā malanga. Ua te poni i le taimi nei, le whana o loa e tasi i tonu o Wellington e ave fua ai ana o loa e le aise do tongi
E mafua ona upopo lenga i le saonga le mua la tau e whaatino ina le nei au nanga. O le nei whana loa e ile ai o Porirua e whaingoa ina o le free for all. Ua whaamalo si ona tapuni le teimile nei ona upopo lenga i le saonga le mua la tau o loo ngā rulue ai. I se whaasare launga al te maita i pule sua wha ia D. Glandsworth i lungo le Facebook ana navi na ia taua ai o le mafuanga au tū o whaamalo si ai o ia whaia le wha ai unga ona upopole le saonga le mua la tau o loo whaatino ina le nei au nanga. Na ia taua o tele teimi e upuleanga i nai ma lau vale tangata ia whero la tu whaluloa ia maonisi fo teimi e so ona whaia i tangata o loa i le tono le whale ma fola solo ai i lunga o le wholoa. Ta ua fo e nei mawhine, ua tele taimi e usu o tuai ua la fwa i la pisi ma isi o taota i luma ma whafora la tau whale loa i Porirua. Mai ua mana tuai, e sidi ona tapuni a le tupu mai se whala belave e ono a whai na i seisi o la tau o lo ofo atu o la tau taimi e whaatino ai le nei au nanga. O le free for all, ua iwa nei tau sanga tarua na amata i le nei tama i tai o D. Glandsworth i lona whale. Ai o lea ua ato le whao tau sanga tarua na se atu i se warehouse i le tonu lava o Porirua. Na ia ta ua e tarua na toi te tala nei le la tau whale ina ua umaso malo lo le kirisimasi ua whaono o na wala au se whasoasania leo ona o tangata mio le pulea ma winga paa ai whaadia i tangata i o lo whaatino ina le nei au nanga. O loe mawai le free for all e au fiai lava ma mea whale ma isi mea e o ngā mo a inga. O nei mea uma e fōa i atu i ai e tangata i fia vesoa soni atu i lea tau mo whainga. E le tutongia so se o loe mana o tangata e ave ai e lima ta lai unfole ai tangata i le tonu le whale o loa le nei. Teimi nei lai le i mai lope to e te tala lea au nanga pele ai e tusa o le whaaringa al tamai te ipule. E lua se furu la whae tangata na Māori liwi New Zealand le vai aso na tenei, ona o le whaamai COVID se furu iwa, ai e lima afe, fitu se lau lima fitu la whae o mai fau sa wha maui nai, e au fiai le lua se lau lima se furu waru o la tau, na tau fia mo tongo fitinga i te tonu o whale mai. Whae lo mai e le te whatuora, e tolu afe ono se lau male iwa o mai nei o tangata na a fia mua fo i le COVID. Ta o mai hoi le mtanga luenga, ua i loi wha mau maunga o pito lanta mai sa i linga u whaia le hanga i ifo i lalo o le tūlanga pipisi sa iai o le vairusi o le Omicron i te tonu o New Zealand nei. O wha mau maunga mo le vai aso i ona tua, sa tūle mai ai le fitu awes furu iwa la wha i o mai fau, ai tolu se lau wha tolu i la tau sa tau fia i whale mai mo tonga fitinga. O leso, e amatai ona toi tau o fia le Parliament o New Zealand i Wellingtone, o lana unwa i tau o fianga lea e amata i le i tula e lua i le ouli o le so mo le neitau sanga fau, taru mai le vai taimi o aso malo lo sa whenga iai. Whailo mai e whapea o le tele o ngā ruenga o i luma o le Parliament e au fia ai tula fono e whaatino ai i a swinga ia na fola e pāti e toru o tū nei le taita inga o le malo i le vai taimi o whaatou sina o le pānota. E taluai o le asonga fua na nafi o le aso whailonga ina lea o au kilani malona i tū mālo o lea e whaatou a whono i fo i le so le kāpeneta a o lumana i ai le tau o fianga le Parliament i le au ouli. O i tū la whono o le maota e o lawa i le se furu i le pō a ena whailo mai e mawhai o na whaau pōpo i tū la pe a mo o mia le whaanatinati o na pāsi o ni tū la whono e manao ai le whainga malo. E au le whaiunga le nā o telefon. O te whiawhia te whātalo whātu le whāwhonga lo tātou tanu e se isi fo ili nei whaopopongo tātou telefon mai Sāmoa o se mai el whāwhonga. Wa whamanino le whiawa le minsta o tupe lau timu ia a fōwele se wā ai. Mā fuanga ua tāo whia isi au onanga le nupi whā
Poi whala po pitonga o whaputu ngā tupe lumana i manui o tangata Sāmoa, lea e iei nono ngā tupe la i te māsani na tua i ele atu no i whaalawe lave. Sau no lau timu ia. Tūlanga le sa whaatino le pūleng. E tau ni e temporary measure o nā tūlanga pūle o tampai pūle whaahau mankan ko o whainga renga i a babela no tato pe out. Ka tau ana le mea. Na whamanino le whionga le minister, o lo awere whamua mua leo whenga aluenga i le tūlanga le kilia ina o le pasene wha mea lo wha ale nupi wha le sa tu i nātu e wha anganga le amatanga le tausanga nei mō le toi fo i o whanau i a onga mō tāpen penanga mātua. A whai ai mai e o atu i a aperila, wa toi so longa le lima toi fo i tūlanga māsani a i a wanoa le o whenga aluenga i a tu tasilo lātu teimi e kilia o mātua i le tu i nātu i a tupe mō le mamalu le atu no. Wa ye le fōwhanga o le masino a perila pe a whaia e au lia o le a whaangata i lo le a wanoa ai mo i lantou e le itala i nei tua lātu se lene o le atu e whaafo i lo i te tonu o lātou whaapotu ngā tupe. O le reporti na wholasia le ofiso le loia sili e le whontanga al komiti o le whono Amerika Sāmoa na maua i o Sāmoa le pito i lunga o le lisio i lātou pito i sili o na to tele o tangata e awina atu i Amerika Sāmoa e lano o le porkalame o ngā ruenga whaawai taimi. E le report le pe politala nei Amerika Sāmoa. O Sāmoa e 5 se lau i wawanu, Filipaina e 5 se lau fitu se fulmalwha, o Fiti e 2 se lau fitu se fulu, 2 se lau 2 se fulmaleiva tangata mai saina, male to o fitu se fulu mai le atunu o Vietnam. O ia ngā luenga e mafuli ia i lanto e ngā lue e ngā luenga awala ma le vaenga o le au ka muta. O le la ngai le report le komiti le nei lana whontanga, o lo to ilo le ofisa le loia sili Amerika Sāmoa, mo se numera whaatulanga i no awa noa au to waa atu i tangata i ngā luenga whaawai taimi le territory, mai o lo o au fie foi ma lo tātou atunu. O lo tātou atunu foi o lo numera tasi pe pito i lunga, e le tele o tātou tangata e tāno sanga mo avanono fumau le territory, le e whaafe e se lau ma le fitu. Filipaina e ono se lau se fulu, o Saina e tonu se lau, ma Vietnam e se lau 5 se fulu ma le valu. O le ilo ilunga fo i al komiti o lo toe sile silai, e si tia avanoa tāno sanga mo no fumau, mai ile se lau i le tau sanga sa iei mo mua, e le 2 se lau 5 se fulu. Mai o ilanto ua 2 fultau sanga talu o nao mau i Amerika Sāmoa, mai le eini o lanto wha mau maunga e a fii ni sori ngā tu la fono, e anga waa e talu sanga le no fumau. O le vai aso nei le whato a wha amatu o e tua wha mau maunga, o le lisi o wha ai unga o su engal whanau le vasenga se fulu ma le vasenga se fulu ma le lua. E ona o se wha le tonu sa iei masine le ofisa wa o le vai aso nte nei, na le mawhai o na wha amatu i le whai unga le vai aso pe o na fuafuaina. O le wha le tonu sa whai ngā luenga o vai le au whai ngā luenga le ofisa wa unga i le whai unga le vai aso, e a mawhai o na sao nia o mawhai unga suenga, mo le amatanga le nei vai aso. O le aso lua le masina fau, o whata te le ofisa wa unga se awa no muli muli le mo mātua uma o whanau na sue. Lātou te mana o mi e te whai tau tongi o lātou whanau, a o le ia e a o ngai le aso 5 le ua whaatulanga ina, o le nei fo i tau sanga lua whelua se fulman wha. Ma le tātou tala whai u, o le te maita i asi a le ventoa, wa ave nei ma komisina le malo New Zealand i Sāmoa, wha pia foi ma le tuwhinga konsula New Zealand i Amerika Sāmoa, o mātua le te maita i asi a lei, na malanga atu mai Sāmoa mo New Zealand tu sanga awhi sa lau fast fulu, ma whaai pui puai. Na malanga mai te maita i a si alei le tu sanga awhi sa lau ivas fulmaliva, mo le ono masina sa no whai i la tunu, mo le sa ilinga o lona whai longa le master's degree. E le ngata wa ave o i o se komisina o New Zealand Sāmoa, aulo i e folo na sootanga i ona lau tangata i mafuta i ona ainga, ma o se fia fianga le na i e whai loa, i le teimi lea o le atau tuai mōlo tātou atunu. O le amatanga o le masina fau o fōfua le a amatai lana tautua, e whaawawina le tuwhinga, e Dr. Trevor Matheson, e da uamaia le tolu tausanga.
o tala fōia mai le tātou tunuu maduia le nei aso e fōwhanga matiu te o whenga iai whaasoi fōia.
e sala faiele faingo fie, i hoi. E te moi le vine, e te ala le vine, e te moi le ngaruenga, e te ala le ngaruenga, i hoi. E te moi le, i so se ngaruenga po le ftaunga apu, e te ala fo le tauino le apu, ma so se ngaruenga o lo whapena anau tō wha ama le tātu o toro, e au lo su e manuhia le nei atunu, au le mea maari, i hoi. O le tala i manuia, ma le tala i le lei, ma le tala i fia i tātou. Au tātou wha mahoni mea na, ia, e lo ngō fia le tangata e watu Sāmoa, o lo le leilo na whale, le leila na taa vale, le leilo na ainga. Io, i la tau le na wha mahoni ngā ruenga wha vai taimi. E pei ona malanga mai nei a tonu, mai na whaafianga na mai a tai longo i pule le nei vaenga le awoli. Ina o tōtoro ne minuto na afole li tula suma le lua, mo le tole nganga na whaafitai e tātou tala whau le nei vaenga le awoli. Ia wan longa pui li pero tātou tonu, maura whaapoponga muri o tātou tala whau li tula tasi, whaamai ina i le tulonga le tātou tautua i lungo le tātou li, lungo le tātou li tio, le Sāmoa Capital Radio, a le tātou whaau pia se ia paha ia le tu le lua. Ia o le ale atu i nātu pia nei tātou whaafie fianga mo o taune nei taimi mo le au ngā lue, ia a whaapea foi. Ia o le nā ua la amatalia ia whai ngā malolonga, ia po si moko le au whai ngā luenga le awha sumre lua, ma lo le ngā lue, ma lo le tau a ta ia te o tau. Wale o toi umi whaisa taimi, ia ona wha mai eina foi leo ngā ruenga rene yaso, nisi foi o ne tātou ta mamti nā mātua, o le nā o le a amatalia le lātou tau sa minga rene vaenga o le au auli, wha tālo whātu le tātou ala leo, nisi foi o i lātou, ia o le nā o le a fori mo le amataino tātou sifi o le afiafi, ia le nā o lo whaia penai mālo longa mo le saone fori sifi o le afiafi, ia mālo le on sai, o au tau whai vālo filima, o hanga ruenga o lo tau whaatino, ia mā so se vaenga lava o lo tau whaia le nei taimi, ma lore ngā rue, ma lore o sa ia te o tau. Le au te wa aia tu le mātou tau i nei whea. I nei Wellington, whai asina vivela o mātou le la, leo lo la, e lo maua le la ia i mātou te taimile nei, ia vai so pulou, ia wa aile ngata i leo nei tātou alo ma whanau, ia vai le lotion na tamaiti nei te ua ngalo, ia awa i le tūlanga le vivela o le la o lo i le taimile nei, ia mare toi tau a matalia o fi au manga ruenga pio na masani ai lo tātou tono o ma lore ngā rue, ma lore anu sa ia te o tau, ia le atu ina atu nai whaafi sianga mo le a mataina o le tātou porgalame, ia o nai whaafi sianga mo i la tau, o lo o fia ngai fi au manga ruenga pio na masani ai, ma lore on sa i ma lore tau a ta ia te o tau, le tau tua labara de mena unanga tātou ala leo, le Sāmoa Capital Radio pei o na iai le nei vaenga, o le aso talofa, Talo falava. Trying, I know there's something's wrong. Every time the DJ decides to play, oh, it's go up in the air. Everybody chanting, doing the boogie, oh, what an atmosphere. But all I hear, hey, hey, yo. Baka, 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 baka. I hear it, singing. Baka, 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 baka. Chanting, singing, waka waka. Even when I move a little closer, waka waka. Put my head up closer to the speaker, waka waka. Turn up the radio louder, waka waka. Everybody come and join the party. Shake your body, body, shake your body, body. Move your body, body, move your body, body. Mawalaw ka, maawin no sick. Molele mga ba, ilafia ay. Go, so si Bayan. Kakuwo ay siyang ngenti. Bekakuwo ay KFC. Kale mang pingaki. Bekakuwo pe ilemetis. Ele lava, 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 lava,
lava 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 oh Yahweh ele lava 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 oh Yahweh shake your body body shake your body body move your body body move your body body shake your body body shake your body body move your body body move your body body Sit down, bonita. Booty so big, I'ma call you Shaniqua. Oh, feel it in the nerve, I can tell her, oh yeah. Call me wingman on the left, oh yeah. Corona in the right hand, baby, oh yeah. Christians gotta feel this, oh mamacita. Sit down, bonita. Booty so big, I'ma call you Shaniqua. Oh, come and get some Netflix and some fun. You be the Red Bull and no I'm the rum. Now let me rum and Red Bull. Hennessy, let me hug food. Then when me get off, full like them on the dance floor, get drunk. I'm drinking rum and Red Bull. Hennessy, let me hug food. Then when me get off, full like them on the dance floor, get drunk. Now let me rum and Red Bull. Hennessy, let me hug food. Then when me get off, full like them on the dance floor, get drunk. Sāmoa ua whaangalo mai. Ka ola wina o ngā utusi na lafo mai. O upulawa e o soai malo fe ai. O le masani ngā ua whaamutaina. Ai o le whaaponga i o lau toe a ina. Taulo uloto iwa awa ai atu. Ai ua e whaangalo mai au.
to see aina le asoa pe lupe ua lele atu ia o te aroa tau loto iwa ama ai atu ai ua e whaangalo mai au ka lele ni usila ila ua ai tama Sāmoa ua whaangalo mai tama Sāmoa ua whaangalo mai
Ko suma le fitu ne minuto na tale tu la tasi le tau toma unanga de tato wala leo le tasi ono chesi ma le tasi famo to fa talo fa to pa ia maulungo de tato tunu a fe ngai fo le tato tunu i manga luenga o le nei vaenga o le woli ni so la tau le tato tunu o na wa fe ngai la to matani nga su o le nei vaenga o le woli ni so la tau na u sa uni mo le ta mataino o nga luenga Nisho le tātou atono ia o le nā ua whainei mālo longa la iti. Ia mai inu le whang vai, ia lono winga o se tūlanga le lei, o le ale tūlanga lo e whaatino. Ia i le nei vaenga o le aso mālo le ngā rurue mālo le ono sai ia te o tau, au te lo foi. Ia o le naive vela le tau le la ia te o tau, pa pena foi mātou ni le lau mua e tone. Whaila foi sina le vela o le la ia o le tūlanga lava ia le lapta ia peo le tātou atono. Ia maua pele tūlanga fo lele o le sina paholo te mapu ane ai. Ia ma ia tautuana ma o tau, ia nai vaenga la heitiri nā, peo nei tātou alo ma whanau, ia wa le lātou lose ne tau ona, o ia lātou fōlinga, ma tātou fo i mātutua, ia wala fo i tūlanga o ngā ruenga o lo tau whenga iai, ngāta fo i lea, ia whātalo whātua i fo i lātou umalavore lunga tātou penga te whailangi, ma lona ngā rue ma lona sa ia te o tau, na ia tātou whaia onga, o lo whapena ora mataria tūlanga wa onga na ia tātou walong whanau la iti, ma lona ngā rue ia te o tau, nisi fo i tātou tunu, o lo whapena o na taisma le malosi le leivaenga le aso, nisi o na ia lātou tāwale a lau pāsese, ma lona ngā rue, ma lona tau a ta ia te o tau, iau te lo mo tau, iau le musika, ia lea lātou nei whawhiwhianga, mo o tau le leivaenga le wauli tā lofa lava, i le tau tūla unanga de tātou ala le tasi ono tesi ma tasi whāmo e pei ona iele nei vahenga o lea wauri tāle tūla e tasi tū nātua tātou telefou e ma tū i nātua i fwoi marwha mai e nātua i fwoi tātou o unanga runga de tātou ala leo le tasi ono tesi ma tasi i a whāmo ai o lea mātou wha au pēr maniso i lātou runga de tātou penga te whailangi se ia pā ia le tūla e rua. Tolu manuiti, toi langina e le sunga ya mautu o tasi a sungao le nei vaenga o le wauli. E au alofa toi mo le au ngā lue ma le mātou au ave taxi de nao lo tais ma le malosi le nei vaenga o le wauli. Alofa tu mo auto. Tolu manuiti, sape pese, tato
mi amor, tú sabes lo que quiero. Me dices que no entiendo, sé que estás mintiendo. Te pido por favor, me tratas como un tonto. Decir de una vez me estás volviendo loco. Que sí, que no, que nunca te decides. Yo sé que tú me quieres y no me lo dices. Que sí, que no, que nunca te decides. Tú sabes lo que quiero, ya no me lo dices. Que sí, que no, que nunca te decides. Tú sabes que lo quieres y no se lo dices. Que sí, que no, que nunca te decides. Tú sabes lo que quieres, ya no se lo dices. Escúchame mi amor, te pido una alegría, te ruego todo el día, te ruego todo el día, te pido por favor, me tienes como un tonto, Ricardo Nieto loco, Ricardo Nieto loco, que sí, que no, que nunca te decides, yo sé que tú me quieres y no me lo dices, que sí, que no, que nunca te decides, tú sabes lo que quiero, ya no me lo dices, que sí, que no, que nunca te decides, tú sabes que lo quieres y no se lo dices, que sí, que no, que nunca te decides, tú sabes lo que quieres, ya no se lo dices. Que sí, que no, que nunca te decides. Yo sé que tú me quieres y no me lo dices. Que sí, que no, que nunca te decides. Tú sabes lo que quiero, ya no me lo dices. Que sí, que no, que nunca te decides. Tú sabes que lo quieres y no se lo dices. Que sí, que no, que nunca te decides. Mole atu le nganga le whaaftaitele nisi whai o le tātou tunu o le penara mai mo whaafonga mai lunga le tātou wala leo le tasi ono te simaritasi ia nei te ua le maua se tātou taimi mole atu le nganga le whaaftaitele lava le manu o tele o le tātou tunu o le penara ono whaafonga mai lunga le tātou wala leo ia o le afo iso tau tangai mai fo le tūlanga le whaatino ino le tātou tautua ia mātou te manu atu ia te o tau e ile nganga maulunga ia o lo fa amalia ino o tau se tau tua le tātou o nanga i le aso ma le aso ma le a tātou whailoha i fo i le aso ata e au ia o le taimile nei ia o le ala atu ina atu a tātou talafau ia nei te e o motu atu le tātou a sota inga i lungo le tātou le tio ia e le tu ina atu se wha matalanga mo le to le nganga le whaaftai tere lava wompa anga o lo o lātou wha ngaina mai lungo le tātou ala leo tātou whailoha i le aso ata e au tau ina ia manuia tele tau henga o lo tutoi o le nei aso tātou whailoha i pēa whātou whawha soifo ia mo i lātou o lo i lunga ia o le tātou pēnga ta whailangi a le taimili nei tu i nātou pēa tātou i lunga o le tātou le tio whaalongolongo lunga le tātou le tio whaalongolongo le tasi ono tu si maritasi whāmo ai o le atu i nātou pēa tātou whaafifianga ia i lunga le tātou le tio le lunga le tātou ala leo le apio fōringa se ia pā ia le tula e lua tāli tula e tasi ona tu i nātou leo tātou talafou ia i le nei vae ngole awauli. A whaapea ua le vana alul tina e whaingaruenga ua le maua se wala au. Se toi vili iai whai sunga ea, ia sunga ea. O le whai mai ia asia te tauranga tangaloa. O te tango e vili atu o e sunga ea po o e manatua mai lo tōrua. Ia e, sunga ea, o e manatua mai ea au. Ia e, a whai mai lo lai ok. Ia na e whai ia o lo solonga le lei lava ngaruenga o lo whaatino le nei taimi. Ia alo whaatu mo o e whai se tātou kukamanongi le fiafia nā nei. Ia o lea le a lama whae u fwoi ngaruenga nei aso. Ia mahalo la fwoi mo le wa inga tamaiti. Ia matulanga o kukamaltape na ino le tātou whale. Ia alo whaatu mo o tau.
Usili lava oe Ele ngalo ia te aku Usili lava oe E whaatalo whātu I telefone ei mai Wellington e tāpena ina e le au aunanga a le siu whonga le lau mua. O le tala mua mo le so, le aso lua le nei, le aso tolu sifuru o Januari, lua afe lua sifuru ma le wha.
O le lipoti I le saonga le mu o le tausinga o tamaiti e le matanga luenga le malo e whea ngai ma le waainga o tamaiti le oranga tawariki wailo ai le to tele pea o tamaiti e lalo le tausinga le ofisa sa afia I ni sa wanga. O le nei lipoti e whauru talaina o le Safety in Care Report o lo o manino mai ai o le 1% o tamaiti sa I lalo le waainga ma le tausinga le nei mtanga luenga sa afia I ni sa wanga I le tonu o le tausanga lea na wha iuina ia iuni o le lua afe luas huruma le tolu. O I tu ainga o sa wanga na afia ai o tamaiti sa afia ai le leanga ma le whaata mala o le tausinga ma le waainga o la tau. Ato ai fo I maa whaina o la tau tino I ni manuanga mani whao o 5 mātanga. O le 1% pe ona whai lo mai le nei ripoti o se au whainga mawa e lea. Taru mai le urua I ripoti a lea matanga ruenga taru ona whawaina I le tausanga I lua afe se furu ma le iwa lea sa tula I mai ai I le 5% na whaina ona oni sawanga na o la tau whenga iai. O lea songa fuana nafi sa whaiaini whailo inga ese I le Parliament Star whainga malo whaalauto I whale o Simeon Brown ma pule nuu o le ai o Wellington whapele ai o Upper Hutt. O le nganga autua nei whailo inga Parliament Star ma tofi pule nuu o Wellington ma Upper Hutt o le fia whamautuina leo a lātou fuafuanga mo le sa I linga o se tonga fiti o le tūranga whaale tonu o iai le swa vai tau mawha I ia a ai te tele lua I le taimi nei. O la o fia I loa fwoi e le minsta po a tonu fuafuanga o whaia e pūlenga nei e tu sai o whaafita auli o le swa vai tau mawha o lātou whengai I le taimi le nei o le tele o paipa o lo whaapea o na whaale tonu pāpā mama e le tau o na whaafau. O lewa o na whaelo mai le pūlenga o le swa mai mo Wellington e atoa, ia le tūlanga whaale tonu o iai le swa vai tau mawha ona o paipa nei e tele ina pāpā e mo o mia o na whaafau I se tau e whaitau 4 piliona tā la. O le nei whaafita auri e raunga te si ai le Hutt Valley atoa whaapea Wellington e atoa ai ma Porirua. Mai o tele manatu o whaalia whaalau I tele iai e awhi ai le te tau leo na whaia o ni mita o mō paipa o ainga ina ia mauti no ai e whaai te tangata uma I le whaao ngā ina o le swa mai. E le I whaai loa ina mai pe sa o fia le vaenga I taranoanga ia nawhi I le Parliament Star ma pulenu o Upper Hutt ma Wellington. Ai o le teimi nei o leo lo wha ma malu pēr le vaenga e lua o me o sa ma whaai te ngai le whaao ngā ina o le swa mai I le tonu o Wellington ma o le tūlanga e ono sui ma se e atu I se isi la sanga e siri atu ono whaingata I le lumana ai na ta ua e tusa ma le whaase 4% o le sua mai tau mawha o Wellington o lo o alu leo ngā ona o le tele o mama maliki o na ala paipa I lalo o le ele. O le whawaina o se a onga whaafita mō tūpulanga tala vau o se tasil nei o fuafuanga o lo ave I ele wha mua le malo o lo tu nei le foe I le whainga malo a New Zealand. O le tūlanga na to e wha mawhaina mai ele minsta o le leo ia Mark Mitchell I se wha talanoanga ma le Port Kalame o le checkpoint a le walesi wha asara lau a New Zealand. Ta ua ai ele minsta o le tūlai mai pēo le mausoli ngā tūla whono e a whia aitu pulanga tala vau e a whia ailenga o inga o ni whalo loa se lua o le Michael Hill Jewelry ma le manua o se leo le pui ngai se tasi o supermarketi tele I Aukilani I le whaai unga o le mai aso na tenei o sanga wha malo sia ai le wha naunga o le malo ina ia wha vai ina se a onga wha military e awe I aitu pulanga talawau ia soli tu la fono so e awa ia mio ina ia lili wai o lātou o langa I le anga I luma ta ua fo I le minsta o se vaenga le nei o fuafuanga le malo e whaai le tutupu mai pe o soli ngā tu la fono nei e a whi aitu pulanga talawau ato ai ma le wha moe ina ia toe whaafo I New Zealand I se tūlanga e saonga le mu ma toa whi ma lia I le lumana ai. Ua whaai loa mai el mtanga luenga le vai whaafo New Zealand o le masina fau o Februari
o le a amata ai lona to finga fou le komesina maua lunga fou lea ua filifilia e le malo New Zealand enga lue i Sāmoa. O ia lea o le tamaita e swafa ia si a lei van tour o se halo o Sāmoa. Mai o wharia e pe o le urua i Sāmoa le nei ua filifilia le malo New Zealand mo le nei to finga tāua. E le ngata ina o le anga lue o ia o le komesina maua lunga o New Zealand i Sāmoa. Ai o le ave fo il nei te mai ta i makone sula o New Zealand mo Amerika Sāmoa. O le nei alo Sāmoa sa soifua e au kilani mai o whailana ainga e to lua o nalo sa ave mo o ia masui o le malo New Zealand i le malo Taiwan mai sa ampasa fo o ia i le malo Rusia i se taimi e le i mamao te lea tu nei. O le lapata inga mai stasio lo ia whaapitoa i mata uputau ngā ruenga o Steve Dyberg sa ia tawai o le lua hafe luas fulfa o le a avea matausanga whainga tā tele mo le to tele o tangata whai ngā ruenga o na o swinga le whai ngā malo fau lea ua iei nei. O lea ua wha ngā solo na whai le malo so whaantasi ua tūlai mai nei ia le swinga o tūla whono e pū lea ma wha afoe ai mea tau ngā ruenga i te tono New Zealand. O se vaenga leo le lātou fuafuanga mō ngā ruenga e te tau na whaia i le tonu o le urua i se lau aso talu o na tūla i mai lātou i le pūlenga o le mālo. O ia suinga te tele e au fia ile so loia leo tūla whono mō le whainga o whengainga ma marienga tāla whengai e uinga i le tongi o te ngata whainga ruenga. Ai whapea le toe whaamamaluina leo le tūla whono na so loia le whainga mālo te luai e ma whai ai una wha amalo lo se te ngata whai ngā luenga whau, pe a uma le iwa se furu aso e ngā lue wha ata ai i se ngā luenga. A to ai hoi, ma le fuafuanga e vaea, ia se vaenga tele o te ngata whai ngā luenga a le malo o lo o iei nei. Wha alia mai el te maita ilo ia le nei o Steve Dyberg, i se wha talnoanga ma le au wha asana lau le AM, na ia ta wai, o le lua awhe luas fufa, o le a avea matausanga whainga tā, mō le to tele o te ngata whai ngā ruenga. Tā ua il nei te mai tā iloia, o le mea o loo popole iai, o le sawa tele o le whaatino ina o suinga, ma o lona longona, o le whaioni suinga te tele whaape nei se tūlanga whaana tinati, e ma whaiona te tupu mai ai ni sasi, a toa mani whaale tonu. Ua toa lima la whai o tangata ua whano le soifua ona o whaalawe lawe tau ta avale i le motu i saute i le tonu o se taimi e luas fuma le whai tū la e tū sai o se lipoti mai le ofisa o leo. Mai ua whapeo na tu ina mai ai se whau tuanga alo ia mai le mtanga luenga o leo mo tangata uma ina ia whaai te mai e tau tua nā le saonga le mui lungo au ala ti tele. Leo aulia le sana ma li waisi tangata e to tasi na la vera na ta avale le West Coast to lua isi na mari liu i le fiafi lava le sana te nei i Canterbury i mātū, ma le isi fo i to lua na mari liu ina ua feto aini ta avale se lua i o maru i le vaenga i le tai au o le songa fua ananafi. O le whalawelawe i North Canterbury e pe o na whaai lo mai e leo na mawhai o na whaasau ina ai le ola o se pepe e le iti ngā ina te leo na mānuanga. Whaari ai e le taitai leo ia Ash Dab, o so i fua lava e mau i lungo le tele, ona o se whaalawe o se tūlanga ma tautia tele ma tua i longo nā whainai le to tele o isi tangata ai maise o a inga. Na ia ta ua o le tele o whaalawe mau waile so i fua e a fua i le so ona sao o ta vale a toa ai fo i manisi a ta vale o na nā a onisi fo i e ma fua na lawe vea ona o le on sai ma le wha tala le lunga o le awala. Sa wha mawhaina mai el te ita leo o le tiute o awe tawa le uma ia whai le lei o la tau fuspau ma ia tau sisi i le sawa wha tu la fonoina ma ia mata alia i taimi uma a o malanga i le awala ina ia tau nuu male manuia i me o lo wha moe i aise whai ngā malanga. Ua te poni le taimi nei, le whalo loa e tasi do tonu o Wellington e ave fua ai ana o loa e le aise do tongi, e ma fua ona o popo lenga i le saonga le mua la tau e whaatino ina le nei au nanga. O le nei whalo loa e i le ai o pori rua e whaingo ina o le free for all. Ua wha malo si ona te poni le taimi le nei,
ona o popolenga le saunga le mua lātou o loo ngā rurue ai. I se whaasere launga te maita i pule sua wha ia D. Glandsworth i lunga o le Facebook ana navi, na ia tawai o le mafuanga au tū o wha marusi ai o ia whaia le wha ai unga, ona o popole le saunga le mua lātou o loo wha atino ina le nei au nanga, na ia tā ua o tele teimi e upulea ngai nai ma lau vale te ngata ia whero lātou whale loa, ia maonisi fwoi teimi e so ona whaia i te ngata o loa i le tauno le whale ma fola solo ai i lunga o le wholoa. Tā ua fwoi nei mawhine, ua tele taimi e usu o tuai ua la fwa i la pisi ma isi o taota i luma ma whawhora lātou whale loa i porirua. Mai ua mana tuai, e sidi ona tapuni a le i tupu mai se whaala belave e ono a whai na i seisi o lātou o lo ofo atu o lātou taimi e whaatino ai le nei au nanga. O le Free for All, ua iwa nei tau sanga taruana a mata i le nei tama i tai o D. Glandsworth i lona whale. Ai o le ua atoa le whao tau sanga taruana se atu i se warehouse i le tonu lava o Porirua. Nei e ta ua e taruana toi te tala nei le lātou whale ina ua umaso malo lo le kirisimasi, ua whaono o na wala au se whasoasania leo ona o tangata mio le pulea ma winga paa ai whaadia i tangata i olo o whaatino ina le nei au nanga. O loe mawai le Free for All e au fiai lava ma mea whale, ma isi mea e o ngā mo a inga. O nei mea uma e fōa i atu i ai e tangata i fia whasoasoni atu i lea tau mo whainga. E le tutongia so se loe mana o stangata e ave, ai e lima tā lae unfole ai tangata i tonu o le whale o loa le nei. Teimi nei lae le i mai lope to e te tala lea au nanga pele ai e tusa o le whaaringa al tamai te ipule. E lua se furu la whae tangata na Māori liwi New Zealand le vai aso na tenei, ona o le whaamai COVID se furu iwa, ai e lima afe, fitu se lau lima fitu la whae o mai fau sa wha maui nai, e au fia ai le lua se lau lima se furu waru o la tau, na tau fia mo tonga fitinga i te tonu o whale mai. Whae lo mai e le te whatuora, e tolu afe ono se lau male iwa o mai nei, o tangata na a fia mua fo i le COVID. Ta o mai hoi le mtanga luenga, ua i loi wha mau maunga o pito lanta mai sa i linga u whaia, le hanga i ifo i lalo o le tūlanga pipisi sa iai o le vairusi o le Omicron i te tonu o New Zealand nei. O wha mau maunga mo le vai aso i ona tua, sa tūle mai iai le fitu aves fruiva la whai o mai fau, ai tolu se lau wha tolu i la tau sa tau fia i whale mai mo tonga fitinga. O leso, e amatai ona toi tau o fia le Parliamene o New Zealand i Wellingtone, o lana unwa i tau o fianga lea e amata i le i tula e lua i le ouli o le so mo le neitau sanga fau, taru mai le vai taimi o aso malo lo sa whenga iai. Whailo mai e whapea o le tele o ngā ruenga o i luma o le Parliamene, e au fia ai tu la fono e whaatino ai, i a swinga ia na fola e pāti e toru o tū nei le taita inga o le malo, i le vai taimi o whaatosina o le pālota. E taluai o le asonga fua na nafi o le aso whailonga ina leo au ki lani malona i tū mālo, o lea e whaatoa fono i fo i le so le kāpeneta, a o lumana i aile tau o fianga le Parliamene i le au oli. O i tū la fono o le maota e o lawa i le se furu i le pō, a ena whailo mai e mawhai o na whaau pōpo i tū la, pe a mo o mia le whaanatinati o na pasi o ni tū la fono e manao ai le whainga malo. E au le whaiungo le nā o telefou. O te whiawhia te whātalo whātulu whāwhonga lo tātou tunu, e se isi fo ili nei whao popongo tātou telefon mai Sāmoa, se mai el whāwhonga. Wa whamanino le whiawa le minsta o tupe lau timu ia a fōwele se wā ai. Mā fuanga ua tāo whia isi au onanga le nupi whā, po le whālapo pitonga o whāputunga tupe lumana imanui o tangata Sāmoa, lea e iei nono ngā tupe la i te māsanu na tua i ele atuno i whālawe lave. Sau no lau timu ia. Tūlanga le sa
Whaatino le pūling. O tau ni temporary measure o nal tūlanga pūle o tampai pūle whaangau mankan ko o whenga renga ia babela lo tato pe out. Ka tau ana le mea. Na whamanino le whionga le minister, o lo awere whamua mua leo whenga alwenga i le tūlanga le kilia ina o le pasene wha mea lo wha ale nupi wha le sa tu i nātu e wha anganga le amatanga le tausanga nei mō le toi fo i o whanau i a onga mō tāpen penanga mātua. A whai ai mai e o atu ia a perila, wa toi so longa le lima toi fo i tūlanga māsani, a ia wanoa le ofi ngā luenga ia tu tasilo lātu teimi, e kilia o mātua i le tu i nātu ia tupe, mō le mamalua le atu no. Wa ye le fōwhanga o le māsino a perila pe a whai ai au lia, o le a whaangata i lo le a wanoa, ai mo i lātou e le i tala i nei tua lātu se lene, o le ato e whaafo i loi te tonu o lātou whaapotunga tupe. O le reporti na wholasia le ofiso le loia sili, e le fontanga al komiti o le fono Amerika Sāmoa, na maua i o Sāmoa le pito i lunga, o le lisio i lātou pito i sili o na to tele o ntangata e awina atu i Amerika Sāmoa, e lano o le porkalame o ngā luenga whaawai taimi. E le reporti le pepolitana nei Amerika Sāmoa, o Sāmoa 5 se lau i wawanu, Filipina e 5 se lau fitu se fulmalwha, o Fiti e 2 se lau fitu se fulu, 2 se lau 2 se fulmaleiva tangata mai saina, ma le to o fitu se fulu mai le atunu o Vietnam. O ia ngā luenga e mafuli ia i lanto e ngā lue e ngā luenga awala, ma le vaenga le au ka muta. O le la ngai le report le komiti le nei lana fontanga, o lo to ilo le ofisa le loia sili Amerika Samoa, mo se numera whaatulanga i noa awa noa au to wha atu i tangata i ngā luenga whaawai teimi le territory. Mai o lo o ao fie foi, ma lo tātou atu no. O lo tātou atu no foi o lo numera tasi pe pito i lunga, e le tele o tātou tangata e tānu sanga mo awa noa no fumau le territory, le e whaafe se lau ma le fitu. Filipina e ono se lau se fulu, o Saina e tonu se lau, ma Vietnam e se lau 5 se fulu ma le valu. O le ilu ilunga fo i al komiti o lo toe sile silai, e si tia awa noa tālu sanga mo no fumau, mai ile se lau ile tau sanga sa iei mo mua, ile lua se lau 5 se fulu. Mai o ilanto ua lua se fulu tau sanga talu o nao mau i Amerika Samoa, mai le eini o lanto wha mau maunga e a fi ni suri ngā tu la fono, e anga waa e tālu sanga le no fumau. O le vai aso nei le whato a wha amatua i tua wha mau maunga, o le lisio wha ai unga o su enga le whanau le vasenga se fulu ma le vasenga se fulu ma le lua. E ona o se wha le tonu sa iei masine le ofisa wa o le vai aso nte nei, na le mawhai ui na wha amatua i le wha i unga le vai aso pe o na fuafuaina. O le wha le tonu sa whai ngā luenga o vai le au whai ngā luenga le ofisa wa o ngā i le wha i unga le vai aso, e a mawhai o na sao nia o mawhai unga suenga, mo le amatango le nei vai aso. O le aso lua le masina fau, o whata te le ofisa wa o ngā se awa no muli le mō mātua uma o whanau na sue. Lātou te mana o mi e te whai tau tongi o lātou whanau, a o le ia e a o ngai le aso 5 le ua whaatulanga ina, o le nei fo i tau sanga lua whelua se fulmal wha. Ma le tātou tala whai u, o le te maita ia si le ventoa, wa ave nei ma komisina o le malo New Zealand i Samoa, fa pe foi mal to finga konsula New Zealand i Amerika Samoa. O mātua o le tumaita ia si alei. Na malangatu mai Samoa mo New Zealand tu sanga iafe sa lau fast fulu, ma whaai pui puai. Na malanga mai tumaita ia si alei le tu sanga iafe sa lau ivas fulmaliva, mo le ono masina sa no fai ila tunu, mo le sa ilinga o lona wha ilonga le master's degree. E le ngata wa ave o i o se komisina o New Zealand Samoa, aulo iei folo na sootanga i ona lava tangata i mafuta i ona ainga, ma o se fianga le na ia wha ai noa, i le teimi lea o le atau tuai mo lo tātou atunu. O le amatanga o le masina fau o fuafua o le a amatai lana tautua, e wha wina le tofinga, e Dr. Trevor Matheson, e da uamaia le tolu tau sanga. O tala fawia mai le tātou atunuu, maduia le nei aso, e fuafuanga matiu te o whenga iai, whaasoi foia.
Ia le nau whawha me tātou tunu le vaenga o le awa uli. Ina wa toe varuna minuto na awhale le tulan tasi. E le tau tuamana unanga le tātou ala leo le tasi o no te si ma le tasi whamo. E pei ona hele nei vaenga le aso tolu se fulu Januari lua whilo sumara wha. Ia le tātou sa varinga a mata le nei tausanga. Ia le ato e tasi le tātou aso. Toi o le aso a tai au. Ia ona tātou wa ngai atu lole ia Februari. Ia ua tele ina hae umale tele wa onga o ngā ruenga. Ia ua toi a back up matulanga o ngā ruenga. Ia ma o se tūlanga le amata. Ia le tātou whainga maranga le nei tausanga. Whaatalo whātu ia si Lulu Bolton. O lo penon mafuta mai nei au Kilani. Whaafutai tele lava. Ia le lango mai o se whaamianga. Ngā ta fwoi le utita seleni. Ia lo penon mafuta mai nei vaenga o le awaoli. Ea whaamianga le aveo o tau a Melia Mikaele. Ea lo pena na mafuta mai so tanga a wavenga. O lo pena o na mafuta mai le nei vaenga o le awaoli. Se whaamianga le tātou ana leo le avea pe o tau. Ea ma a sosoani li tūlanga o le tātou porkalame. Ia awale tu inatu pe o na tātou whaafifianga so i feifiloi. A o whengai le tātou tunu i amanganu venga pe o na masani ai. Ia le atu natu na ia tātou whaafisianga sa ia pa ia le tula e lua. Ia au te latalo le tula e lua. Ia ona o toi pipi atu rao lea. Bo le toi wha mai a ino le tātou porkalame. Ia ili nei vaenga le aso. Tālofa lava ili mamanu pa ia molungo le tātou tunu.
Since I left my baby behind, oh blue bayou, saving eagles, saving times, waiting till the sun don't shine, looking forward to happier times, oh blue bayou. Someday, come on, me to Blue Bayou, where the folks are fine and the weather is mine. Oh, Blue Bayou, where those bees sing both with the sails flown. If I sleeping eyes, oh happy, happy. Gonna be with some of my friends, gonna see my baby again. Maybe I feel better again. Oh, blue bayou, saving eagles, saving times, waiting till the sun don't shine, looking forward to happier times, oh blue bayou. I'm going back someday. Come on, me to Blue Bayou, where the folks are fine and the weather is mine. Oh, Blue Bayou, where those bees sing both with the sails flown. If I could only see if a little sunrise through sleeping eyes, oh happy, happy.
tātua i o mata le ala o le a o ngungu hai, a le mea ia, i oi. A lua o e whaile mea na te fia ai, a le a o ngungu, i oi. O le a o ngungu ai a whaapea. A lua o e whaile mea na te fia ai, i oi. Io a lua e fali melna te fia a o le a o no fo tapu ai atu a po a fe ola e to e fo i mai e fa pe mai hani e se sela me le sa fa io nai fa vi fianga nei va ngale uli mai a misilu ki sua mal te mai tai fa ia o nga tolu mana ve misilu ki sua mal fa ia o nga ia e pe ona ia ila na fa fi fianga ia ina nei va ngole uli to sumra ta minuto na tale le tula lua ile tau toma na nga tatu wana le tasi ono te sumra ta si famo e pe ona ia nei va ngale aso malo nga ru malo sai fa talo fa tele so ia pili male lato fa le finga wengo na fa pe na ma futa mai inai Alpha Street inai te i Cuba Street in Wellington le nei vai ngale aso malo nga due malo no sai fa talo fa fo ile uso i taulanga malangata fo ile uso ia sefa ia male lato auta polo le auto le lato auta polo na mauti noa o na o fo ato tamana ia male tamale taiso le lato auta polo na le nei vai ngale uli ia o le na uma mai fo inga wenga le nei vai ngale uli mana mi sin fa malo stino ia o le situlanga le leile na o matou i nei Wellington le ua to atele le auta polo matou ai fia matou le talonga na ia ile taimi le nei ia se mau foi la se taimi ia ono o la foi le fa ta ia mau fa le hanga me ai ia ma no nga ru ma no san ma no le taua ta ile tatu tono ia isi au manga ruenga ia le nei va ngala so to luas fu minuto so tale tu la lua tu na tu pe ta to fa fi sianga mo o to le au fa nga ruenga fa talo fa tu fo i matua mo le la to fa va lo filimo lo fa tonu ina nei aso nga to fo la to lo nga lu e fafo ia i luma fale matua fale mo ina o le vau tu langa umo me fa pena ia o le nga se sengo de tau maftanga de to ina mo le lo matua la fia na nei ni so malu tatu o fa fongor na le asauni mo nga wengo le fia na nei ma lo nga lu e fo ni so la to na o malanga tu nga kilani nga ia tu Sāmoa ni so la to Sāmoa nga i mai tatu tu ia malo ia e maua pele nga ngol fifia ia ile tūlanga le tau le iei mātou mana ia tele le tūlanga le tau ia whaila wale ofu maa whanwhana ia leanga ia le teimi te whaalongo tu epe was tau sausi na marulu ia a olo nofo sao ni pēr tātou nai whaafisianga mo o tau le nei vāenga le aso ia le i wha mai aina le tātou tau tua li tūlai lua maa lore ngā lulu e maa lore sa ia te outou. Mauloi mata
Salo ile asua Mosoru pinangalo O te salo ile asua Mosoru pinangalo Sāmoa pika tātou. Ahe anga sala e mo mori
sua. Le ai ne fai na fa pau pau i tō ke rau. Whakau whonu ulonu wha pea o a tafu. E mafuta la tō o langa ia Yesu. Tutu fo i maru maru tapua i pei tātou. Ia le ka levele na toke lau pe ona toi langina mo suina to le sunga ya mi siluki su ale nei vaenga o le woli ia o le tamale na o le woli le nei ia o le ka leve ia male raisa ia uma la hana ta to le woli mo le to le nganga fa tai te le lava ta to no ia mo tu langa fo le nei aso mo ta to maftanga ia le nganga maulunga ia o lo solo ngale lei penga ruenga fa tino manga ruenga fa nga solo le nei aso ia tau le nganga loto maulalo fa ma ina le tato por kala mele tula lua ia ai o te lua o lo nai ai le tato apple na lo sila fia ma malo te lo tato tono o lo fa pe na no to fa nga ina to te fa fonga lo su fa fitu aso o le vai aso ile taimi ma le taimi ile nganga loto maulalo mo le tu le nganga fa tai tele lava lo tato tono ono le tātou maftanga le tāiau le tula fitu sa ia pa ia se taimi ia o le sine taimi o le nei vahenga o le awauli ia o le a fo so tau tanga i mai fo le tūlanga o le tautua ma tau te aso atu vai malui poenga ia i lo tau mamarua tele le atono ia ono le tūlanga o le tātou tautua ia le nganga maulunga ia o le a mātou tau mawhai lava se vahenga sili ai ngata i le mātou mawhai ia wale tau tu ino le pa ia malu le tatu o tono ia le ia le nganga maulunga ele tu tusa uma o tatu ia fina ngalo le tatu tono ia matulanga uma fa pena ia le mato te talo ia o maua pero tatu tono ia le tulanga le fisi tulanga ia tatu proclame ma se tau fainga vai le tatu wala leo i le aso ma le aso ia la fo se tanga mai fo tulanga le fatino ina la fainga ruenga le tatu ngaruenga ma tu te aso atu wai malu i puenga le nei vaenga le aso ia ua wha apauma istu langa le tautua tātou whailoa i le aso a tai hau le tula fitu le tai au ia alofa to mo o tau le tātou au whaafafonga ngā ta whailo i lātou lo avea ia le tātou li tio ma lātou li tio whaalongolongo i le aso ma le aso tātou whailoa i pea wha mahangalo se tūlanga le au nanga le nei aso tātou whailoa i le aso a tai au ia le taimile nei mai le fionga le pule ma mamano le au fainga ruenga ia ma to te fa soifua i le nei vaenga le aso fa soifua ia